lata mai o lona aso tele e aso o le alii e winga ese ia matalai matatalo awa tato te leiloa lei tu aso o whai longa male te leo mea watutu e whae aea o tato ulu o mea umana o valo ia mai ele tu sipa ia tatou te iloa wai whai tutonga o ia so e walata mai o lona so tele e aso o le alii e winga ese e matalai matatalo awa tato te leilo lei tu aso Au te whatala whatu i le tunu le nei tāo fau, wha ma lord whalau manuia, tā lofa lava. Ia, o le tai aole neo le asa whareile, ua se furu maratasi aso le tātou whaulonga ia Februari, si whonga le neo le laumua. Ia, e alo maia, o si maia le whaafonga le tātou, sauni ngā lotu o le tai nei, o le ataita ia le ai, le sunga le whaafengainga, Pastor Henry Ungapo, mai le kalesia so fitu o le toia fio mai, porirua. Si maia le whaafonga. O te toe whatalofa ma ofolo whātu i le ia o se tātou atunu. Whamalo wholau, whaatai le lofa ma le anga le lei o le atua. Le au a tātou taunu mai i le asa whareile. Ia o le aso muli foi o le nei foi vai aso i whiau ma ngā luenga masani. Po
tonu fo'i o fale faigaluega o le tatalo i le atua ina ia tatou maua ia se faiuga o le vaiaso panuia ia o tatou sauni fo'i alu atu i tapuaʻiga i totonu o malumalu tapuaʻi ae o le a tatou tapuaʻi atu i le atua i lenei taeao o le ʻaufaia le tatou tatalo le atua e liʻia lava lauafio e le aunoa fa'afetai lau taʻitaʻiga ma lau tausiga ua matou taunuu mai ai i lenei taeao matagofie a matou sauni fo'i e amataina ia tiute mafaiga o lenei aso matou te talo i ai e manuia o lauafio fa'atasi mai lenei taeao fa'afetai lou fa'afua mai amene li'iga o le atua o le a tatou fa'alogologo ma fa'afoga lenei taeao le amaua ia le tatou te au i le tae o nei mai le tusi o le lua le Samuelu
lona mata upu e sefulumalaiva fia faikauina ia le fai upu muamua e fagata mai i le fai upu e valu lua samuelu mata upu e sefulumalaiva fai upu muamua gata mai le fai upu e valu ua fesili ane tavita pe ai se tasi ua toe o le aiga o saulu ina ia o alofa iā te ia ona o ionatana sai le aiga o saulo le auauna e igo iā sipa ua latou a'ame iā te ia e sau iā tavita ona fai atu lea o le tupu iā te ia o oe ea o sipa ua fai mai ona o aulava o lau auauna ua fai atu le tupu e lē o toe ea se tagata o le aiga o saulo o te faia le alofa o le atua iā te ia ona fai mai lea o sipa i le tupu ua toe se atali'i o ionatana o lo'o pipili ona vai ona fai atu lea o le tupu o fea o iai o ia ua fai mai sipa i le tupu fa'auta o lo'o iai o ia i le aiga o makiulu le atali'i o amueli i lota paga ua fe'au atu e le tupu o tavita na latou au maia lea o ia mai le fale o makiulu le atali'i o amueli mai lota paga ua sau me fiposeta le atali'i o ionatana le atali'i o saulo ia tavita ona fa'apa'ufau ai lea o ia o ifo ua fai atu tavita me fiposetai ua fai mai o ia fa'auta o aulava lau auauna ona fai ane lea o tavita iā te ia aua le fefe auā o te aga lelei lava iā te oi ona o ionatana lou tamā ou te toe tu'u atu lava iā te oe le fanua uma o saulo lou tamā a o oe tate a'ai fa'atasi ma'u i la'ula'o ai e lea noa ona ifo lea o ia ma fai mai o ai ea lau auauna ina ua e silasila i le ulimati e pei o a'u nei o le matua o le tatou e au i le tae nei e maua mai le tusi o fa'ata'oto a lona mataupu e 2.5 foi upu e 10 e whapea lona whaitauina aua e pe tu'ulafo'ina lau o ma le o alo tamā aua fo'i e te uatu le fale o lo uso i le aso e te tina ai aua e sili ona lelei o lē lua te tua oi ua latalata mai i le uso e mamau ka mai ia le autū o le tatou fa'asoa i le leitae au e tomua i fo'i galuega mafaiva o le afeagai ma tatou e fa'apea va'ai se tagata e te fesoasoani i ai va'ai se tagata e te fesoasoani i ai o le mavae atu o le nofoa'iga a saulo na avea ai tavita matupu mai o se tala e masani i ai lau fa'afofoga ma lau faitau ai e ui lava ina avea tavita matupu e le'i mafai ona galo ia tavita ia le laosi gafegaiga ma ionatana talu mai lava le aso na fasiotia ai e tavita koliata ma ia tula'i ai i luma o saulo e tali fesili sa fesili nia ai o ia o ai sona tamā o fea sona āiga a o fea fo'i o lo'olofo mau ai o le fa'amatalaga le tusipaia na amata mai i le aso lea ia le pipi'i atu o le loto o ionatana ia tavita ma amata i le loa le la faigauō o se faigauō e mafana o se faigauō e latalata
o mea uma sa tau mawhai ei saulo. E whai a tāwita, a o sola i le vau. Sa mawhai o na whaasawina mai tāwita. E ala lea i le lafi so ta inga mai o nā tana. E whaai loa uma e o nā tana mai lei. Ese ma le poloka lamia saulo. O lo tau mawhai ai ina ia whasotia tāwita. E le ngalo ia tāwita. Lea lofa lea whaaleuso. Lea lofa lea sa la hosia mai o nā tana. Lea e tele o na whaogaina. E le au whailaunga. E upu o le la māwaenga. Pe ao e taimi e māwai ai. Iova i lo tā wā. E ina ua tūrai mai tāwita e ave matupu. E le ngata ua oti saulo. Ai whapea fo i a Ionatana. Sa iai lava i le loto tāwita le langona lea. Le langona lea o le alofa. Langona lea o le fia fesoa soani. Atu i se tasi. E tau atu lo na ngafa ia saulo le tupu. Lea la tātou te maua ai i le lua le Samuelu ma tā upu. E se fulu me tā upu e iwa. Ia le tala sa tātou whaita wina. Sa ki ufesili. Sa whapena o na tau mawhai e sa ili. Po o iai lava se tasi o le ainga o saulo. E tau atu ia Ionatana. O to toe mai. I to tonu o Israelu. Whawhetai sa iai tangata e to tasi. E pei o na whaalia i le tātou whaitau i le tāia nei. Le tangata sa mawhai o na ia whaailoa ia tāwita. Mefi po seta le atalii o Ionatana. Ai tā ua o whaamatalanga. Na mafua ai o na saili. O mai le whaamatalanga le tuspaia. O te fia maua se tasi o le ainga o saulo. Ina ia o alofa atua ia te ia ona o Ionatana. Alofa atua ai ona o le mafutanga ma le sa pele ia tāwita. Tau te sila fia Samoa ma le au whaafongafonga i le tae ao le nei. O se tangata sa whapena ona whaamanuia ina. Ona o le mafutanga tāwita ma Ionatana. E lena o na au mai, mafafanga, i le lao ai a le tupu. Ai whai mai le whaamatalanga a le tuspaia. Na au mai, ma toi whaafoi atu ai, ia mea uma sa whaapena, o na iai ia saulo malona ainga, i le taimi ua tuanai. O whaamanu ianga ia, sa maua e mefi poseta, ona o Ionatana. Lea e tau tala ia i le whai upo iwa. Whai mai le whaamatalanga le tuspaia. O mea uma sa ia saulo malona a inga uma. Ua au abatua i le atalii o lo wahi. O mefi poseta o le atalii o Ionatana. A o lea ua ai i manuia. Sa whapena o na maua e o na a inga i le taimi ua tuanai. Ele la tailea. A whai mai le whaamatalanga a le whai upu. E se fulu malitasi. E ai me si poseta e lea o noa. I lau ai. Ei o so le whanau a le tupu. O lono winga Samoa. E le na o se aso se tasi. Le ana vala au lia ai me si poseta. Ina ia tali sua whaatasi malitupu. Ai whai mai o le a whapena o na avea o se masani. Whaatino i aso whai so. Tele maua i le tusipa ia. Fōlinga wa aia o le lao ai. O le lau ai le tupu le nei. Tāwita. Ai e te maua i le mua le tupu e whaa. A o lona whai upu e lua se fulu ma le lua. Ia le lao ai po o le lau ai. A le tupu le nei
o Solomona lua mua le tupu mata upu e wha foi upu e lua se fulu ma le lua mai o ina e au mai ai ia te tātou ia le tu ai ngā lao ai ai ia le lao ai o mene i o tupu mai fai upu e rosu ma le lua le mua mua tupu mta upu e wha o mea e ai a Solomona o le aso ma le tonu ngā fulu o kovi o whalawa le lei ma le ono ngā fulu o kovi o isi whalawa o povi te peti e se fulu ma povi te taa e lua fulu ma maa moe e se lau i le maaila ma sevi ma imura ma pare puli te peti to te sila fia Samoa ai longa e iai se ainga Samoa e whaatea sona lao ai i aso faiso ai whaatea i ani fōlinga wa aia o le lao ai ua tā pena e tā vita mō mefi po seta se manuia i ngā tele ao nei mea uma ua maua e mefi po seta e mafua mai i le maafutanga tā vita mai o nā tana e le tau mate la ua oe i le tai au nei o le ola ma le malosi o le manuia ua tātou maua i le aso ma le aso o manuia ona o lo tātou alii o Yesu Keriso. O le alofa tu noa o le tua ua faali i le tangata a mio tonu ma le tangata a mio le tonu. E mafua mai ona o Yesu Keriso. Ana le se noa Yesu o le na fio mai o tātou lalolani. Ma maliu whaalava au ilunga o le sātauro i kalevani. Se malunga tātou te le maua le manuia lea. Le manuia e mawhai ai o mau tātou o atu ma le mauti noa. Ilunga o le atua le tamā. Ina ia o tātou maua ai le alofa o le atua e le au noa. Whai mai le whi au o le tai au nei. Au tātou sa uni e whea ngai i ti ute mawhaiva o le nei aso. Ma ai se tangata e te whesoa soani iai. Ma ai se tangata e te anga le nei iai. E whaatino ai le alofa, e pei o na whaatino e tā vita, ia mefi po seta ona o Ionatana. Ai o tātou whaatino ai le alofa o Yesu Keriso, e pei o na alofa mai ai, ia te tātou. E ai ma le whaano noa, i mea o loo tutupu i to tonu lava o se o tātou lau mua nei, i le toa tele o tangata, o loo tau mawhai ai, ina ia te e atu i poloka lame, ma fua fuanga a wale malu pui puia, ma le soifua malolo ina o tātou tangata. Ai eile talitonunga Samoa, e iailo tātou pito la au e au o na whai, o le vaenga tonu lea, ina ia o tātou fesoa soani atu, ia te i la tou. Ai se isi e te anga le lei ai i le nei aso. A o tātou iai i le aso muli muli, o le neiva i aso i fe au mga luenga. Tau ina ia wha manuia atu, le atua i le veitai au, se o tātou talo. Le atua e vi ia lava la wafio i le neitai au fou. Ua mamoli mai ai le soifua breola o so mātou watunu. Ua mātou o mai ai ma latalatatu i le whai unga o le nei vai aso. Au mātou iai le nei tai au ma mātou sauni. E whengai ai se au ma ngā ruenga. Whaafipai ua e whaamangatu mai a ti mātou. E ala ia ua fio mpaia. E au ono mātou whaia le anga le nei. E au ono mātou whaia le te sosoan atu. Ma le alofa i se tangata o loo manauia. E pei o na whaia e tāmita ia mefi poseta. Tuina atu le atua si o mātou atunuu. Tuina atu o taitai. Tuina atu ia le au whainga luenga pa ia le atua. Tuina atu le atua ta māma tina mātutua. Ina i ei manuia o lau fio i le nei aso. Talo foi mo le au ngā lulue. Ua ala usu atu i fale whai ngā luenga. Talo ina ia tausilo lātou soifua wha mone mone.
Tamanuia na i o mātou whanau. A o sauni atu fo'i ia o aonga o le nei aso. Talo mo le au whainga aluenga a le si ufonga o le laumua. Ia o lo au auna matau tuaina ia si o mātou atu nuu mau tangata. Ia i le anga le nei o la uafio. A mangalo so mātou te se ma so mātou whare tonu. Tama pamle mole. Ma futa mailo nganga ia te mātou. Nei se ia o i le whaavavau lava. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou atunu i le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei. Taita ia le sunga le whaawhengainga Pastor Henry Ungapo mai le kālesia so fitu o le toi o fio mai. I porilua, ia o le ngā whaafitai mo le atu le tai au whaafitai mo le tātou sauni ngā lotu i le sunga le whaawhengainga. Ia o le mātou te talo, ia le leile atua ma whaamanu i atu. Mai sifoi for le tua no fohalo whapele tāpua inga le kālesia whamalo tāpena. Whaafitai foi mo te talo whaamanuianga, ia manuia foi tāpenanga o le hasopa i o le tua mua, whaafitai tele. O le taimi lea ua 2 minute ua te ai nei ia le fitu, ia ili whaamanuia le awhar fitu o le tātou porokalame o le ata o le tae. O le taimi, ia o nei pesi pisenga, whaaleanganga, ia o na whangasolo ili o le tātou porokalame. Ia, sumaia whaafonga. Samoa e tula ia malama ia i le winga o lo tātou whawai. Sea ea le mafuanga o nei mau mewa tutu e le o se toe whafangu e Ia si le fua o le manu malo o le tala lele ia Yesu ia angia o le tala vai mautu e whamaya Samoa le atu Tele fau sosonga o fana ua pulele ola o le ato nu e ale sa olotonga toi fesili hane lava o famua mua le atua o Samoa manu
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Fallo, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bambia, so for a little more. Attends le taille.
Malo fa tai to tu si fongo le mo le fo tato to felo ni tai au matingo fie le lo fa malanga le yo le tu malo so fua malo fo lau te tonu ia sa manu ia foi malo longo le po ia mo malo le tato tu no ile ngata foi le ni sa fa nga wenga ni fo tai au fa felo ia tu le nga fi tele malo so fua malo fo lau sunga fa fe nga ma fa le tua na ita mama tina ma tua tupu mai o le atunu fa le tua matau si sa wa ma le wolu ma fa le mana pe fo nai fa na wala ta pena ya onga le yaso ya so se va en Wellington so se va en New Zealand ma so se atunu o langi lo mo mai fa sa longa Australia America Hawaii America Samoa fa pe fo Samoa Alaska Canada sia mani manu uma lava lo e fa fonga mai mo mai fa talo fa tu nga fi tele ma lo level for lau ia le fo tatu nga ia tu ina tau atu lo nga tu tonu le fo masina ia le mas ile va so fo ia na afa fo le fe puan me vai le umia fo ya mati ia o le va ve yo le alu le tau sanga ia mo ila tu fo le fa nga solo ia o nga masu suenga o le nei tau sanga ia ma lo tau ata ia le whangaloina lava le tapua inga le to tele o lau mātutua. Tono maota malawa ia malo lava. Lau le whanga solo le tātua proklame. E yeisi kompani whatoanga lea I o taki o lo manau mia lava le tangata whainga luenga le temi nei. Au e whafonga mai lau nei te awanoa. Mana ia fo ili whaafua I tai hao. No whai atu ili kompani. O le whoringa me pe tau timu tai hao a whamai. O lo iai o whaatimu lai o mo tātou. Yo le mana ia le mafana whana o le tau. Ia e whapea la o le aso atai o le amatua tele a ile fua o le la aule o le Blackberry. Tusa la ua fua. Tai au la le fia piki ai. Ia o lo omo o mia tangata sto tele o atu e tau fua la aule o le Blackberry. Ai o lo whapea mai le leifo le tutongi ia mo. Oe, mau fo ile awala te malanga tua I pori dua i alu o taki. Ia mo oe lau e fia lue ngā luenga lea tai au. Ia pole nei fo yaso e mana ia lo vili telefoni le la ta uatu ia ole olua tasi olua valu fitu tolu o iva tolu olua tasi olua valu ia fitu tolu o iva tolu ia pole telefoni fe vea ilea ole olua tasi lua valu o ono olua tasi lua valu o ono ia pole o ono tolu ono fa lima o tolu o numela na le ofisa o ono tolu ono fa lima o tolu o
ta uye le sai fa fonga ti fonga le mona e mo wel fa sa lo ngore ya ma lo fa tai ya o yel to ai nga wa to tele ya o telefona to se le ni mo ala fa nga solo na tato fa fi fiang le tai a mo ya tu fa ma lo mo fa tai ne tato ai u mo la vo mo mo fa tu ya ki lani ma lo ai ma lo si ai tele ya fa pe fo iso se va ngoni si la i kala estete mo mo tu saute le ngalo foi la tolo il fal pui mai o il fal ma I fatalo fatu pe fa pe le falo no il fal ma o e ta o to ai ma lo lo ai ia ma le foi ngalo fo yo no ngalo e so fu ma no ina ia le ngato foi le fa ma lo atu mo fa tai fa me luia tu foi mo o yo lo e sa ngalo fa fa taimi lo mo mo tau tu au te lo na te misia lo wa inga tala fia ia matala le yo lo le le lava fa foi na ni usila o le va inga o tanga te whainga lunga ma le Pasifika, ia whapea foi. Ia ma Samoa. Ia, ta upu lea li ai mai Australia, ia elu I tau ai foi mo le vaanga le ngā lunga whawai taimi. A e si le fia la foi ni vaanga whapea lo tutupu, a wala no fuai. A wala no fuai, whatala nona mta upu. Ia ma waise fo. Ia ora whaamuni mai, whatali mai, tei tō lua ma whanau ma a inga. Ia walo tō malanga mai ngā luenga whawai taimi. Ana fa fianga le tai au mai tamo le ua fato I whangaloa, tamo ua fato I whangaloa le tamo tala paunga, talo fa Samoa.
Ia malon fo lau se men whafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au pe o le whalia le ofisia o le vai tau. O le aso le nei o le whalia mai o le aiena I timu, whapea foi le aso a tai au, ma le aso sa, whapea le aso fua, lono winga, o winga la vai o le tau le whai ungo le vai aso o le aiei timunga. E whapea foi le nu o ka piti manu o tu, whanganui mtau naki o le ato ulu timunga le so, whapea foi tai au, aso sa ma le aso fua, lono winga, fo ringa i o le tau nei vai ngole tunu. Wai rapa to ulu timunga le so, tau po whapena foi Marlborough. Hawke's Bay e yeise taimi e vai ele mato le la ya au tau e uina timu nisi o taimi. O le ato ulu foi timunga i le aso atai au inu unei e ia wai rapa Hawke's Bay tau po Marlborough e o atu lava i le aso fua. Lolo winga le wasi asi mai timunga le tatou tu nei. Au kilani to ulu timunga le so, whapea foi ia le nu o Hamilton i Waikato. Vavaile motu I saute le soi ma tele ina langi le il tele vanga le motu I saute se I vanga na le pito I lunga le motu I saute e to ulu ai timunga le so. Kala I stete langi le il tau fa pe foi Queenstown ma in Chicago o Dunedin le fa malu I le aso le nei. O le telenga le tunu nei aso foringa mai ma tele na timunga le motu I matu nei. Ma le pito I lunga le motu I saute. O le tau va iele matu le lai tu malo Kispin le motu I matu nei. Whapea foi Napier ma Hastings. Ia, o le whawhaifo ia pia I le nei aso e fōringa mai whaiti tiri, le aso nei luas furu walu fō le vele lufu lima le mawhan whana. O le angoto I fō le lai le so Wellington I le toi luas furu walu minute le iwa le pōna nei, e oso e le la tai au le toi luas furu minute le fitu le tai au a tai au. Fuol e ma whana ma le e vivela le ufa mawina Wellington manu tua oi, wainu yo mata I le aso le ia tolu se furu tasi I fuole vela. Ia o na iaile Wellington manu tua o I lufu tolu fa solo I lunga I le luas furu valu, ia I poli rua lufu valu fa pefo I Apahat. Masterton e luas furu valu, Paraparu me luas furu ono, Wellington e lufu fa. Tala o le taimo le au fa ngota le iaso manu ia whainga whaiva o le awhenga I oto, Wellington pe le tai le toi fa minute I le valu le tai au nei sua le tai le lua I le au auli, ona toi pele o le tai li te o le valu le pōna nei. Poli rua, ia, e sua le tai le afo le ono le tai o nei, pe le tai, toi se furu iwa minute I le tasi na nei le vaveao. Ia, oi nei le au auli, fasa watu, ia, ona toi sua le o le tai le toi iwa minute le fitu I le fiafina nei. Ia, o le tala na o le tau, mo le tala o le tai mo le silifia le tunu. Mo le ula ftupe, tupu Samoa le utala ono sifuru lima I le aso nei tasi tala New Zealand. Maula tupu Samoa tala ono sifuru lima sene. Tupu fiti tala tolu sifuru mo le valu sene. Tupu Amerika I ono lima sene. Ia mo le tupu Australia iwa tasi sene. Tasi tala New Zealand. Maula tupu Samoa e tala ono sifuru mo le lima sene. Malo lava le anga le lei Samoa. Ia fa ua upea. Lava no fa murianga waso I fua. O lotu mawel tato imeli mo as whanau at samocapitalradio.co.nz e te peafia maini wha manuianga. Manuiero waso I fua. Ia o le tato imeli aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia mo oe na so I fua le ia sol tus fai taulo o maua le tusi a le. Mo mori o le whawhi upus furu valu. E le aise fefe I le alofa. A o le alofa atoa e whaatea ese I nai le fefe. Te whafonga I le eise fefe I le alofa. A o le alofa atoa e whaatea ese I nai le fefe. O le upu leo le fefe el mon mau leo fai tau tuspa. Ia taulu se lau onus furma le limanta ua le upu fefe el tuspa. Ia nono winga. O la ngona ia wha le tangata atoa le lei al tau sanga waso umai fefe el tangata. O foi faali mai le tua le tangata I mo mua la patai. Aua, tau te fefefe. Ia whapena foi nei faali le au. Leo maa moe. La ngona faali tangata o le fefe. Ia, a leo fa mai le afionga pa ia le tua moe na soi fua le so. O le alofa atoa e whaatea e se I nai le fefe. Manuia la wa soi fua. Pese le ma o tau.
ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia lea tua ia aveane Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia aveane Yesu matautai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Tala fatu le tunu Ismail fa fonga le vava ile I dai tala fa so pito lo langi le yaso me na tupuai I le aso sefulu mo tasi o Februari o le aso te usanga tasi ono OPC before Christ na fapea na mawaina ile nu leo ya pani le emperor o Chimu leva tele la nu leo ya pani ono OPC Mawaile no ya pani le tangata le emperor Chimu. Ole asole le tausanga tasi lima tolu tasi o Henry Levalu ua avene o ia mafaulunga o le ekalesia Engelani, Supreme Head of the Church in England. O tausanga na tasi lima tolu sfutasi. O le asole nei le tausanga tasi iwa fas fulma le lima. O le Palestinian America taimina o Franklin Roosevelt, o le palemia o Peltani o Winston Churchill, ia ma le taitai o Lucia o tangata leo Joseph Stalin, na lato sainia le whenga ta o le Yalta. Tausanga e tasi iwa fitus fulma le lima. O le urua i tama i taile nei wa taita ia se pāti, po le pāti le nei le Conservative Party te tono Peritania, o Margaret Thatcher. Na ia taita ia le sol tausanga tasi iwa fitus fulma le lima. Ma o ia foi le urua i tama i taile na vema palemia o le malo Peritania. O le ason nei tausanga tasi iwa fitus fulma le tasi. O Amerika o Peritania Malusia na lato sainia le whenga ta o le Seabed Treaty. Na ia whaalea o ngā ina ai, ia le whaataita inga po le whangaina o mea tau whaaniukilia. I o ngā sami whaavao mālo. O le tausanga e tasi iwa sfulu le asole nei. Na maa ngalo ai ia le taitai lea ia po le taitai longa leo Afrika I saute sa whaafare pui pui. O Nelson Mandela. Mai le luas furfitu tausanga na whaafale pui pui ai. Ia o Mandela lena maliu le aso lima o te se mal tausanga e lua afe se furu tolu. O le asol tausanga e lua afe se furu tolu. O le taitai o le kalesia katoliko di taimina o pope Benedict se furu ono. Na whaasala la wina lana whaamavaenga I le aso. Ma
o le urua i pope le ua whaamawai me le tofinga. Talu ma le tausanga tasi wha tasi lima, whato ato e whaamawai le o se pope. Al tele o taitai o le Karisia Katoliko, ia e alo ia lava le uma o lona taimi, ia pe ua maliu fo. O le aso nei e whamanatuina e le malo Amerika, manatua ila tau te fausia ni mea fau, tau le Inventors Day. Ia amana ia lava ila tau tau la mua le teknolosi tonu Amerika, ia pe afua le nei taimi ni sawa le ua iai. Ia o le aso lava nei, whaanganga le malo mo ila tau e fausia mea fau tonu le malo Amerika, i tausanga te tasi. O tātou tala nā tō e maua le whapoponga le taimasani whaafitai lava. Malo whaafitai si whongane lo mua hea mori atule whamalo le ua toi ono minute o na tāle o le valu. Tāle valu tātou tala mai Samoa. Tāle whau o le nei tai au. I whamamunga fo i le tātou tunu i le aso nei tausanga te si iwa fitu. Te si iwa fitu. Na malanga atua i Samoa i le tupta mai tai o Peletania. Ia o Queen Elizabeth II. Leo lo ia i le teminei. O la matanga leo la na yupeli siliva. Ia le whapea na malanga atua i lo le tātou tunu i le stonu nei. E mana i fo ia e whai mesau talapa whapena i Samoa. Nā taimi pia tātou tal noe fo le tātou whasoa. Ia le meta ua tulu tūlanga na nei. Tau sanga ta siva o no sifuru le aso nei Amerika Samoa le nu leo ta u. Ia o le lato wala fau e mau e sua vai. Ia na wha mai a leide so. Ia le ta o le new water system. E le aso tonu wale nei na whatau nu uinai. E eile na onga le Karisia Katoliko i nai vaia. Ia na tatala i le aso le nei. Ia e le tausanga tasi valu fitu sifuru lima. Oka le lewa tasi valu fitu lima. Pe yo le watu o misionare i whafo. Ia na watu o iloa ia o le tele i o mena la tau whaia ma. Pe yo le na watu o watu o i le lotu ma. Wha atu tu fo ia onga e so sani a tātou. Ia tasi la lea onga le whaavai le teimin na tausanga e tasi valu fitu lima. I vaia, lo ingo ila lo vaia pea. Ia na wha ingoa ila onga o le tangata le suafa ia Father Leon Caviet. Ia o ia nasa, o le ingoa nasa wha ingoa ila onga po ia na tatala ina ila aso nei. Ia male tupta mai ta i tausanga tasi iwa fitu o le aso tonu ale nei na tau nua i Samoa, Queen Elizabeth le luala. Tal tato pese. Ta pena mai tātou telefou le whapoponga mo mua le tai au. Se whata alofa atu le ngā whiawhia good morning. Si whonga ni o mua. Suka ia ia pufai valu. Ia mali whawhiwhianga. Pipi mau le waa.
tala flaval fa poponga mo tala foma le si o fonga le lau momo le nei tai ao. O le asos fulmantasi o Februari lua fe lua. E to se lau lua sifulu lua leo fa inga o tangata saile solo te e lumo le palemene. Na tau fia maloka ina leo le asoana na fie to sai ma reporti. Na ta ue leo le langona fa anoa noa. O na iwi sa tapuni aloa ia le malai ma le ele o iele maota fono. I tangata lau tele peitai. Sa iei lava le autite ena mumusu o ese. Ewi le tele o talo sangana tu inato iai. O lo fa awau peo na lato fa tawaina. Le aia te tau o tangata e te ai peitai. O tangata le usita ia le tu la fono. O le atao fia malokaina peo na ta uai leo. O isi tangata te ena tali atu. E ala nia mionga le minga o e peo le tau ai o leo. Na whaalia le taita leo le to malo Wellingtone, Corey Parnell. E matua mawa lunga laval whaata wangar soifo malo loina. Ma le saunga le mua leo matangata lau tele. O leo to luia na afia ni whao ngā lima le whisanga inga ma le au te e whaapeo leo ua to e manuia peo na tā ua e le taita leo. Sava aia foi ni au upenga peo ni la au maisi. Mai tangata te mana ta ua leo. O le iai fo i o whana witi le solo te o se tūlanga le manuia o na safa apito ilu maisi tangata inisi o taimi e to sai ma reporti. Sai e lava leo ma le poa na poilu mama o tolpane mene mo le saunga le mo na whaalia na nafi o i lato e se laulua sifululua ia na lokaina o le atatala i tua e whaatali e lato mta upo i le whaamasinonga. I te tono le palemene ana na fina toi whaamana toi le minister mo le taliato e le COVID-19 fuluiva Chris Hipkins e le i oma le whaamai ma sa whaasino tono le na saunoanga le whai numero o tangata te ia sai whafo le palemene ma le au whainga o tangata o lo umali liu ia tuno i whafo ona o le whaamai e sile atul to tele o tangata o lo umali liu mai le COVID-19 fuluiva i au se talia. Na ilo o tangata o lo iluma le palemene peo na ia saunoa ma sa ia whaafetai e le vasenga o leo. Ona o le puipuinga o ila tau o lo ngā lulue i le palemene. Na saunole tamaita i palemia Jacinda Ardern i tangata o lo te e polo ingo le tui puipui o le whaamai ina ia anga i luma e manino lava le iai o la ia te tau o tangata taito tasi New Zealand e whaailoailo na te e peitai e iei fo i tūla fono i leo i nai le palemene mai e te tau i tangata uma o na awale whaatinoa ni a mionga i whaalavelave ai i isi tangata a o whanga solo tūlanga masani o lātou soifuanga e pita to o te lea tu tangata New Zealand e tutusa o lātou langona. O le tausia leo le saunga le mua tangata taito o tasi ma whaia le ngā ioinga i pita sili atu o na o iai le mawhai. Ina ia mawhai pea o na whaawaule o langa masani ai e pei foi o na whaia au le i tupu le whaamai. E to sai masa sauno angal tama i tai palemia. Sa wha maoni ele vanga wha upwhaia le national. Lātou te le langolango ina le tite e leo lo whaia e ui e iei se tasi o lātou whaipule. Sa whaia sana tustu singa ilungo le Facebook e whaapea e mana o e whaafetai tangata tite. Na toe teu e Maureen Pugh la na tustu singa. A ole i toi tape ina ato ese mai e ta ue whaapea na te leilo aina e te tangata i ele toi pui na ta ua so upole national mo COVID-19 fuluiva Chris Bishop. O mai ona whaato ese le tamaita i whaipule mai le ai fo isa whaipule le national e te e ile toi pui. Na ta wale whai pisinisi Wellington e mga ala i lata le palemene, wa tilia whai na lato pisinisi o na osolo te e na whai le palemene, masasa wai na fo i lato au whai ngā luenga e ala i wha upunga na talafo i ai. Na ta wale wha la patupatonga lau whai pisinisi a New Zealand, na pa utupe maua i wha atau ngā pisinisi i tutono le taulanga. Pea ma le fitu se 10% ai o lea fo i whea ngai pisinisi mwhai ngatai tuunga o mōli lanu mō o le COVID se fuluiva. Na ta ua le pulisile o le Retail New Zealand Greg Harford. O le tele o tangata masani, sa tau mamao ese mai mala tau pisinisi i le vaenga o taulanga. Ai o le to tele fo i o tangata te na mana na oifa o ngala la tau au nanga peitai. E le mawhai o na le aini ala tau pasi mo le tui pui. E le ai fo ini tali pupuni o fofonga wa popole lau fai pisinisi o na o tangata mae ai e ta ape solo mai fafol palemene.
Maanga ia atu i tutono le taulanga, o ana nafi te ito olua leo na oma le auto spaka i Wellington e fesoasoani i le ave esenga o taavale na paka se ilu mal palemene na faasalaina le taifase fulu tala pe afaina paka i lungo le awala e sava vale ai tangata ma le taiono sfulu tala pe afai sa paka i lungo laina sama po o lunga foi o le awala tele. Na whaalia polo fesa Michael Baker le University o Otago, o ito ainga whaatasinga i ewa ai e solo titee, e mawhaio na matua pipisi e lava le vairusi, e le ngata o le malanga solo mai vaenga e se eso le tunoo. Ai o loo whewa i fo i maisi tangata i whafua tole se o manga, o la tau lava ainga, o le winga tonu lava leo se whaatasinga, e mawhaio na matua pipisi e lava le whaamai, o se super spreading event, ma ua sila fia fo ia tangata uma, o le awala leo lo ofe avea i solo ai le whaamai i le lalulangi le fo ina tupu le whaatasinga o le Sound Splash i Hamiltone pe ona sauno polo ofe sapeika e ui o lo poto i fafo ai o le atele ni whaatasinga i tutono o le aiai tangata e pe o le malanga whaatasi ta vale po o fale fo i o lo onono foai o taimi o tau mafutanga o le fe eima pepese e whaingo fia i ona pipisi le whaamai ai o le whaafi tauli e le o whaiani tui pui e telefo ina le aini tali pupuni o fufonga o whaongaina, ma o vaenga umai e whaingo fiona whaapopo, ma si itieni tūlanga la matio o tangata le whaamai, piona saunoa leli i polo fesa. E to tolu se lauma le ono tangata whauna whaamaoni ale COVID-19 fulwiva, piona whailoina le asoana nafi, mai tutono New Zealand, e au fiele to olua se lau se fuluwono i au kilani. O le whaino meripita maa walunga leo whaamawina on tangata whau i whaamaoni ale vairusi, i le aso e tasi, maolo o au fiele to tolu, i le Hunt Valley ma le to tolu pulenga whaafalema e o Wellington, ma podi rua, e to osfululua tangata o lo o tau fia i whalema e ona o le vairusi, peita ai le se tasi o i potu mo ngā sanga se tinga aina i le atunuu. Wātone i le to osfulu walu a whiwhasela wono sfulu o tangata o lo o a fiele COVID-19 sfuluiva mai te tono le atunu e to o lima sfulu ono a whelua se lau lima fitu. Tangata na whaiola atou tui pui puilo na tolu le asalulu to a fit se lau valu sfulu lua na whaiola atou tui mua. Ma le to afe lima se lau ono valu o tui lo na lua. Whaatasi ma le afe iwa se lau fast food tasi o tamaiti mai le lima tau sanganga i le food tasi na whaiola atou tui pui. Ita alonga, e le isa tasi la aula kapia le blues au kilani wa afia le COVID se fulwiva na whaanono fo isea au le blues ma le moana Pasifika i o lātou potu i whalitali mālo o lo o apia i Queenstown ina ua maua i eini si na la talata i se tangata na whaamauni e le vairusi o le tangata o le blues le ana ta ua na la talata i le ua afia sa mawala na suenga mai le o yeise a afianga le vairusi ai o lo o whaawau na whaanofo isea le whalitali mālo o toi fo ile isi vaenga umole au e whaawawa lātou to le ninga. Aina ta uele uni la kapia New Zealand o lo whaawau na ngā lulu e vāvala lata. Ma le au le moana Pasifika o na o le tamata alo le na ta ua sala talata i se tasi ua afie le vairusi. Ele i malanga whaatasi le tamata alo ma le au peita ai sa whaawau lawa na whaia suenga le au ato le tai awa na nafi. O ta ue whaapeo no misi le moana Pasifika la na ta alonga le sauni ia i le whai unga o le vaia sonei. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. E whaamalo le tātua tunu ina wau le mai le whaai ungo le nei fo i vaiaso e mai o se whao popongo tātua telefon mai Samoa. O le asu ana nafi na whaatau tei ai to e sau ninga o le awhionga wa ai mawhasolia ai o ai nuu papu vai lupe wa ai. Le ana ave ai lana awhionga le tamaitai pāle mia fia mena o mi mata awha e tala ina se mōri mau le mālo e whaatatau te soi whanga au auna mal tautua a lea fo i te mali o lea tunu i le Parlemene o Samoa. Sau nō le tamaitai Parlemia, o loo whaamawine i tala anga le Parlemene, Samoa i tō fia lea fionga i a mawhasolia le anso lua se fulma le lua a perila, e le tausanga ia feiva se lauiva se fulma le tasi le paia inga lona se fulma le tasi o le Parlemene. O le suifa i pule o le tu malo whaalala whanga o whalea lupo,
I le mai au le whainga palo ta tele a lea tunu i le nātou sanga. O se tau sanga whaangalunga tai lo tātou tala wha solopito. O lo lea fia i o Samoa ia wha fuli whao e lua, o le wha ofa i le awhiwa se lauiwa se fulu, ma vale lia i le awhiwa se lauiwa se fulu maltasi. Na matua wha alea ngai nai lea tunu atoa i le matautia o nei a wha so, ma elwa i tau fo i lea naurua i lu whale aiso lia i le pāle mene. Mai lana launga wha tau pou, na wha matala le fionga te mai tai pāle mia lea so lusa whamale whao iuni, a whiwa se lauiwa se fulu maltasi. Sa ia matua wha ma mawhai le mana ongo lona i tu malo whale a lupo. I le antina e ina leo le waitau mawha mama, o le whale mai, a wala ngā lue, e le tise a ti na e tu risi, o tari ngā lu, malai wa alele, ma le soi fua le lei o tangato le tu malo. Sau no fia me, e le alo whale sau noa ngā so lia, i le toe wha manatu le pāle mia ma le kāpe neta le nā waitau. O whale a lupo le tasi leo nuu na matua maa whatia ia whao ofa mawale lia, mai au o na toi ave ia le wha mua mua. Na toi whiriwhilia le whianga so lia i le pāia inga na se soo ai i le awhiwi sa lauiwa se fulmaleono, i le lua awhi malitasi, mai lona i tū malo le whaala le whanga la wau whale a lupo. O le tausanga lea, na whiriwhilia e so lia le tofinga minista o le whaamasinonga, mai le tausanga lea awhiwi sa lauiwa se fulmaleono, ma le awhiwa se lauiwa se fulmalefitu. O na toi whiriwhilia le avea ma minista o le whaatoanga, mai le awhiwa se lauiwa se fulmalevalu, e wantu i le lua awhi ma le tasi. Mai le paia inga lona se fulmale wha le pāle me ne lua awhi ma le ono, sa whiriwhilia mai eile a fionga wa ai i le tofi whaipule o le tu malo vaisinga no numero mua, i le aso se fulmale tolu a perila lua awhi ma le ono. E le nā paia inga sa tofi e wa ai komiti wha pāle mene, e ao fie ma le komiti o tupe, komiti o whainga pālota, komiti o tūlanga tāua loa, ma alo ia mo le maota, whaatase ma le komiti o asosi wha pāle mene. O fola le fionga le minista o le matanga luenga o leo, whale pui ma le ola toi fuata ina, le fionga whawalo le Fau Harry Schuster, wa wa ai tutoa nei le matanga luenga le mata i tu ina o leo ni awala, e ti nei ai matapu nia whai tutoa, o so se i tu ai ngā whala au whaasai na o lo ofi mai tutou no le atu no. O le popolengo le fionga le minista, nei whaatupula ia le aisa i Samoa, ma o tuai se tūlanga i le mawhai o na toi whaaton folau, le si tia o le tango fio e whala au whaasaina, le ua whaatau atu nei i tangata lau tele o le atu no. Sau no le fionga whawalo, o lo whaamawina le to lua malu le malo na mali liu, ma yosa whainga ia i la tolo tango fio whala au whaasaina. O lona winga, e lei titi le vai mamao le malo i awala SS, e ti nei ei matao fie le whaatupula i o le tango fie tangata o nei whala au whaasaina le atu no. O le ngā lulua le matanga luenga o leo ma le matanga luenga o le tiute, e le vaia le leo tua oi whaavao malo Samoa, e ao fia ele malai vaalele, o waa le sami le wafu whaavao malo i mtahautu, ai maise o alia whangota, lewa maita wina, o se tasi leo o wala o lo whaofi mai ei whala au whaasaina, i le vaa ma le motu i sasae. Whai loe le fionga whawalo, watu i nātu fwoi se tālu sanga Samoa e tau walatu le matanga luenga le vaa i whafo, i le malo ni usila a wāne si ta i whau sa songi wha au popo, mo le au ona ngā leo wha au popo i le ta i whau e tasi leo o lo tutoe, mo le sila fia e wha ta i whau sa songi sa iei mua, o mamate ta i whau e tolu. Ma tutoe mai iei le tasi, mai ua le ngā whatia e sia ta i whau, o na ia tau aveina ngā luenga mamana onga, o le mata i tui nau whala au whaasai nei tua oi mai si atu no. Wa ngai nei so e suenga le matanga luenga o leo, e sa i lia i lanto lo ta i mua i nei whainga whaasoli tu la whono, ma mauai se le ni palpalai tau se ai ainga, i ni whainga e le tusa malo o le tu la whono. Wa whailo manino le whionga le minista o nanga le company va a Samoa, le Samoa Shipping Services, ia olo a 450 va ai, e tolu se lau lima se fulu saile Samoa o lo ngā lulue le teimile nei lunga o vaa o loa, ma vaa medi atu no i whafo. O lo ua fuafua i le nei maasina o Februari, ma le maasina fo i a mati,
Le awina tu o le isi to o lua se furuiva wha au popo, mo isi fo ia wanoa o toi tāno sanga mai ia company vaa, i alo ma whanau o le tātou o tunoo. O le naunau te inga maa walunga le malo ina ia whaatupula ia wanoa whai ngā ruenga fau, mo nei a tātou tama whanau ele ngato ngā ruenga whaawai teimi, o ta alonga ai a wanoa fo i lunga o waala oloa ma waa meli. Sau no le fionga le minister, e fitu se funmal fitu ni si whanau le atunuu, o lo yeil wha moe moe wha wau mai le aonga wha seile University a wao Samoa le NUS, e le nei tau sanga, mao i lantou nei, o lo wa ai ma mao yele pūlenga mō nisi awano whai ngā ruenga fau, e le ngata mō Samoa nei, ai mō atunuu ma mao. O lo tu mau pēr fau tuanga o le pūlenga le au nanga o waa Samoa, e na ia wha o ngā te tau ni awano whai ngā ruenga, mō alum whanau uanga waa iai, ma ia aua ne tau mawha awa mā losi, pa o le whaia leo ni winga le mi ngau, a wā o le a le ngata ina wha amuta i a lato wāwa noa ua maua, ai o le a tau wa lea tuai ma le atunuu, i le wāwhia ngai ei ma nei company waa, i le lalolangi. O le vai ngō wha amanu ianga mō bisinisi tū maoti, bisinisi whaipaanga, mai le tala wha te tau au tu o le tupe lua whelua tasi lua whelua se funmale lua, wāanga wa ai wha ala pōpitonga e wha, i le se leni e lua se funua wheta la, le ua vai ne te lima wheta la i wha ala pōpitonga, a tangata whai ngā luenga nei e toa wha, e au fia ili whonoa wāua tangata whai ngā luenga i Samoa, po le Samoa Workers Congress, wha ala pōpitonga le au tau si soifua Samoa, wha ala pōpitonga tangata whai ngā luenga le malo, ma wha ala pōpitonga o tangata whai ngā luenga i lunga o wha. O ia whamanu ianga tau se leni e mō ngā ruenga wha ofisa ma isi por kalame tau ati nae a nei wha la putonga. O le atoanga o nei wha moe moe ina ia mawhai e nei wha la putonga. O na se itia lo lato au wai ma le wha ailoi noa lato sini au tui vaenga SS e ala mai ai fesos wani. E iei le talitonunga le a fionga le minister ia le atino. E umi lava se teimi e wha atino ai tau mawhinga ina ia toi tau wha foi le tamau ainga le tūlanga le leita wāti nae, le sa iai mua a o le tupu mai le wha mai le langi. Sau no le atinuu, o le mele tāua te leailu tātou ngā lulue wha atasi, a wale a ngā i lumo le tātou ngā luenga māti nae wha atino. Ma of soso ani uma wa wha amatu e le malo e tālo sanga ia wha ala popitonga, ai maise o bisinisi tū maoti, e ta wale tū langa panga tia wa iei le atinuu, malona ta mau ainga ona o le whaama i o le COVID se furuiva. O le so le whaalau i loa mai iai le whaai unga le kāpeneta, leo no toi whaau popo leo le polo inga o whaawe lave tup whaafo se ilo na tūlanga sama pol vaenga lua lo iai le teimile nei, pēle ai foi, peitai ono le tūlanga e leo to iai se isi o whaau popo, e le to tolus formalitasi wā a fia ma o loo wa aia le teimile nei, e whaona toi fōia tuaisa mo e le vaenga mua po le lanu mea mata, o le vaenga o puipuinga o ana polo inga o le COVID-19 furuiva. Ai o le ata lia telefou se whai unga mai le kāpeneta lea so, mo lea wha moe. O tala fōwia mai Samoa, manuia le whai unga le vaiaso, whasoi fōia. Malo whaftai nau whafonga na tunu i tātou telefou, ma wala wanoa toi whafonga iai i le tāo le iwa o le temile o sifunu a iwa minute o te enele walu, sifunu iwa minute o te enele walu, wha manu a le tāo le moto i mātou nei, te ilo foi, i o le amase e foi le wala. Na ua whaino atu tātou tau telefou le, tūlanga na i ele wao leo, ma le au te te leo i la tau lana loka i leo. Ia o la fo la ua palapala o la tau suafa i wha maunga le tātou tunu. Me nau te vai atu aile to tele ni stangata Pasifika na ia ana nafi, matala atu ana nafi. Ia ua o le teimia palapala i suafa o tangata. Ia o na tele ia no le wha le tonu. A tātou fua i le teimile nga iei Donald Trump. I le to tonu o le avian Palestine i le tau wha i unga. Le nau so fa ia i lana au lango le si vaenga o Amerika. Ia, o le taimine na tātou mai tauina lava na
au ili le leia Amerika tangata ia na osfaia. Ia au ili ia le wai uan tutu lai taito tasi ai lumo le whaamisinonga. E fol tel tonunga. O le awha pe na fol wa ai al mtanga luenga o leo ni usila i tangata ia na tete. Ia au ili maiata o le mema li ena wai. O lana sau le news and media. Ia le tangata ili palemene. Ana maua le lei i luma o le o me poiata ia le au fasa lau ni usila. Le tangata lai ofu leo. Na lai whenua i le ia male kiama, ma le me poiata. Na fu i whaila na poenga ata, alona winga. O videos po ata umaya leo e vato e mata le iai. Ma mata na ili umatangata umaya sa iai. Ia o le mena o iai. Me fwela na ini solo te e whapea e manatu tātou o laua ia te tau, po o laua ia te tau. Whai te leo i wai palapalalo le ingoa, ia e nā whaina ia leo langa ato i tūlango tūla whono. Whau tuaina fwene tātou whanau, ia aua leo so i me whapea, ia e ia vaenga tā ua leo langa e o whai le ia leiri a onga, whai leiri ngā luenga. Ia e whawtai tele lea tunu. O, wawa ia tu fo i Samoa le nei vai aso, e se fo i le mana i o pūlenga nisi o nuu. Ma fioanga pe e tele ia manga po ave o le tala leo tau whai atu ai. E o le afioanga o fasto tai. Na whai ele rato i fonga i luma o le malo, ia o le mafuanga, o se tasi o alato tama whanau. Na ia whaasale lau e lungo o Facebook, ni whaamatalanga e whaatatau i le palemia, ma le whainga malolo i e le teimi nei. Ia lea na manatua i lo lea fioanga e tauna tūla i o e whai le whaale i fonga. Lea na mai moni si videos na umai. Wanan whaatula tala teimine. O nuu e le leipūlenga. Le leipūlenga. A ua i lo le whaale i tonu. Ia e le nofunofuai. Ia o le mole mau o le pule nuu. O le afioanga. O ai al whainga malo e tūla i mai la tau te lango ina. E la tau te le lango ina wha pe lango le HRPP, pe lango le fast. O le whainga malo e tu mai po ai al whainga malo fast HRPP e lango ai le fioanga. Ma la fo lau whaasala ina le tangata lea o le fioanga i se lau au matua. Pe lua ewa ia so le tu uia i au mai le sala ale ai i au atoi whaia le isi whaasala ngani nu. O le mana i o vaenga i e whaia nu mau popo nei. Ina i e pui ai le so ona whaa leanga ina i le istangata o le istangata i lunga o penga o so tainga. Te lei o le afianga ma le maftianga o le istangata pe a whai e le istangata. Ma nei whawtai tō fo ilo pūlo ina i a fioanga nei o lo tū ma losi pule ma malu ali mwhai pule ina ia puipuia le so ona whaonga se ina o penga o so tainga. Ma no whawtai, ya, o le a vavai fo i stato whawhiwhianga o le tā ua o le ola o oina. E te ino sua whalo whai peselea. O whai le ingo le stama. O panana le ingo le stama. Ia lona wingala. Ia o le pese a tama o whai ma whai. Tā ua le ola oina.
ola matou fa'amatalanga auane I o outou loto ha'e ha'e papa o lo'o taofine I e va'ai maualano mai ia I matou nai outou soai vai leai ua sesele fa'atataua nai toe ha'iina le ala lea ua mutahaia me taumafaina o le o matasi fo'i le petia ma le umele o lea o te ta'usa o atu lava isi a upese usa tu fa'afine taumawhai pea ia o onga mana tu matu sole suma sese ia lolofa tau tu na maoe lo tapisa I te imi unga lea tua olunga o I lava o le tali mana o awane I e tia ia lo sane ia fatia Sole suma sese ia lolofa tau tu na maoe lo tapasa I te imi unga lea tua olunga o I lava o le tali mana o Sekia Samoa get what's video O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai nisi o tātou tautua e whaasilatu, ia malo tau sila fia. Sauni e sau penim sau pepa I eile I avano whainga luenga I o le whatoanga le o taki. Maua I le tā vale mlanga tua I nei porirua nga I o taki, ala mua atu le whaasilisilanga le nei. O le whaasilisilanga le nei mai le aonga tuspa ia le ia malamalama a kape Bible College. O le ato e matalia le aonga tuspa ia I Wellingtone, I le asonga fua o le vaso fau le aso sfuma le whao Februari. O le taimi o le awha leono I le fiafi tua tusi, nu me le wha Gordon Street I Avaloni, I lo hat whaftai sainia, e le CEO o le aonga, Simotu William, whapea foi ia le whaao le aonga o a onga uma tuspa ia le ia mamlama a kape Bible College, Reverend Dr. Benjamin Williams, po Benjamin Williams. Monisi ofisili valau telefoni o le olua fitu, lua testasi o tonu valuvalu. O lua fitu, lua testasi o tonu valuvalu whaftai. E ili whasisilanga le nei ia o le whatoanga e ta o le Western Harvest I o taki. O lo o ua matu mana o mien takata whainga luenga tau ina le fua le la aule o le Blackberry.
o Blackberry o tae ao la le matua mana o mi ai ni tangata o tele le la au tele fu o la au a tau le ai tangata whenga luenga le le tu tongi ia mawhaiona so ta inu mena nei la ala watu ai a vilia nu mela nei whailo ia isa e mau watu nil tatu riti o nu mela o le ofisa o le o ono tolu ono fa lima o tolu o ono tolu ono fa lima o tolu o le sinu mela o lua tasi o lua valu fitu tolu o iva tolu o lua tasi o lua valu fitu tolu o iva tolu ia le sinu mela nei o le o lua tasi lua valu o ono o lua tasi lua valu o ono pe fōni ngai timu tai au ala fa mai mau o fatimu ia ole la luenga nai o taki ia ole Western Harvest o taki vaftai o Blackberry au ia manu tonga luenga tai au ia mtualu el fo le ni tau fu la au tele a ia ole telefone na la usele Maria tele ia swing o le olanga le vai taimi ia e tele o taimi tate vai ngā luenga e tele i o to ngā luenga se laulangi ona na fina o faitau i se tala stasi foi o ngā luenga o ngā luenga lea o e te faitau atusi a fa pea e pasi e la wanga lo leo e le leila o faitau tusi ia ma le lei foi lau faitau ona te tongi le o e fase lau tala le i tū la e ona winga a tolu o i tū la ua maula wafe lua se lau tala Amerika la ia ia ona ngā luenga faitau tusi e pei o le anganga leu va ile la lo langi le taimin nei o le whaonga ina o le teknolosi me foi lele o le ale to ia se tu si faitau i lo fali o le atutongi ala utupe ia o omi le o le ki foi lele na whalongolongo ia le e faitau me le tangata pei o le telo tuspa ia le taimin nei whapeo tania o pena foi tele lo tuspa i Samoa pea telo tuspa i whapeo tania ia e tele te tau faitau na lo tanga o mi le ki na faitau mai le tangata e whalongolongo tu sore audio le na le foi la wanga i tele o is company tusi tonu Amerika ia e to tongi tangata faitau tusi ai fase lau tala li tūla o ata na po whaali ma station whanau ia se li i sa malanga e ta whao Japani ia o le watula le li ilea o le tau o le tangata Japani o le tama leo se tama la kapi ia o tatou loa la nu le Japani wa matana fia tangata i ta alonga la kapi o le tama le pēs tam Samoa ia o le mela utupuna na va ai mel to ina lea manona tali i le tama lea pe ia se tama la kapi sole ava ye o maista malo mai le jersey saini ele i lea a mai lo na tali i pu ele ata fia sta malo ya pani le va pe awo no ngol to tele o tatou ava pe mo se veno te si ya pani sa uni le leia o le mena la mau ai oi ma se la uri tino le leia e mai ma fa longo mai tatou tautua o le taimi e te o ya pani o le a saini e te sainia o fu tangata o le apu e foi o watamata mali e te foi nei tangata ya pani o le tau ala nei tangata ia so tangata Samoa i lola kapi ai le ai tele foi Samoa le lola kapi ia ai le leile le a foi le whaiaonga nei le whaiaonga me tatou i tō fitu tau tia tal fia la tatou i tō fitu la ua kilia le tatou i tō fitu mai le whaamai o le COVID-19 no ingala la toi fo i koleni tu tonu lava o tiu pailan no fuai tala mana ia landa a le tala tau le mana ia le upo loka nei ia tāpenanga le moana Pasifika ina ua ia inisi o le au o lo whaatari la tau test ia pena lata ie ua maua le whaamai ai o le vaso fou le lata tala ia le moana Pasifika ma le au le blues ia le taamilisanga ia o le super kapi Pasifika o le aso sifuru ma le valu le aso faile le vaso fou ia ele lola po le alme o iei pe afa pe te ua whaina mana ia fo i pe afa pe na iei sa mo le vai taulen taunu o tuai ia Queen Elizabeth talelua tasi iwa fitu na taunu o ele astonu ne ia mana fo ilo vidi mai tatu talanoa tolu valu lima ia lua o whaatasi
tātou tala noa, tolu valu lima lua o wha tasi. Nisi o tala menu tātou tunu o le finangalo o le vaanga leo tūrisi a Samoa. O le tupe la tau te mana o mia to e whaola ma tā pena e le vaanga o tūrisi e whaatalia le toi o to tūrisi Samoa. Lua se lau miliona tāla. Lua se lau miliona tāla. Nuna winga. Ea le la amata ta tala fai to o New Zealand, Australia lau amata na tala. O le e fua fo ila le Pasifika ya tātou. O le tala la le na e te lea ngā luenga e fia o le lua se lau miliona tupe mo mia lātou. E to e lifia i lunga le tūlanga o i tāpena ngā Samoa e whaatali le malanga atu o tūrisi. Ia tasi lona o tūrisi Samoa atu au ila tu ainga. Ia ai e fo tūrisi Samoa o i whalitali malo. Ia pe o le tele au tāpena ngā tūrisi a papalangi mai lātou i o tā whau. E lo tangata anu moni o Samoa. Whanongongo fo le tātou tunu o i tala anga o stasi o whaipule o le tātou malo. Ia ua malo lo ma mapu atu nei. Ia i le malo longa e pe o le tātou wanga i umatu iai o le malanga le maliu maleoti. Talo fai nei tu afo i sa amtalia ia upu fai le tātou malo ia o le tūlanga na o iei. E le tala no fai tau e nei li tai au. O le uru ngā li. O le unswafa le uru ngā li o John e tamalo o Nancy li fafine o fauli li fai. Fa mai la le family talanga. O nos furu tolu tau sanga talu na fai poipo le uru ngā li. E o le uru ngā li ine ma futa fatasi. Ua valus furu iwa John. Ai valus furu valu Nancy. O la lona le motu i saute. Ai o le tūlanga o tupu. Le masina le o Februari. Na vala ai John ma Nancy wa ave Nancy il fal mai. I le aso fa o Februari. Na maliu ai John. Ia alu lole wai to fal na usiru ngali. Lua tama lua teine. Ua lo teine asilo matua il fal mai i Southland. E watu lo tau ia ua maliu John. Ia pe lua e aso mulmuriane ia ai maliu fo isilo matua Nancy. E pei o le mau o le whanau o le loto ua momomo o le loto mawhatia na mawhua ina malili o lato matua. Ua whanau noroto ina wanofo na ui le whale wa avela na panga i le whale mai. Ia fia i lor soi fuasto ina maliu file muai. Maua fo lom tua le tala i le whale mai. Ia maliu file muai fo i masilo matua. Mawhana tele mawhanga o matua. Wawifianga le tai au. So i lus funu 2 minuti o na tale o le iwa si ufonga le namua. Lua! Fia. Balu! Fia. Sau! Fia. Saungi! Sauria! Fia. Ola uloto, ile manongi o le puata unofo. E ono mea tele ai suia i saufa a solo. I whaapea o le teine, e la le i whaa ole. E mata ata ai tumo i le tau whaa se. Samoa ele o se atunu utaliola, wa uma ona tofia ele pei o tonga, te tasi o ananga nu utaua, e winga e se le taua. Le malo fie mo o le tangata tau, e la e ia so o le paa pau, vai pui manava e ngata i tuli, o le silika la nuli. E moni la valea, o le tatau, e tau alea. E ui ina pala, o pango male maa, i peita i o le tau lana. Ale la wei tātou wala ula wununga tātou leina. Malo soi fua tālo falava. Langi mamari a tionga, ia ba, ole vai taimi kongu ale ngalwa kwa ia. Ia sa peka keminga kwa iba le o kausanga. O e mana tuala. Ia le a ke manga kua. O ala ni fai ni whawhiwhianga onga pesa e iai tai a pia le taimi lea? Ia, nga iai whawhiwhianga, ia ma kemila le a peka le konu le wabeao. Ia e
tolo al makuwaunga. Ia makuma ke ngofo ngare kumalo. Ia. Makubaya la ia le nga ia. Kemi ne nga wa. Makumai fai kuala lua nga kemi ne wafu. Ile wafu. E wafu le i fia. I matautu. Ia i matautu. Kau. Alwa kwai makau ku kau kai o ile. I buri ngu. Ia unga lava. Ia se bako wa unga langa mai sa o ala mai ngai. I kai. Wa bako bake la karaka i beske ngade. Ia angara. Manyangi. Ia mai ga bako kembingau. O va ngai mai ai ia. Ama kamem kau ku kini kwa kau mai va. So la kole le berikele la varna ya o se va ainga makuai kalo ka makua nga kai o ma ka kininga sia nga ka makua ni wicha o ka lava ya malos ia akua ka ko sa va yo se va ainga makau kia ken e o la va la lewa yo se kai mo wa fa pe ka ayor ku por el angi malo langi ka ba kui o le taimo e mo ila le te nofo e la talata le taulanga o lo taimo mua fo le we o ia pia pele e ai ke go foi ko se o fianga nga ya pia ya ke danga ko mai ai pia manga yo ma ko ya suya ole o fatu le taimo le va veao tonu le va veao a sauto solo ia pia i matautu ya o taiminga ko lu le fa va veao a makanga o mai ya foi le o so kai ka wale bon kala taiminga fakari au kasau ia pia safa pia ya ai o mai ia ka fa mari por fiku so ola moile le ele sa petaria o level sa ni ne tatu tanga taile tai ya a foi la foi e ka fa longo fa mo kupu ya au ke ni nga o ka fia ke kila se kupu o le rua me fia ke kila nga ba ke o le kupu ya pe bo se ka kupe o le kupu ba le kupe ai le ia mo se mena mo ele se tu le ko le ga mo le se kupe ya ga fala ya ba le su so le spa pe ai malo ya after tele me sina manu ya lo fatu ya kilani malo la foi lo sai après voilà sur on peut faire un fa dion ah je vois malo ya me fa fonga la iba la utama ya sa ye temilna va volta to fa fianga le to sur fitu minute le iva el fa mo ta le iva to le fo a fa le iva ta to proclame ta la udungo le va yaso a fa se fulu proclame le se singa le ngalo to lo fe ngai mu ta lo langa ma yo tino ta to umalava ya ma fa fatia ta ma yo so ifuanga ya ta fulu ta si no fa fianga a fa fulu ta si ta to proclame le a fa to te le fianga la wano ya o le lalo langi o aso nei il a force fulu tasi tars fulu mo le dua ta tolfo fa fianga si tasi il proclame le nei la utina e ale la to fo i mal proclame la tolfo na le fia filtar fa nga il lima la fa to te ya tu ya el vaenga o le tolfo o ta officer e le dei fo i proclame fa mamonga le au tele tu pe la langi nei temi ya si tato hatu la tato leina ya ma lo so i fu tato la talo fa talo fa la sunga tu fu ma lo so i fu pa ya so ko mo ngi kaya tai la manu ya mai ya mo ya le lo fa le ya le ba ya de o le vele ko ba kuai sa wa e ngalo be lo ka ba ho fa ale fa ba kuai sembe ka kire ko e fa fo ya ka ika ye o ko ki kilo ye ka ni le kwa su fa ko sanga ala ke kom tu il kula dua ma ko ni sainga ya nga ba ko usul ka ya la so ko ngale ko e se den ma fu la so to la au samo o la so den ko e se pe kale la au nga bulu ya ke va e ka pen nga fai o sa vali o fengo fa alo ka me fio ko ile le kup ya ke kulangan baka pung sa ko ingo ko pupa e kele o kala nga fa makala nga baka sko inga ngaso e me olai o le baka malusi go uma mea vai le vesiel matal tu malo
Ya ke mi ba la ko fa fangu bai mo me sai no ka ma ho fa nga ke sa o le ya. Nga so le fio ko le o ka mai kai la ku ku ngo fo fa ka si ben ko pu ga ngo fo lo Filipo a. So le ngo fo ba Filipo ngor me la ye le. A fa fento mai sai na to sa vali pe no mai sta vali ya. Ya nga mai pasi nga mai ya ka mi ka ngor ba ba. Na sa o ye si so nga ngo fa kala le la ko mi singa mo sa vali mai ya I ba la ko ka wa ri be di ya ma ko nga mai ba ba ya mai wa tumu mu fa ku la lua ya o fela tu se fai tu la lua ma tangata ma o nga mai o I matau tu o mai murinu ya o mai me se fa fon wai ai fa fela o funga fela va nga le sa fai tu la lua si o to wa nga ya ma ko se du ma ko men me le ma vo le tu epi ya ko sala ma ko nga ma ko ya nga ya fa solo mo bai nga pe wa ngo kula nga lua ya kal fai kai le I ma ko ya le nga bai nga ya fa kari le ka mi ngo bai ka vale mo mo ringa mo nga ya mo la fi ho ya le nga mo mai le o ki la fi la mai ngole o ku ka mai ka o tau fu atu ta vale na mai pe ya matala le pito ilunga pele ai ai ka mi nga pe ya ko le o fai ko anga se ya mari ko ka mi nga da fa tali so ya ka mi nga mai ai ya pe mari ko mga kuwa nga kai ya kala ngo ko pulanga ngai dunga ko ma ko ka mi nga na ma kuwa pa le makar ko inga elangar kupue elangar ko inga embo ya ika kere mbelea ya kama ainga bokura ime ai ese ma malbor mo fo inga le kama kaso sa o le ya ko inga ese fo ile ya langa fa ngo mai kupu ya wal nei fa taya tu foi no yo to fo ilo uma o tu lo fai tu singa tala o le malanga ku ni se pet malanga se pet ta wada is fo you portala na le ko ai nga sumu e se pet kala au nga bru le la ma nei fo le uma wa tu tala le so ai ta wada is va ngol tala ta o ele mata tu akopulu ila utala ya wala le ko inga ka minga ya ongale to ya pase vo malo da to le na tala tu pe ma na ya mo ma wela to sa ye na taimi ya malo ta fa wo ta to pese oi dai o fa mo mo la to tele tu pe la langi o to sanga lua fe luas fu martasi I tangata fa fia ma le la langi o tangata pito sili na tele ana tu pe lua fe luas fu tasi o Sir Peter Jackson o New Zealand o le fa yo na tu pe na maua I le lua fe lua tasi e valu se la uono se fu ma le 5 miliona tala valu se la uono se fu 5 miliona tala na mafu mai ia ona na fale fo ile I tai le weta le sa fa tau ia fa maulo ila lo lisi ala o mau mea o le lo langi tangata fa fia sili ya o Peter Jackson ile lua fe luas fulu ma le tasi po fea ave I tupe ni tangata ile tu va mo le tangata ile tu pe ia pula la to si fonga lo moa Teine te sawi atao li o I mano pano se I fili ai I se me emani ai I se I fili ai se me emani ai suma I la uva ai Oi amwe a o e a suma wasisenga e moni e a osia uniba aina Teba talo fae uala bea oe ile lauleva Samo emo e ita ile alanga I isusae Vetawi matanga toto e fo ia na I isisifo Eta ino isia mea fa avale vale le so mele titi tu isi fe tu tala le o lu ngala lo lu ta pu le isi tama Queen Elizabeth tama le o Prince Andrew ia o le lava fa fina ngol termine
e whawhiti ale li nei, ia e se furu fitu tau sanga o le tamai ta i le whaiei le whinaunga le temi nei. Ia o le awhianga o le tangata leo entru ia na si singa i tutono Amerika. O le ua maliu le li i lea sa tau la mua le mele, a e wō le lei ma le tangata leo Prince Andrew. Temi nei la, o le masina o mati le la a tala no ai le pelenise leo le malo o Peritania. I se komiti whapitoa. Mai iei le manatu e ono o atu le luas furu miliona. Tala ni usila le tupe e faa file mu ele mta upu itua e au noa male. Lotea matongi se wasalanga ya Andrew. Wai alu fal pui pui e maisela Amerika ma mafatele a ia na wasalanga. Ya, o se talana na ele mta upu la. Fia ngaisi lo matua ma. Fia itao le lalangi nei. Talo faya Elisabeta. O le wha mai, ia Maliu Filippo, ia o siana grandson o tamo Harry, ia mamena tupu eison to lua. Ma le lileo Andrew, ia wa tele ia le vevesi o la inga tupu nei taimi. O le tamaitai tauta ua foi le pese wha country music, tamaitai le o Dolly Parton. E se foi le alofa nei tamaitai. E tauta ua tele le tamaitai nei me tau musika. Ai o le ufa alia foi le pepa le taio nei. E tolu wafea na tangata whai ngā luenga. Ma fuli le peise paka, le ta alo i tangata, mau ta whawai. Le imo me o swingi foi e, ma masini foi roller coaster le. Merry-go-round, ma maisi mau me whapena. Tolu wafea tangata whai ngā luenga mo le tina nei an business. Le la ufa iei Dolly Parton. O tau uma ia e whai ngā luenga ia te au. O le ato tongi fua e le tātou ngā luenga. Pea ia oe maupili a onga, pea e fia alu e te a onga. Po le a se tike ri e te fia vea IT, mea tau tupe, o a umatu ai ngā degree. O le ato tongi uma e Dolly Parton. Awha pea lai o uma tangata i toru a whea onga. Ano minga ia o le telefo i nale se leni al tinane. Na fo i fo ile isia na tasiri miliona tala ile mama atu. Ile sa ile lingo le vaila au le COVID. Le ai fa na mo le va au le na fo le ngol vaila au le ese ma le faisa o le morena e bole ai o ngalo e tia le sa tata lo list time. Ya o sa avi fo le tupe le tinale. Le se sengo tupe ya, le stangata tele tupe ai alofa, le stangata tele tupe a fa putu. Ya o le ala o maua fo ile tangata milionea ya Amerika. Ia, ola na mea alofa nei tangata whinga luenga uma. O le totongi o a lato wa onga, mo lato tike ri. O li poti e mai sa mo le teimi nei le tupu tele o le aisa ilu tātou tunu. Le na mai tātou telefoni e sunga tāsesa. O le atu malo, si le whainga malo, Mr. Minister, ma le vanga o leo leo. E iei le talitonunga, o le whaina mai telefoni, e ui atu i le vāu tutu ila ma tātou, e ala i whaafangota la iti foi. Ia maisi ama ua wala. O le moli mau foi ai lātou i ngā nunua i Samoa le mta upuri nei. O le tele i o tama whāna ua Samoa ti poti mai Amerika. Leo i Samoa le temi nei. O pio le to tele nā leo a lātou whataua la isa i Samoa. Mas tūlanga whaano no tele ai. O le manei ia o le tutu whātasi o le mtanga luenga o leo leo ma pule ma manuari ma whai pule. I mta upule nei. A whape ini tangata e mautula ngā i mtanga luenga o lato wa afia i to tonu o le whataunga male. E wa o mea ia le tele na tupu. Ia, tele la wha le tonu. Nei le tai au le te whaitau atu le isi i leo leo ni usila e ta ua lava i le. Whafo ino ta i whausu songi foi. E ala ua tā au fili teimi ne mana ngā luenga. Masalomia o le tamaita i leana la whaanunumi o ia e whaatau o le aisa. Ia tele mta au whapea a tato vai nele malo tonga. Tonga le isi atunu umtua ma whatia e le meo le aisa. Fora au whasaina ma fua mai. Tele o tamaiti tonga ti poti tonga mai Amerika. O atu lo whaina ngā luenga lea. Amtua lea ngā whaia tonga. O le mena le utula i mai sa mo le teimi te le whaale tonu lau e il tūlanga o le aisa le tātou tunu. Ia talo siel mtanga luenga leo leo. Wa la fo o tele leo leo lau wha malolo ua masalo mia fo i le mta upune ne. Lona winga, mātua ma tātou u malam, tātou ngā lulu e whātasi.
tau te le mana o e whaaleanga ina Samoa le aisa tau te le mana o e ola tātou I tupe maua mai fuala au o ona. Whai ei mea o le lotu, tongi ei pili o le whanau, pili o le vai, pili o le mōli, e ola I a inga I le tupe mai, vai la au o ona, tau te le mana na o le mena. Si li a tupe maua I le afu li lingi, e ala le whai o le whatoanga, ma le whai ngā luenga, ma tātou I e whai ngā luenga ne le malulu, ma le vevela, lafo tupe I Samoa, e ola I Samoa, tupe o le afu li lingi, tupe tā ua na, ai manongi le lei foi tupe o le afu ori pe afa pe ai. E fai lau taulanga le lotu. Se furua I taulanga o le me, o saula I le afu. Ola, tu a manongi le lei lumo le atua wafu I le anu le malosi. Ia, e le lei pe ona isina mai na fieta no tu le ule o Denmark. Le ufa ilo mai Denmark tai pe anu usila. Pe 5 miliona mon tupo ona tangata. O la ua fo I Denmark. I le o langa masani, o le wingo le tala o le o langa masani, o le ala fo I le eini mask, le eise tala o le va, o le aola tangata pei o le me masani, o no wingo la, o le ala o tatou va, I le malama lama wa mata o na susuru mai, o le ato e fo I ale lalo langi le me sai ai, eui, e fea ngai a tatou mwha mai, le ala o amata I Denmark mai o Europa, o no wingo la, ia le o amata e mo malmori Australia, ia New Zealand, ele o toi mamao foi. Au se tala fia mas tala mana I le whaalonga tu I Samoa. Ia o la ua so longa le lei la tau e tau sifun mo le tupu le sa whaano foi sea me le whaamai. Vai le pawa tatou talo. Ia whaftai le tua. E le o le lei on tatou upu talo. Au le pui ngā le isi o tatou tunu o Samoa. Ia tāpena mai tala fau le whaapoponga lona lua. Tamina I whawifianga mai le sunga ia. Aile ngol tamalea. Ja, so ja leo toe na, van malu watu, van vivian le tai ao. 12 minute on the tai le Eva, good morning. Tu for le le moe Wellington. Tai ao la so for Riley. Amo se sila ile fa fanua. Olo nei tau ki o te mua. Sili ese o umai fanua o loko ia ile mai ana mua e fa amaoni e le fa apea o se tala patupua o la usi ua moa o le a ua atua o lo ia I tama o le amisa moa malei a eva o le si ua moa Ula to ia ua eva ua peini ali I mau oa. O le pito va o le nei o le makusanga. Umalanga umai lucia mai pe au ala. Olo o iai fo I male atu vai o le tama o alo sata elea Hei o le tio ata le manino I le sua mai o le tai O la usi ua moa o le a ua atoa Olo o iai tama o le amisa moa malei a eva o le si ua moa Wila ia ua eva ua peini ali I mau oa. Sa faisi o unu o le poula I le mausalena I fonga seunga O fa'a umatia langi o pu a ele si valena ta maula O le au tau le ua malama I Samoa uma O la usi ua moa O le a ua atoa O lo o iai tama o le ami Samoa malei a eva o le si ua moa Wila to ia ua eva ua peini ali I mau oa.
si o tau sala o me ko tangi vale ta tangi alo fie fai sona fale le fale le na o le si ua moa e lau i ula e po i le toa sa fau umalava e i ole ia au le aoa o la usi ua moa o le ua atoa o lo o ia i tama o le amisa moa ma le ia eva o le si ua moa Pila tongia ua eva ua peini ali i mau oa O la usi ua moa O lea ua atoa O lo o ia i tama o le amisa moa Ma le ia eva o le si ua moa Pila tongia ua eva ua peini ali i mau E whaamalo le tātua tunu ina wau le mai le whaai ungo le nei fo i vaiaso e mai o se whao popongo tātua telefon me Samoa. Le aso ana nafi na whaatau tei ai toi sau ninga o le fionga wa ai mawhasolia ai o ai nuu papu vai lupe wa ai. Le ana ave ai lana fionga le tamai tai pāle mia fia mena o mi mata afa e tala ina se mōri mau le mālo e whaatatau te soi whanga au auna ma le tautua a lea fo i te mali o lea tunu i le pāle mene o Samoa. Sau nō le tamai tai pāle mia, o loo whaamawina i tala anga le pāle mene, Samoa i tō fia lea fionga i a mawhasolia i lean so luas fulma le lua a perila, e le tausanga ia FEB se lawiva se fulma le tasi i le paia inga lona se fulma le tasi o le pāle mene. O le sui whaipule o le tu malo whaalala whanga o whalea lupo, i le mai ai o le whainga pālo ta tele a lea tunu i le nā tausanga. O se tausanga whaangalunga tailu tātou tala whaasolopito, o no le awhia i o Samoa ia whaafuli whao e lua, o le whao ofa i le awhiva se lawiva se fulu, ma vale lia i le awhiva se lawiva se fulu maltasi. Na matua whaalea ngai nai le atunu atoa i le matautia o nei a wha so, ma elwa i taufo i le naurua i lu whale aisolia i le pāle mene. Mai lana launga whaatau pou na whaamatala le fionga te mai tai pāle mia le aso lusa whamale whao iuni a whiwa se lawiva se whamale tasi. Sa ia matua wha mawhai le mana ongo lona i tu malo whale a lupo. I le antina e ina leo le waitau mawha mama o le whale mai a wala ngā lue e le tise a ti na e turisi o tari ngalu malai wa alele ma le soifua le lei o tangato le tu malo. Sau no fia me e le alo fo le sau noa ngā solia i le toe wha manatu le pāle mia ma le kāpe neta le nā waitau. O whale a lupo le tasi leo nuu na matua maa whatia ia whao ofa mawale lia, mai au o na toe ave i le wha mua. Na toe whiriwhilia le whianga solia i le pāia inga na se soo ai i le awhiwa sa lawiva se fulmaleono, i le lua awhi malitasi, mai lona i tu malo le whaala le whanga la wau whale a lupo. O le tausanga lea, na whiriwhili ai solia le tofinga minista o le whamasinonga, mai le tausanga lea awhiwa sa lawiva se fulmaleono, ma le awhiwa sa lawiva se fulmalefitu. O na toe whiriwhilia le awea ma minista o le whaatoanga, mai le awhiwa sa lawiva se fulmalevalu, e wantu i le lua awhi ma le tasi. Mai le paia inga lona se fulmalefa le pāle me ne lua awhi ma le ono, sa whiriwhilia mai eile a fionga wa ai i le tofi whaipule o le tu malo vaisinga no numero mua, i le aso se fulmal tolu a perila lua awhi ma le ono. I le nā paia inga sa tofi e wa ai komiti wha pāle mene, e ao fie ma le komiti o tupe, komiti o whanga pālota, komiti o tūlanga tāua loa, ma alo ia mo le maota, whaatase ma le komiti o asosi wha pāle mene. O fola le fionga le minista o le matanga luenga o leo whale pui ma leo la toi fuata ina, le fionga whawalo le whau Harry Schuster, wa wa ai te toa nei le matanga luenga le mata i tu ina leo ni awala, e ti nei ai matapu nia whai te toa, o so se i tu ai ngā whala au whaasai na o lo ofi mai te tono le atu no. O le popolengo le fionga le minista, nei whaatupula ia le aisa i Samoa, ma o toi se tūlanga i le mawhai o na toi whaaton folau,
le si tia o le tango fio fuala au whaasaina, le ua whaatau atu nei I te ngata lau tele o le ante no. Sau no le fionga whawalo, o lo whaamawina le to lua malu le malo na mali liu, ma yoso whainga ia ila to lo tango fio fuala au whaasaina. O lona winga, e lei titi le vai mamao le malo I awala SS, e ti nei ei matao fia le whaatupula I o le tango fia tangata o nei fuala au whaasaina le ante no. O le ngā lulua le matanga luenga o leo leo ma le matanga luenga o le tiute, e le vaaya le leo tua oi whaavao malo Samoa, e ao fia ele malai vaalele, o vaa le sami le wafu whaavao malo I mtahautu, ai maise o alia whangota, lewa maita wina, o se tasi leo o wala o lo whaofi mai eifu ala au whaasaina, I le vaa malimotu I sasae. Whai loe le fionga whawalo, watu I nātu fwoi se tālu sanga Samoa tau walatu le matanga luenga le vaa I fafo, I le malo ni usila a wāne si tai whau sa songi wha au popo, mo le au ona ngā leo leo wha au popo I le tai whau e tasi le o lo tutoe. Mo le sila fia e wha tai whau sa songi sa iei mua mua, o mamate tai whau e tolu. Ma tutoe mai iei le tasi, mai ua le ngā whatia sia tai whau, o na ia tau aveina ngā luenga mamana onga, o le mata I tui nau whala au whaasai nei tua oi mai si atu noo. Wa ngai nei so e suenga le matanga luenga o leo leo, e sa I lia I lanto lo ta I mua I nei whainga whaasoli tu la whono, ma mauai se le ni palpalai tau se ai ainga, I ni whainga e le tusa malo o le tu la whono. Wa whailo manino le whiongo le minista o nanga le company va a Samoa le Samoa Shipping Services, ia olo a 450 va ai, e tolu se lau lima se fulu saile Samoa o lo ngā lulue le teimile nei lungo vaa o loa, ma vaa medi atu nui fafo. O lo ua fua I le nei masina o Februari, ma le masina fo I a mati, le awina tu o le isi to o lua se fulu iwa faa o popo, mo isi fo I a vanoa o toe tāno sanga mai ia company vaa, I alo ma whanau o le tātou atu noo. O le naunau te inga maa walunga le maa lo, ina ia whaatupula I a vanoa whai ngā luenga fau, mo nai a tātou tama whanau le ngato ngā luenga whaawai teimi, o ta alonga ai a vanoa fo I lungo vaala o loa ma vaa meli. Sau no le fionga le minista, e fitu se funmal fitu ni se whanau le atu noo, o lo iei le wha moe moe wha a wau mai le a onga wha seile le University a wau Samoa le NUS, e le nei tau sanga, mao I lantou nei, o lo va ai ma mao iei le pūlenga mō nisi a vanoa whai ngā luenga fau, e le ngata mo Samoa nei, ai mō atu noo ma mao. O lo tu mau pēr fau tuanga o le pūlenga le au nanga o va a Samoa, e na ia wha o ngā te tau ni ia vanoa whai ngā luenga, mo alom whanau uanga va a iai, ma ia awa ne tau mawha awa mā losi, po o le whaia leo ni winga le mi ngau, a wā o le a le ngata ina wha amuta i a lato wā vanoa ua maua, ai o le a tau wa lea toi ma le atu nuu, i le vāwhia ngai ei ma nei company vaa i le lalolangi. O le vai ngō whaamanu ianga mō bisinesi tu maoti, bisinesi whaipaanga, mai le tala wha te tau au tu o le tupe lua whelua tasi lua whelua se funmale lua. Wāanga wa ai wha ala pōpitonga e wha, i le se leni e lua se funmua whetā la, le ua vai ne te lima whetā la i wha ala pōpitonga, a tangata whai ngā luenga nei e tu a wha. E au fia ele whono a wāua tangata whai ngā luenga i Samoa, po le Samoa Workers Congress, wha ala pōpitonga le au tau si soifua Samoa, wha ala pōpitonga tangata whai ngā luenga le malo, ma wha ala pōpitonga o tangata whai ngā luenga i lunga o wha. O ia whaamanu ianga tau se leni, e mō ngā luenga wha ofisa ma isi por kalame tau ati nae a nei wha ala pōpitonga. O le atoanga o nei wha moe moe ina ia mawhai e nei wha ala pōpitonga, o na se itia lo lātou au wai, ma le wha ailoi no lātou sini au tui vaenga SS, e ala mai iai whisos wani. E iei le talitonunga le a whionga le minista i a le ati noo. E umi lava se teimi e wha ati no ain tau mawhainga, ina ia toi tau wha foi le tamau ainga le tūlanga le lei tau ati nae, le sa iai mua a o le tupu mai le wha mai le langi. Sau no le ati noo, o le mele tāua te leailo tātou ngā lulue whaatasi, a wale a ngā i lumo le tātou ngā luenga māti nae whaatino. Ma o fisoso ani uma ua whaamatu e le malo e tālo sanga ia whaala pōpitonga,
ai maise o business tu maoti e ta wale tu langa panga tia wa yai le antunu ma lona ta mau ainga ona ole wha mai o le COVID se furuiva. O le sole wha lau I loa mai yai le wha ai unga le kapeneta, leo no toi wha au popo leo le polo ingo wha lave tup wha fo se ilo na tūlanga sama pol vanga lua lo yai le teimile nei, pele ai foi, pei tai ono le tūlanga e leo to yai se isi o wha au popo, e le to tolus formalitasi wa a fia ma o loo wa aia le teimile nei, e wha au no toi foi e tuaisa mo e le vaenga mua po le lanu mea mata, o le vaenga o puinga o ana polo ingo le COVID-19 furuiva. Ai o le ata lia telefou se whai unga mai le kapeneta lea so, mo lea wha moe. O tala fawia mai Samoa, manuia le whai unga le vaiaso, wha soi foia. Tui whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau moa, mō le nei vaenga o le tae au. O li potia le tūlanga whainga tāo le whianga iai o le polo kalame o le whaanono fo esea I ainga I le whaamai. O nei ei nisi o ainga I ono whaanono fo esea I alatou lava ta avale, whaapea mā alatou whale ta avale. O le tumutumu o totono whale o ainga, e whainga tāi o nā o ngālea polo kalame. Ma ua tā ue whaala potopotonga whiso soani, e matua vave mo mia ina lava ni whale, e mawhai ona vave whaanono fo esea I tangata. Ua whaapopo ina le numero o tangata o lo whaanono fo esea I o lātou ainga I aukilani. Be tusa mal to olua fe lima selau, sa whaanono fo esea I o lātou ainga, I le asonga fua, ai ua silia nei male tolu afe, I le vai aso nei. O le aso tofia to tolu afe selau tolu sfultasi, o lo whaanono fo esea I o lātou ainga, na ta oe Dr. Anthony Jordan. O lo mawhai lava na ngā whatia le whai numero o lo Yale taimi nei, e a lātou au whai ngā luenga o lo iai peitai, e ono mo mia lava whalital malo I se taimi. E ei fo ini whaafi tauli o whiangai ma le South Seas I le tū mo whale o ainga, pe ona ta ua le Neos Hub. Ma le popolenga tele leo I lātou lo ta imua le ngā luenga, a wale wa ainga o le polo kalame o lo whaanono fo esea I ainga, ona o le tū mo whale e mawhai o nā tili pipisi ele whaamai, ma tili whiangai ei fo I tangata matulanga whainga tā. E to tolu se lauma le ono tangata fo na whaamaoni ele COVID-19 fulwiva, pe ona whailoina ele asoana nafi, mai te tono New Zealand, e au fiele to alua se lau se fuluono I au kilani. O le whaino meripita mawalunga leo whaamawina on tangata fo I whaamaoni ele virusi, ile aso e tasi, maolo o au fiele to tolu, ile Hutt Valley ma le to tolu pulenga whaafalama e o Wellingtone, ma podi rua, e to osfululua tangata o lo tau fia I whalama e ona o le virusi, peita ai le se tasi o I potu mo ngā sanga se tinga ina ile atunuu. Wātua ne ile to osfulvalu a whiwhasela ono sfulu o tangata o lo a fiele COVID-19 sfuluiva mai te tono le atunuu. E to o lima sfulu ono a whelua se lau lima fitu. Tangata na whaiola tau tui pui puilo na tolu le asalulu to a fit se lau valu sfululua na whaiola tau tui mua. Ma le to afe lima se lau ono valo o tui lo na lua. Whaatasi ma le afe iwa se lau fast food tasi. O tau maiti mai le lima tau sanga nga ilis food tasi na whaiola tau tui pui pui. E to se lau lua sfululua leo wha inga o tangata saile solo te e lumol palamene. Na tau fia maloka ina leo le asoana nafi e to sai ma reporti. Na ta ue leo le langona wha anoa noa. O nei ui sa tāpuni aloa ia le malai ma le ele o iele maota fono I tangata lau tele peitai sa iei lava le auti te ena mumusi o ese e ui le tele o talo sangana tu inatu iai o lo wha awau peo na lātou wha tāwaina le ai a te tau o tangata e te ai peitai o tangata le usita ia le tu la fono o le a tau fia malokaina peo na tā ua leo. O isi tangata te ena tali atu, e ala nia mionga le mi ngā o e peo le tau ai o leo. Na whaalia le taita leo le tō malo Wellingtone, Corey Parnell, e matua mawa lunga laval whaata wanga soifo malo loina, ma le saunga le mua leo matangata lau tele. O leo to luia na afia ni whao ngā lima le whisanga inga ma le au te e whaapeo leo ua to e manuia peo na tā ua, e le taita leo. Sava aia foi, ni au upenga e peo ni la au maisi,
mai tangata titee mana ta ue leo o le iai fo i o whanau witi le solo titee o se tūlanga le manuia o na safa apito ilu mai isi tangata inisi o taimi e to sai ma ripoti. Sai e lava leo ma le poana po ilu mama o tolpane mene mo le saunga le mo na whaalia na nafi o i lato e se laulua sifululua ia na lokaina o le atatala i tua e whaatali e lato mta upo i le whaamasinonga. I te tono le pale mene ana na fina toi whaamana toi le minister mo le taliato e le COVID-19 fuluiva Chris Hipkins e le I oma le whaamai ma sa whaasino tono le na saunoanga le whai numero o tangata titee ia sai whafo le pale mene ma le au whainga o tangata o lo umali liu ia tuno I whafo ona o le whaamai e sile atul to tele o tangata o lo umali liu mai le COVID-19 fuluiva I au se talia na ilo o tangata o lo ilu mo le pale mene peo na ia saunoa ma sa ia whaafetai e le vasenga o leo ona ole puipuinga I latou o lo ngā lulue I le pale mene. Na saunole tamaita I pale mia Jacinda Ardern I tangata o lo te e polo ingo le tui puipui o le whaamai ina ia anga ai luma e manino lava le iai o la ia titau o tangata taito tasi New Zealand e whaailo na te e peitai e iei fo I tūla whono I leo I nai le pale mene mai titau tangata uma o na awale whaatinoa ni a mionga I whaalavilavi ai I isi tangata a o whanga solo tūlanga masani o lātou soifuanga e pita to te lea tu tangata New Zealand tu sa o lātou langona o le tausia leo le saunga le mua tangata taito tasi ma whaia le ngā ioe ngai pito sili atu o na o iai le mawhai ina ia mawhai pea o na whaawaule o langa masani ai e pei fo I o na whaia au le itupu le whaamai e to sai masi sauno angal tama ita ai pale mia. Sa whaamaoni ele vanga whaopwhaia le national. Lātou te le langolango ina le tite e leo lo whaia e ui e iei se tasi o lātou whaipule. Sa whaia sana to singa I lungo le Facebook e whaapea e mana o e whaafetai I tangata tite na toe teu e Maureen Pugh na to singa. A o le ito e tapeina ato ese mai e ta ue whapea na te leilo aina e te e tangata I le tui pui na ta ua so upo le national mo COVID-19 fuluiva Chris Bishop o mai ona whaato ese le tamaita I whaipule mai le ai fo isa whaipule le national e te e I le tui pui. I ta alonga o le awaulia na nafina mali o sini se tasi o tangata I longa le ta alonga la kapili kia New Zealand Olsen Filipaina. O le masina taluaina tauwhi I Filipaina le poto ngā sanga se te ngaina le whalema I Westmead. Ona o se ngā se ilona whatungao, na ulua I tauwhia, ona o se awhianga ilona manawa peitai, na iloa mulimuliane o whaatitele ina tolanga whaale tonu o na whatungao. Na ieta ita ia lau laka pili kia New Zealand, le sa manu malo wa ia Britania ma Australia, ile tasiva valulima. E silia male se lawa na taalonga I le NRL, ma o le tele lava ia taalonga, sa taaloi mo le Balmain Tigers. Ai luas fulvalo na taalonga whaavao malo, mo New Zealand. O se tamali I Samoa, masai ei fo I le taimina taaloi mo le awa Samoa, a o le malolo I le tasiva iwa se fulu, e maliu, uono se fulfata usanga o lona soifua. E le isa tasi la aula kapia le blues au kilani wa afia le COVID se fuluiva na whaanono fo isea au le blues ma le moana Pasifika I o lātou potu I whalitali malo o lo o apia I Queenstown ina ua maua I einisi na la talata I se tangata na whaamauni le virusi o le tangata o le blues le na ta ua na la talata I le ua afia sa mawala na suenga mai le o yeise a afianga le virusi ai o lo o whaawau na whaanofo isea le whalitali malo o toi fo I le isi vaenga umole au e whaawau lātou to le ninga. Aina ta uele uni la kapia New Zealand o lo whaawau pio na ngā lulu e vāvala lata. Ma le au le moana Pasifika o na o le tamata alo le na ta ua sala talata I se tasi ua afie le virusi. Ele I malanga whaatasi le tamata alo ma le au peita ai sa whaawau lava na whaia suenga le au ato le tai awana nafi. O ta ue whaapeo no misi le moana Pasifika la na ta alonga le sauni I ai le whai unga o le vaia sonei. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai te maula mnoi whafonga I telefou le tai au nei lava. Ia, po le awa uli fo I le tātonu o le sefunu mo le lua. Tau tuane nei si ufonga le lau moe Wellington e toi whamaloa toi mwhatalo whatua I le atunu. Maali e fo I ta'alonga le Olimpeka le whaisaina.
Te loto te lo tātou ia mai mo ta longa e mata ina fo ta longa nei mai mo. Ale o le mela ua tula i mai. Ua maua e fo ile le tangata ia leo saina. Ua ila tau wala tau ngau sia wha asoli tula fono. A e sila nei le taimile tau au ai pine. E ile me fo ile le toi po le meta alo la ititile pe se pea. Le ume tangata ia ua maua wha ilonga. O le tūlanga lawa iei. Ia, ua ngaosi whaanga o iei istangata i saina ia le meta alo lea. Ma whaatau atu. O le tau e alo ia na whaatau ai i tutonu o saina. E lua sifuru walu tāla ni usila. Ua o atu le tau le lua se lau mona tupu tāla. Ona o maketi i palapala ia. Lala ua talo ka istangata wala tau ngao sia. O le uinga whangano le tala. O le tele yo me whaapea i le lalolangi oni o loa mao ia isi atunu. Ia ngaosi i maketi i palapala whaapea ona whaatau atu. Le ala ua tofo il malo saina. Ia o la tau ea na le meto tino. Ia ngaosi whaanga o ia istangata o la tau nu. O manatula le malo saina. Ia o tulawa ia iuni o la tau ngao sia pea. Ona ua tele le mana onga mai tangata o la tau tunu. E whai ma souvenir po o meto tino. Vole le me taua e teu le i fale. O le ngoa la e whai ngoa ai le vaenga le pe e whai le TV le nei fwoi vai aso. E ta ua ping duen. O le ngoa na le me ta alo na le umai. Tangata i e tau au i whai longa pe o le. Te leo isi atunu e avil te ufunga la au nisi atunu. Ia o sainala ia o le me ta alo na o le pea o whai ngoina o le ping duen. Ua luas futasi minute ua te enei le iwa. Ia o le ava vai foi nei whawhiwhiang. Ia o le na vatu nei tātu talfousi alo Samoa lea. Ia po o se tasi o tama whanau o le tātu tunu. Ia le ua a fia foi no soifu ua te le talonga lakpiliki. Le te leo tausanga o mawai talo whai. Ia sunga Orson Filipaina. Whamawhana le tua nei ona ainga. E ei le whaasirisilanga nei la toi tui nātu mono tau silfia. O le whaatoanga le i o taki. Ia e tau o le Western Harvest i o taki. O le aso atai au o le amatu mana o mia le tangata whainga luenga tau le la aulo le berry, blackberry. Berry lan pa uliuli. Ia e le leile tutongi o whamitalanga na o mai. Ma e iei le taavale tu ua polilua ya nga i o taki tai au. Ia maso umai pe avi whainga luenga. Wa le mana ele mawhanawhana o le tau whameo lai o whaatimu pe atimu tai au. Ia telefoni la le whamauane. O lua tasi, lua valu o ono. O lua tasi, lua valu o ono. O isinu mela lea o le ofisa o ono, tolu ono fa, lima o tolu o. O ono, tolu ono fa, lima o tolu o. Ia male isinu mela fea vea ilea. O le o lua tasi, o lua valu fitu, tolu o iwa tolu. O lua tasi, o lua valu fitu, tolu o iwa tolu. O mawhau lava i ngā luenga fwoi le este tausi aso ia le mawhau i ngā luenga talo whai la tausa whai ngā luenga ai. A le whale i tonu i o le tutongi. Fe la pe anō le vai teimi nei au mai la le vangana ngā lua i whatoanga ai. O le altele o le whatoanga tau anei umanei. Whetu ai fwoi. Ia, le lei nei whawhiwhianga vai fwoi mai le sunga ia ai ono ni usa le lea. E mana tua ta alonga le tātou manu sa moina na tua i ni usila nei nei tausanga mo vai. Alonga mua mua
sole suma se ia lofa tau tu na ma oe lo tapu sa I te iwi unga le tua olunga o I lava o le tali mana o awane I e tia ia lo sa ne ia fatia Ola matofa amatalanga awane iyo o tolo toa ea papa olo utao fine I eva ai mawala no mahi ia imato na yoto so hai mahi le ai uwasa se le fa atata wana te a ina Tahaya mita mafanga Ole o matasi fo ile putia male umele Ole a o te ta usa o hatu lava isi a umese Usa tu fafine tama faipea ia o onga Mana tu matu sole suma se ia lofa na ma oe lo tapu sa I te iwi unga le tua olunga o I lava o le tali mana o awane I e tia ia lo sa ne ia fatia Sili le sasana I tu e fa o Samoana e fa ato sina yo anganga ya te o
sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea. Pe a fai ua elekea, tu uai pe sia mea e ta fea. La upua tau no fone nei tau wai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ae alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. O te whatalo whatu mo lo whaalo alo le whafonga anga le tunu ule ni tai au. Whatalo whatu le whanga runga pa ia le tua. Ia tupu mai o le tatua tunu umale pa ia la silasi o la whafonga ali si fonga la mua. Ma lo lava sui fo mama langi ma. A whatasi fo imsablina tatanoa tui tato fofanga ngā ruenga ia mese ia awiri ini atu nisi o tala laulunga le vai aso nei talofa sablina. Ia, mano sui fo sanga ia joy whaatala whatu fo ile mano malpa ia lau whafonga nei tai au, malo lava sui fua. Malo, mani se i amata tua le tūlanga o ia tato ofisa o tato ilalo le traffic lights le read i le tūlanga o lo ia nei tato. Ia, atonu au ngā fo ile sila fio le fufuanga le tato ofisa pui e tato pe ona tatano atu. Te leo tato Paul Kalame o lo whai e lungo le Zoom, tala noa mai fo i lungo telefoni e mwhatino e ia tele o tato tanoanga. Mo le au whainga luenga laba la tau leo whaile mātou tonu. A whape o e te malanga i au kilani, pe te e aidu te mea nei o loo pepesi e wha mai. Ia nei saula ia e te re sau tato ofisa. Te malo lo mo le vai aso whai au siaki e lua, siaki mo toi fo i mai, ia ma le muli. Ia a kirielo, ia nei toi fo i mai le ofisa. A tonu le vaenga nei fufua e mātou na ia tamu whai pui wa a saulo stangata a sau mo le wha mai a pisia maua mātou a isolate uma mātou pe wha anofo o le rola pe wha whiana wha o tato ngā ruenga le tio pe o vaenga la nei ia tatano fo ina ia wha maoni uma mātou a alu tangata se me ia pe ia fo stangata sau mai au kilani ala te no wha tasi po vaenga ia le tele le pa pisia wha mai. Ia ona ai vole longo mai le ofisa e ngā lue whātasi. Ia pio vaenga nā tato ngā lue mo nisi foila o nisi o le au whafonga pe nisi o whaipo Kalame o mai nei. A whapea sa e malanga fo i se vaenga o lo pese le wha mai. Tau ana e whailoa mai ina ia whai e sefe o tanga i ngā talawhea ngai. I le whainga o po Kalame. Ia sefe ale tala noa mai le lunga le telefoni po le ele Zoom me whaina whasota ia. Ia ona whaatana noa ele i o Paul Kalame tātou lungo le tio. O le vaiso nei sa tartana noa le ulua i Paul Kalame ma le puleno o Paul Rua. Ia ai fo o tau matawina le puleno o tātou i lungo o le News o le TV1 ngā inga i ngā le toa in tala transmission kali. Ia o mai nei le puleno o whati anita te leto silia tuia o le transmission kali o fiu futa o tanu noa namta apu. O la e tau whaisi vaenga o le awala. Ia te lea alfa le tonu atonu e si vaenga o le Paul Kalame mateo ia. Ia pe o si vaenga tau o sa whatano o le Paul Kalame na ia mo Civic Awards. I la tō a whainga whailonga e alo ia tangata e tau tō e tono o nei porua. Ia e mo mia la tō le nisi o watu whatatu atu ni ngō nisi te sira fia e anga waa i vaenga ia. Ia ona whaile o lato whiwhiringa ma ave ese wha maunia pa wha pe talawhea ngai mo whailonga ia tau loa e tono e porua. Ia pe o le mitmitanga o pulinu sa e ina o matalanoa le asulua. I le tele o whailonga e whailonga ma le Supreme Award na maua i nei whainga whailonga Wellingtoni. Ia i nei i business i porua. Ia ma nei a fo i porua leo amata mana i el tausanga. Ia ali lelo ma le transmission kali e watili le leia loa pe o le uso ale transmission kali tua porua.
Ia mane fo vainga na mo au fa fonga miso to po ai base tanga tanga va. Ia ona avele o sau fa alilo fina lo po isi tal e te mana tu nominate pe fa tu. Ia ona avele fa isi feeling. Lesi vainga le ele I mama watu sa tele o to misa o to ye tal no e fa no fo I mai moi fa salonga mai Samoa ya ta sesa. Ye ini sina siri pesi account number e watu e mai so swani Paul Kalame ia matato ngal venga fai. E o lena avatula I o le account number tato officer. E moli atu whaftai o leo wa e atu ye ini si wa amata ona mai ala to so swani e whatu pe ia Paul Kalame. E mese pensini la tia ta vale ja. O tau whae sin tau tal pensini temi tia ngā ta vale ta se sa lai whaisamo. E mere moli atu whaftai au to whai me donation se if so swani ngā renga ia. Atone isi teimi o le tausanga. Ia na watula I o mane fo le whaima watula talo pe fiel tu pe mo le masina mo le masina. Ina ia si le fia fo I le malo le atunu le fo ai. I ngā renga whaia si fonga la mua. Ia pe o whainga na e mo tual tato po klame Sabrina ai. Pe le vava ia tof masanga pe o le a whaia se po whiri. Ia po se whawhelo I ngā loa I o le whiaunga fo ia machi apa po pule ai. Mana ia, sa o le asonga fua le mau atu e pe o le whatau nuu ai le whatisinga le ia tō maanga whamau le whiloa I pe whawhiloa I fo ima whaa e ngā luenga stasi o mause tu whinga maulunga le malo. Pe la I le whiwhilinga o le a whatoia machi pule ai. Ia o ie o lo tūne le foi manukau council yo le lato capital le district health board o Kilani. Ia o le la o whiwhili o ie le la ita iulu I le Health New Zealand. Tu sa o le swinga le malo o district health boards. Ia o le la whai le tino le wa ia ngā renga umala tō ia. Ia ma le taimia le whai fo le Maori Health Authority. E le lai mau ato o Matif Pula I le o maua le tofi le o ia le CEO o le Health New Zealand. Ia abe e fo sta mai tai le maua le Rihanna Manuel. O ia na le CEO le Maori Health Authority. O e kutua ia o I le na I lau tina a. Mai tina pula so fo maraloina. E tau e fo I wa pe au tina a mai lo tamai tisi utu ia le tamai tisi vai a lo tamala to. Lo tamaya tina ia lo amutana. Na mania o fe pule ai o machi pule ia sanga lui fo ia sa ta iulu nei le health board I nei I Wellington. Ia le ai sa ele Ministry of Health le fo isa ele tungal tato board le su fonga lomo. E mana ia leo to sa se sa po pe de pisitele to e fai va mo le to fo I mal tato board so so ni tato komit faton. Ia pe o le mana ia vava ia tu le e mo pe ai fo ia va no ta wone mo lungal malo New Zealand le o ia sa ininga malo tato ai ia long fana o le tu no tu lo pa io pula le sofa ai te tonu le wa matana va ia tato ia tu langa ia o ia fo isa isi to fa pe ia pe o vai nga te tele ia malo New Zealand le health education pe offices tele ia. Ia mana ia o le stesi sa o whafoina le vaenga ngā ruenga New Zealand. Mana ia o le amatua alu lava le tala whaasolpito ai tolo New Zealand. Ona o se swinga tele le o le au o nangol se kua malo no ina New Zealand. Ia le ua tu la I mai ia I se tangata Samoa. Moni lava o le tūlanga na ia o le ua amatane. Loinga ia rulu ai I le tu tano wa pese mea umasani tato o le whaiwhai tua le FCA ne le ia. Lona winga o lela o tūlanga lela o le Ministry of Health e tū mau pele tino na le malo o le mtanga luenga na ia sawa iloa ma le Health New Zealand ia ma le Maori Health Authority. Ia pe o vaenga na lona winga o tato District Health Boards le e nei ia o lela whaitia o si la tū whaatasi ma mga lulue o tatono o le Health New Zealand na te wa ia nei vaenga la vai nei whaititia
mo tonu New Zealand. Sai pe o Wellington en Porirua e Malha Valley. Le isi mo ilo tu fatasi e. Tu fatasi. Ia, le si me fai mataulia langa le lusu fa airports o lusu ports le ni. E lona winga la tu fatasi de lope tasi se po de wai o ma kilani mo le si vaanga na le motu I matu. E se vaanga le central. Ia so mai ela ia le southern ia ma vaanga. Pisi me fa penaizo e uno ia le. Malia a maua fo ile se ava no steme mo ia fatala no ia machi pulai ile tatole jo ia le mo ato ile ia fatula nganga nga ia sa ol fie lo polala le tula ngole ia ile to finga le ia ile faton sile so fo maloloina le Dr. Ashley Bloomfield tu maua te tonu tu maua le tu langa na langa la ile Ministry of Health te loe la sui nei o le ministry a le tele o fufangal malo ta wale ta siale me e mata tu la to policy le va ingo wa fufangal fa ngal no ina ngal ia si va ngola to e fatino o le Ministry of Education for ina amata na auto sui mai le valu iva tasi iva valu iva yo la to anga luenga to le ministry o le policy ministry e de o facing a luenga ia lai sau nei la o to pe o to fo ia le to te lo te fai nga luenga mena ia na tam fai fa ti mo le dim se la o la fai o la fai nga luenga ia la o to te le fo ia ni te ia pe o tu langa na o no fo ia le nga luenga le mo le me sili le la mo talia ile mana onga nai maudi le vana ala langa mai watu ia fai la to fo fuanga mala to tonu la to tangata ia tonu swinga fo ile de talia to telo ni si vai ngo New Zealand ia ai tonu la volole tu amano se vai polale me ono sui ia wa tau sanga uma ia na va ai palangi nga luenga so fo malo loino a e mai fa mo e pito ilalo maoli Pacifica ia le la o mai nei la machi se o vai vai nga le atonu la tau foi se swingo tato ia a le o mane se tato vai po feo ia moni le ia ele sim tapom sanga o mane foi pe sang no ele tulanga foi o te nga tu pe tu fa tasia pe o le tamamal tina ia ia taimi fa fose ona nga singa sele isi tanga tole o tamamal tina ai pe na tina le ilole pe le e ia le pin number ma o ia fa ia uma me a le o mi se lo le va no le e tau mama vele le ol fam sinonga pe se me tu po molmoliane mane lo sidi le sidi le tele se senga male le ngali fo le avita vale na tama portina e avita vale molto lo ma se lo le o le sipo o madiules ina poloka lo le tanga tele lo avita vale o le fait faire what me na mo ina tam fai o e fai fa tasi me a mesial avita vale le la wa tana no bank account o le si va ngale le o ma fa fo tele e ia ngali ai ta o tele e te tawa na ile joint account awa a tupu fa fo se i fa le la vele si po o le fai ona to e mai o le fai ana fa senga lu ai le lo le sil pen number lo inga ne fai na lu e tala mai tu tupu e fai e tau sele ai ia ai amadiu fo ila ma ti le lo te le o fa le tonu ina wai le ma fai ana tango li mai tupu wai la ngai lo ye se a tonu en final va pe o le si la to du al mai ngo ai do e tau se pen number en final va pe ia va to la ka le ma lo pen number le a pe o mena e tau nga lu e fa te se ngari o le te lo sa o e si ai nga ma liu le ta ma politina ia fa mai ia na o ia na fa ia ma bank account o le mena fa e o fa mo tsonga ia approve ma le court sui a to me ia tam va ele na a wala ia ti leo le ngal wenga fa o fa le vela vevo te lo me ale na fa is va pe bon si ngani e fa is tu super tina fa is tu super tama a mata o fa ta si fa va tu tina por tama tele fa ngani si a pe te lo la fa lo pe ka mai pu le ale o ya tu pe fa lo pe ka ya
Ia atono o na tau tau fele vesi le na ia ai foringa mai ele se un ari fer fan vai ale fai ese se pega que ele fer fan e tele fa un ali si ai malo si fa lo ali si io ale so ai ava pe ave vole tupe io quella ma so sa pe le ave la tua ia pe me na le tupu ni si ai nga ava pe tato ngale lui fa tasi ale na fai pau ale le limiti o le vai aso po le vai aso se lauta la fai na fa po la me te mana tu ai se lauta la e na fai ala ia fu fanga na te ava pela o ma vai aso le fa pu la na ia tu pena fa pu a mai lo fa lo velo na ai ave lo le fa ma ai o fai atu le se mai lo tu pe se fai fa lo Antonio to inga me foi na vai ia le tala tano ngai fa mo tu o si ai ala na misa o tupe o fala tonga e misa o tupe o malo e misa o tupe mo ele o mela ni tauna fai si tu langa foi le fa tu file mu a fai le ia le paketi le ai ngai si ai ngai lo te ilo fai le te unga tupe na tu le si fai le si sapa count ena vai le peta limas fulu fai al tongi le tangata ia ave limas fulu tau ana o fala ve lave account la le o fala o le account le ia e mal fa no fai ia ma tu pe tu i tato account le a tu pula fala ele to fa ia ma se lauta la ma se lauta la o la wo ia le tu pe le o mal fa putu e mai fai le fala ve la ma ia te ai mana ia foi i ungari a fa ngal tu per fala ve ta utomiti ele ngal fa nga fa pe utomiti a fa pe ana te le tu pe na vo wa lu vo ia ni ta o i fa pe na le si fa ia tu ta mai si me nan sa fa nga wo ni le lo si di mai le fa me ta la tu si me tu ti le te lo fa nga si ai e ta o ta fi fi le me ne wa e tu va misa ya i mo te so ngari o me ni o tu pe e le ia la va nga le te le tu pe ia o nisi ia a tono le ua mo ma wina le tono un taimi nei le solo te ele ai tupu ilo mo le o le maota o le palemene ia ua polo kai fo ia te leo e mai se fo ina i pisinisi ma o nanga i nei tono le vaenga o taula o le fa le tono i o le mele tupu o le whano noanga ia o me ia le no wa i o tupu i Amerika o lai tupu nei Kanata i o Falani o me ia le utau wa e tu le la o me a tātou i nei o a mionga o ngā ngana e whao ngā ia ma le mele o pe ia o pulsa o loto la tō le au wala pe ana o la tō wa no ui mai luma le palmene le aso ma fua e po le aso lu o luma le palmene a la tō a paka e pe o paka fo e pe whaasanga ngā i le fo pafa tu le o tama a tua mai leina tā wale la o paka whaala wa isi tā wale fa pe la o si ta vale sanga te o fa no fenga benga le lo inga fiu so tanga te ono ta vale o paka tu i ia ole a wala la o so tu le Bowen Street ele o paka i ta vale i lungo o le fai fa ngale street na o ta vale no so wala ki ale tau fo fai te fo ina i leo ma i pule ngai fai ngo me wa sa tau ana toso ta vale na ma yo fa la ve o si mo me trucks la bo po le po va vena toso o le fa le tonu o tu langa la ia o le o ia to a matanga yo i leo o ne na fina mo mo yo telefon se la lu sfulu ela fa yo tanga tala na loka yo te lo o mai pe e o le lunch ne o fa popo no me na la wa matana kiria ese ia i tanga o New Zealand tai pe o no fa democracy e ele sa lo tonga fa o na tato protest pe o fa il tato solo te e fa tau ni mata o pule tala fe ngai ai ia me ngata anga o to inga ma lo so me fa pe ele fa pe o va tu la va na lo le ia so na fa ma fa i tu langa ia pe o over tu ia me na le o amatana apa mai le o fa la ve fa ia si to te lo tanga te ia no mai se vai nga se so New Zealand ia o le tau fa fo le ma lo e tau fa si tu langa fo i fa o mai fide mu ia o me fa pe nei e me vole le e le tala fa pala I fought the law and the law won e te fi fa misel tu la fo e ma no sel tu la fo le me vola le o te vai na tanga te ia
O lai mo o mana toa te pole mele nei Amerika. E vesi le taimina ele inga ia tele ala o loa whawa iata. Ia mo piktasi mai whalifa masinonga whaasala. Ia me fo ina mo wene to tele. O lai mo o mana toa te e o mane in taktasi mai whalifa masinonga whali mulianga ia. Ale sala tupe. E whai pui mane si pe a tūlanga la pēla lo whalongolonga tu tangata ia leana loka nafi. O lau tatala i tua. A ia ma conditions, ia pay all condition mo meo. A ia inga fo lem tutunga. A toi mo o i le vaenga lea. Ia o loka lo e. Ia no na winga tau no mai lola vaenga na o lole me no mai e. O lole whale. Wa te ia o to loka ia. La to leo te mantolu. Ia ma pala i fo i la toi ngoa i le a whaawa wai la vona. Ia wa le si. Pe ona stulanga no te wawe atu leo talo whai nei leo i tau tūlenga i e whai. Ia o winga fo i lai whaalia ai o lo langona lava leo no sai fo ia la tau no lai. Whaatino la tau ngā luenga ai. Oi, o leo nga fo i nei asa o fo i la tau amionga i whai. Le peo aso la a, e tūle mai, e tūle i atu. Peo mtua te lea o mumu ngā whāloana whai e umautinga inu tangata le protesi. I whai ngā leo. Ia nei. Ia oi malo o mola langi o whai te langa i whai ma moa i ata. Ia moa i ngai o i ngā leo. Ia ona ti ngai nei fo le leo ai sala, ai le sala. Te pia o ta longa fo le lagapi. Na tua le si fa tu polisi le misa fa sanga malo le si tu na tu li lo le tangata le na react. Ai le sala le. Ia pe tu nga winga le tau wa i talusia ia tafa fo le to fam fina ngalo la to ia de i. Fai fo ona IPC ni se Wellington le utapunia o le mafai ona fai le ngata le tinga ina mai le Omicron ma le Delta to tinga ina tangata o mai protest le mea le tas sa tonu ma fo le to mele va o le tinga ina o mutanga tinga wenga nei ona o le fa mai ai mai protest fa mai ia to e poloka mga wenga nei tangata ia ma yo ai pe va to fai mai be fit se full pasene o pa o ela tau tupe maua nei bisinisi. Te lea i o lea. Te lea le afia. Fai te o fai se fufangal malo so ni like bisinisi na la ve i tūlanga lea. Al mea nai o le sila me le tau fasiringia. Pe tau fia ni tangata o nei tangata. E nei fai ni tui. Te le mea o mai lea ni mas, ni o fonga. Awa pe o lai le ni tui. E fai ngō fia ana fea vea i e malwha mai i. Ia, tal si e si. Te loa e o tu fai mo le aso sa o. Wale e nisi. Ale na o te le ale me o e ta to lo pe mai male ami fi so sangi le o le ai. Ia fo. Fa uta lo i va ma ko fa fo i me no mai. Mo ile le ia tarsia ia. A wai be o le ta o foi polo fe sau to inga fata singa ia pisel fa ma. Ma to ai o val mal pipis. Ta uri o tanga tene mai mai i mo. Le na mai ni a fa pe pisia i la to to fo lo le me no mai. Yo le tunga na mo lo le. O le ela fo o le super spreader o le o mo me va pia. Yo ni sila le ta pia. Ta te lo fa ya kila ni fa mo ta o le ngo kila no a pia na tene tinga ine le. Ia ale o sa wale ato wa e tō a matana mumu a tō ani uzira wale na o tūranga na e tato. A fo ia tū lam tangata ia ai mo fo pisi atu whama. Pēno mai pisi e moisi. Ia wā tili ana wavelona na mamai o matato ni New Zealand. So ia wana tolu se lau mo tupu tangata fo una whamao ni a mai te tonu community cases. Ia luna winga. O lea e sa oa ia. Ia tala ioi fa solo ilunga numero tangata ia fiel fa o le mea mo tato e fai lo tui a fa pele fai lo tui e le tuai a lo fai lo tui le so ona ye o nanga polo fo mai o ani services fai lo tui ia fai le tui lo na rua fai mo le tui lo na tolu e na fia lua ia le ia te molo le tato pe o Prince Charles la fa lo to e mo fo sa mo fa lua ine ya le voto mo ta pel me o to fulu vo o to le ve vol fulu e vo tu langa na le ta to e fe o fa ta si ta to ya me si la o yele tu pui e te le ti ma te ana le tu ya de fini tu yo Prince Charles ye le ro po ti nga ina fa ma ya ta si ya ai le te 540 times ta to peselen fa wa to va lo po kalam
Sue mai ni ulu mai seu so sala ma sei lai meleke di ai oi le ala tele no po sala le ala tele ma si o ponga wata malepe ma po ia sole pa pete dalla ne ole tama mai meleke o ma no pai atu o te matele sola na poi sa tabua e a se va pa ala talata ile pai toto a ole a sala savali vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sala ma se ile meleke di ai o ile ala tele no solo ele ala tele ma si o ponga wata malepe o ma podia sole pa pete dalla ne ole tama mai meleke o ma na paia tu o te matele te iula vale tu samene so solo Toi fatalo fatule fa fonga ala tunu si vangalun luani o tātou ta upuni fo iwa yasu. Ya, malo pe le va ya tu wa ise anga inga fo o nga wenga le faltupe fa le o male ko vana faltupe I to inga tupe o la nga I tātou fa o nga le lumana fa ingo to inga tupe la fa o nga le lumana. Moni atono le si vaenga le telefone tātou taltano o mata o upune o le cryptocurrency o bitcoins o isi mautu ai ngā tupe wha o ngā runga o a fo i sota i ngā whaane ona po teknolosi. Ia e to tele au tātou e i o i ne wha ngā tātou tupe a i a lisi lātou o lātou wha ngā fo i to ai ngā tupe ni le lawa wa i le mā le whalitupe le mālo e a mata o na i le vaenga le ta o lātou le central bank digital currency o le CBDC atono o acronyms po whapupunga na o puitele tato whaalonga I fo ile anga ilunga. A le wo umona wha amatala na to ngā luenga e le mea ta o le proof of concept design wa amatala wa waipo le alto ngā whaatulanganga o to ngā tupe wha o ngā tato. Ia pe wha whea fo le whaanga ia vea ma mea ia wai na wawa ai o digital currency po to ngā tupe wha o ngā ilunga pasi ai. Ia o to ngā tulanga na ia. I nei tu fa ingo fia pa wa vai type ina se senga ma money transfer le vai tato wa voi te lo va se tino tu a pasi to ana le numero le no tu ya o walu la o ke ai te le vai se cash ta pe na voi pa pasi mai ta pe ye le to nge tu lo se la tala ai te le vai se lo se la tala ya to nga o te to la wa nga na o me la vi vo al fengo fia ia masa fengo fia Whaingo whia wona le Europa, se sele a kiam tu oi. Niu whia ina ngau pe. Ai, o le tūlanga tonu a neo iai, ia mawawa ai. E le tūlanga la le whaanganga o le cash pe e pese tino tupe le tele na. Ma tau li e fo ispoka lai mutona I tata noe e iwana o tātou le me le tau whaperitania o le cashless society. E iwana le toi whaanga se tino tupe. Te le ata to whaataunga leo whaine, e de to e alu oe afse tupe whaatau swale o loa, la toa to e lau kaat pe tata lau kaat I lunga ia, toso atu ele masini lau tupe le tono lau. E o whainga na leo e tato. O le mela, wale e sa ni ngā whina ngalo le whaltupe le whai, e wa ai po le ase fufuanga al to te leo tato, o le wha peo le sofitu o mate whaangata I le tausanga nei, whaangata ia whina ngalo le sa ili whina ngalo le ma le whaltupe. Isa oe wawa ai tu whaungango tupe po le tua inga whaingo whaatau inga ma whaungango tongingo o momeo o nanga ma whaatongo loa.
pe le ofele le avole fa mango o tupe pepa ma wa I wana lengi konti sa ma fa wa fo tato ma ne fo fa ali tato manatu o tato Samoa ma le Pacific e fa tato fa le lave a fa le si e tele na lo ma le cash ale ne la se cash lo inke la tu mo la musini o lo to mai ka to le apia ia mai la o kam number si va tu ma to si ia na fa pe mai le yo le musini le tata mai lo ka ke o tu mai fa pe se musin tata le ia ba se to le tu per si ile aton mo le ton ma fa fo tato o le ale to ainga fainga mo le anga iluma e ma mo mi pe tato tino tupe e wa ale to e tupe e fa ma tato la va fela no fa si sa o le ia o no winga e te tauna aveni fina ngalo fa ali o tato tangata Pacific Samoa le walo tala mai le mano e va to imana wai te wale te le ni mana to e va to taun fa nga pe tupe ia ona fa pero la le ya se so mana fa nga fa nga tu pe am na le lo pe fa fena fa tato fa la mo mana tata no le fionga la wano e pe yo ye le nga from tato tala photo packs faring of final e le si va ngalen tata no mo sata no le so le wote atu e fo sa ili fina ngalon tam fa le fa tasi tato submission le fa ngolong mo le si fo ngolong mo to le tato ton o le mata ko fo le tan ton no en fa yana tata no lungo tato talk backs ia na fa vole tato pepa ma pe yo fina ngalo yo ni so o tato sa mo le lungo ia wai fainta disin tu si le submission ma ave am faina fa ngalwe fa tasi I mata fa pe nei a misia a fi tato na la I te ole fa sa tonga le fa mai ia o tau sanga le si su tau sanga le to se cash ia to vesi lo pe va ver fa tino si ia mo tu pe ia o tato e kale si ma saule e tau funta pe nei tato wai pe fa ata e ta pe nei vai malu mana pe a te o fai wale to ye se to inga por kala fa pe fa ngo tu pe nei ai pe fa fena fa tino tato fo nga fa pe pe na tao I fa la I fa la io ma tato po si va wa la fa pe na tu pe a ele lo po la to inga fa yo la tato ia no vole si mal machine ka pe alu marketing fa tau le marketing la stona ia la fa nga fo la to machine e o mala tu ia ta e lo ka ti a tu lo tu pe a sa on le ngol me na mo a fa sa dinga tu pe e tanga te lo fo mal machine va pe na e no tu o mi a lo sfuta la pe to sfuta la tu pe ri e no ko lava no le lo wa mai le te le la o le se fi o la ngal me na a wa tu pe o mali a lo machine e le tau su e po fe wa ri a o la lu sa o le penka kam a tu pe le va tu o te le lo pe fi tu pe le na le fa tau po wa lu mai o le kam po fe la ia me ye ta ma ye le ya se me e la tu fa sa tu mo le penka kam e o ma na fe ngo fi na e na mo foi le mali city mai la to no tu ala lo fa wala la mo ma fa mo mo ngai e wa le si e vesi ta la fa ile si fa la to ma so ele sana se ni na me so so ni inga luenga fa e va peso io tanga io mai ni cha to me fa ne a nga fo ta no ta pune e ma fo fa wi cha to ma va vai po la se me ta no fa I mo la ngai luma sa ole I ole si vai ngale va vai a tsof masanga be o lewa tau au ina tuele komisile o ia ta tau se fo ile se tu fa sing on fina ngalo leva la au waina ia fa ilo le bole face to la fono le manino in fa ilo to tongio tanga ta fainga wenga nei miso tanga ta fainga wenga malo I don't know o le ta a misia le tu pa ta mai ta ile una ia ile mele ta le equal employment opportunity ia lango tu sa umale fainga o nga ruenga o to tongi ina ia lo o me tanga ta le malo to tongi o le e me ta o band brackets o mo me to tongi ava pe o to tongi o le club ia to tongi sa fai mo me ta o occupational classes or grades e te lo ala to tongi pe amata mai to food wafe ta o le fast food wafe e na faso so la pena a foi la te mi fai ia appointments ia sa wa pe yo tanga ta le o le tongi le tauna ia ina ave foi le tusi fa mani o ile la employee o le tongi na te mo
A lunga la le vainga matu le tai over se lawa. E fa ale lo te le pisa e le lo fo le a pe nga luenga ya fe tanga tala fe nga luenga tanga luenga malo. E fa ngo fiena ma te te tongi tanga tala ila. Wa fo ma lo la to. Tanga tala la ilunga te le lo po fie tanga tala over se lawa fe tu tala la ye. Pe o le vainga na le tau vai ina ia fa transparent ye manino ma loa fo le e to tele ia le whainga o tutongi na ia lato i lo fo le me whai. Awa tutongi ai o CEO mtanga ruenga le malo. Ia sala o le sito titi o le miliona. Na wha solo mai le ilalo. O tele o CEO le ne le malo si le tongi le palmia. O tūlanga na iai. Ia atu lo i fafu. Ia whai tau miliona tongi o le CEO le ANC Bank. O vainga na ia whai tau miliona i le so ia. Ai pe o vainga tonu ale wa mai e na fionga ai fo ia a sau noa mali i kara nina a sumio ia o yo le komisina na o le vainga le employment equal employment opportunity ina ia faise ma te tula fo no malo ia ia vainga ia ma fa manino ina ilo uma le tangata la fa tu o le levo melia ola afa fai ma pui ngo to inga si tanga yo into ia wone isilia tu le numero le office mtanga luenga ina ia fai taipe yo mele fai nei liki ma lo kapi isa ne isilia tu le to capo to tongi o tanga te to ulala to atelia tongi le si ia ai le over tu numero o tanga te tongu le paper ia aton mane vol fai va pena ia filia le la to mano ia o le vaenga fo ile va ia tu le e se ngan wing fo ia le komisi le mo mata upule tau i business pe lo la to fauto ina ile faingoni o tau ia le toi fa le lenga vaenga io kesi afa pe o leva va ile ma lo e o toi fa mai tato e mo meu o kesi o le tise o le suau o nei nusila ai fa nga mo meu o malo si fo i tu fa fo wina ia pe o nai mo me renewable energy o le lai va vai la to i le toi fa le lingo o pai pale ia kesi le taimine manga luenga ia o le tau sanga na to malo la mele mai i luma le fa ingonga luenga ia toi fa le ia la pai pa mene ai o le tu lata tu le taimi tu ta punielo after afa mai o toi o to tele tanga te voice lo ina na tanga te toi o la tele le tu pe sao la to tongi ai ai afa le taimi nei la to tele tanga te fonga na vai le tau o fa ingole o le maintenance e la titi le tinga ina tele la to tele le pe o le manele la foi le langone la va ia tu e tau si koe la ia pe fa pe vai le to fia miliona ia household o New Zealand e fa nga ke sil termine ai afa pe fa tali se umo si futa usanga por dos futa usanga a o to ina le lima afa pe ono afa le to ia na mai lo le tau nga nga vai tanga tana wa tanga tanga ai pe o le nganga na e mana e voi le fa mo ina ia tau tu ava noa mo le tongi ngole pili lea i tō tele la tō lea whao ngale te mine. Malo, o le oranga tamariki, o nana wha ato e sele sa o wha amtalanga ia na tu atu pena tāpai po ie o unanga ia whasalalau. E awala mai i le i lato ripote mo le OIA. Ia e sele ato tala tu ina atu e sele tala lau tu e whai mulmu. Na me sele wau tu pe ie le o atoa na wha aluina mai lato paketi. Tele yo le ese lo le fifi pe fa lo ko ise tele ni tu pe officer a bisa officer ye mo mi so so ni mo tangat ai de o fa ngal pa ki le na batoi o lo no winga ele ta pole wo mai ni fisili le radio New Zealand i fa ngango tu pe la tonga winga po la tu la ngai eva mai so ya fa pe le o fa ngal tu a mai le tali mo e fa te si ma le fa miliona le tu pe li fa lo mo le tau sanga wha al malo, al fo le wha tupi. Ia, ai su ai muli. Toi wha mai sorry, toi wha sao toi le wha, te si mal wha. Ai wha te si lima lua lea, wha i o le tupe lea. Ia,
toi sa mo le si tala e de tala fe ngai fa mai ai le ma fai ona toi ave tau ave mo le si tala fa altu tau sang fa altu o le malo e de ma fai da mo me operational budget po tu pere mai fa ngai mo ngai ngo ni tau sang ai o ma tau sang al tu pe toi fa foi toi va tu le malo tu tono la na vai nga na tau consolidated account e de fa pe ani na te ule o toi mai le spakiti fa po e de ia mena sa mo le tala fa pe na le fai a to sia ke mun ele sa o tala e to fa to ese foi la ia fa to ese mo se o numero le na mai to fa to ese le sa o le tali fa pe ala to fai na la to ta fi tu ai le lo to ave u mal malo tu pe na e to tu fa mai la e mtanga lu mo le si tau sanga fa tu oranga tama riki le e lote ai al masina o ma vai so o mai I tato telefo I nei o le o whainga ngarwa o la nei wha petait man tō te lo te New Zealand ai o le lava resources po le lava whatu penga le lava me e are mo nei I whate si ma le 5 miliona le e pe ora fas pasene o le lato pa ke tile fa nga le e le o fa alo ai no often is also work tu lunga tu mi wa le tu fa no mai mo ta te fa nga venga I ai tu me la ye te mini io fa le la via no fo la mo ma fo tanga te la nga lu amata ma le CEO po ia no fo tu le la lo mai ro inga le umala to fo te le tu pele tu ia o sui fa fia Lato esa sui le ngua sui tangata o le mea tas ia ai esel tau o tau maiti o whana witi o le ai whaatau ele fo ia o nanga I tō lai tō tele la tō fi mo mia so so ia alena no fo mo tupi sa te tau no wha o ngare le tupi o te lo fo ia te sinde o te lo lai le fifia na lua tō nena tō la imanga ia tonga fitia le poverty mo tamiti o ainga le tonga mea ia le vai atu Io le fa lo le tu pele na tu ave fa inga luenga mo. Yes, I tato va vai foi lo pole va ya so posisi. Ano tato le me si tu pe fa pia. Mo uma. Tu lua ma sina apa. Ala fa tata. Tele me je fai ai le se me fai. Mo ile. E ma e foi le foi to inga company mala to nga yo ingole. Company fo ia leo e wha mamani mena tupuini so ngā tu la fono po. A leo ta tu o ata I lunga o penga ta wha ilangi me pe. O le ta wha amunea tata noe oranga tamariki. Le lo pe ni si whala wala matu ia na tupu I mea o ngongo I tono mtanga ruenga ia na wawa ila to o le na sauli. Na wha ali e company lea. E le company lea le mo whawhanga le tunu moni si. Bueno no fo la tole o e kilini pe a umaneni fala vela tu ma tupu tono ainga pe ma di voice tasi pe ya matalia fo me tele pala te va e pe a tupu fala vela ma tu ya ono no fo tapo e ata o meni ai tu lungo la to website ole me te ma te ofo mal ma fai ona la to le ma nga fa o tanga te fa ya ona tangata I elena tu pol fala vela avela to ainga mo I live ye va ye ai lo tau sanga o fai tangata le company le mele left up pick up e ole la utala no tangata le fia o le privacy commission e la to ile commission le va ile ya tau tangata la to mau pe ya o soli tangata ye le tu la fono na ona o fa ali me le tau na la to fa ali le se mali dia nga ainga ye tu poi fala vela me ya ole o ile corona o le corona le su e mo me fa le mal di witanga wa I po ye fo ni me sa ta una sa na I fa ilo ale on no fo la ye tu lungo la tu penga so ta in lo no winga e lo tu la fo no na yo no a fi company dia pe so e wala to so dia se va ngol tu la fo a tu e fo le la to fa ngol ngal e fi si le to mo le media a pe fa le hango mai le tali fa mai le o la le Itau fai ia wo le o se fai wo de tala na mo. Ia le la o to I fi o al palemia le o fa no al palemia. E fi tau I tele me na fai e la ia fo company tele o council sala to fa ma. O te lo e no pe to titi le pe le si lo ma sina ta puni company le o le o ave se o ma con kala te la ia ai to sui me se ngo. Eu falo lá vi foto anga benga yo tele lo pe tele nga benga fa pe o fa ia me fa la tu nga fa pe a
Ia no la tau ia. Ia la tau te tonunga o sisi awala le atu lunga atu no le tu e tanga te fai. Ai ma tau di te le alu su se mele tau o sau le so no. E o mo matunga to inga tau le va mai tanga te mai ni. Ma ko I o le malama ia le la pe o toi fai o e fo fati o su le tali o malo le amatanga. Ale o vai tu le tele o tanga te le o le fi mo le la Paul Funding o e se tu pe a. Ele la o tau fai fatu se. Ia tata no tu pe mi sai ai no tu pe fo tu ma le pe company pe le. O le tu pe sa e se le pau ni me o tu pe. Ia ai o le vaenga le ia le o ele vala aua. Whalaptonga nei o mo pisinisi fo ie ina ia whaiese I lo ilonga whaatoma oti. Le whaale tonu le tō la I mai la awala le ne tawa. Transmission ka. Transmission kali mo whawhanga le tō over le limas fultau sanga o tau plan ma fuafua ma le awala tele le sau mai tō o nei pōrua. Whai tū sui al malo, whai ngā malo mai tōi wha mai ia ilio se priority. I le wha mo moe ma tōle nā me I tātia. E tōi whai tōi mai lumo. O fia, tu sa o toru e nei pule no o poro o tata no temi no sa wen, tata no mani kleke, sa o mai tiana tala no leo sa o nei anista peika. O tala no le transmission kali a. Ia, leana o mana whai a lea o tuain ta tala wha lima e pe wha o na misi a deadline e la mai tala I alo I ele. Leana o fiu lo tangata nei li wa ianga luenga wili tone ma poro. Leo o tala sanga la to. Tau na whai se susu e nga mai e o le atonu al whawhita uli le tupu ne fua le o nei. O le ana tu e tala mea ai toi I telo le violence autori. I o te ea wapa e le wala ai ka fo I o sawa lunga le vai. Lona winga. E leo le lei lalo. O la e wa. Ale mea fo nana tupu la wala fo le na lunga. E umana whai ai tupu e fo le mea na toi edi a toa le wanga la wala ai toi whai whali. E o le la wani a e nei le mea dea. O laki fo le tupu a lele I tālama tu lima mai loa le ngā duenga le malo. Whanua ti ngā ina e fo le malo toi. Ia, me se rau whai la fong. Al tu langa na, e ele so anga le malo le whaingon ngā duenga le sa ye sa o te loa le sa e mai fo Sir Cullen, Michael Cullen. O ye nasa ta I ulo manisi na o mai e toi siaki le whaingon le tau ngā duenga na o vai ko si a lunga le tau. E na whaingo la tau li poti na fo mwhautuanga e tau sui e le whaingo ngā ruang. Ia a lewa ia tua e te lea me e whale tonu leo o mai nei. O lewa na mana nao tangata I wili I tone ia ma nuktua o I te tala e se I whaonga le awala. Saulele. Ma se I tau umai le fule le putu ta avale mali poloka. I tai au ma fiafi pia mana wa ngā ruanga. Ia wale si fo I vaenga penta tau whai tau tu fo I le pepa I whale ton. Pe wa I se meo pe o tau whai tio ni si vaenga o le awala la vale a le wha pia e whai si tu te leo le awala. E o ina whai nei mo afi o ta vale fo ia mai se fo I lau loli a pe au ia. Se vaenga la vole transmission kali le. Ia, ta ilo ia ai le o ilo atu lava. Ta tau iloa pe a ta talam whio wai. O e tala no le ta vale ma le transmission. Tono ta vale le mea tau le transmission. No ingo bea nai pito si le anu sui whawhia pai a roi lunga. O le tūranga iai. A ilo e le whetau le awala le mo e le tauna e ui ai. Ia. Just ga ta vale a peo lau ta vale vai le afi. Ia o la me la e anu futa wa le me le vai. Tai peo tangata sa vali voli le kolengi. Tolo ai la. A o te aru ai le mamu ai atu sa vali vali. Le mafola. A tonu de fai e whapupu ai le whio ai. A wha penga ue lau ta vale la umiana e nofu ai le o le me te whiaru i. I o na. I o le satala noi ta vale. Ai o te whawhiana o tū lau ta vale. Msanga le vai aso pe ai. Sauanga I nei puru. Vai aso. O leo te ine o wafo I mo moe ne umiana loa tu mali whale tu. Le lau sau ni nei. Ola. A wa ai le tau leo ta vale. Laki e ele e ka mo meu membership le e. O aso lulu wale tele na mawata is full percent a. Ia. O aso lulu wala tau nou tol ta vale wale se full percent le pau. Ia e fo li city le usau ma o iste mi le mo le 1% e fale le la lo tu a. Le tau mo tu e volta to fo nga lu. Ia to mo fo ia la fa fonga. Ai fa tau ya New World.
a tu lo li siti ma le siti nei lo yo li siti nei mo mo le discount pa fa tau lo benzini ia aula ia e fa nga e wi mai o ta fo le tona drop mai ia ini se mana no mai le piki tu if so ni vo i ai ula vi che la pis e fa pena fo la le pack and save wa man toi fo la to pam e fo li siti na fa ina fa nga o lo fa ta ita e wa mo to a tong ta al benzin a fe i pitone Aula tola e lua tala li matolu ala e lua tala ono sfulu montu pui isi uma pam pelela o ia fa nga ile ono senelea ale pe ken save se fa ita ia pola le se ngo ona to atong tal benzini ne e ma tali tu so le ono pasene na a tasi tala ia e se mele le ono seni ia se va penale io sful pasene tasi tala e se mele sful seni ia iva sful le tau lo le tau na e fa Atono lisi vai ngale no tano ya tu foi wa pe la tole fe el por kala mal atata ya atono foi mo la wano e mi se vai nga me faina nga lu fatasi uma ta to e fa ngolongo si fongo la mo mo fo litio ai alu al pampinsi ni tao po le atole me voi tau a text mai il litio ya no fo lo le fa pe yo le tau pensini 11 lai tau termine o I po fia nei lo le ta to le me lai tau tongo fi no le ia na foi le ia o pamu le leva tu le tongo fi le so en tau lo a eu foi lai supermarket ma tau lo ai fa tau back and say po ni world po countdown ai lo to me ma se ni fa tau ta to po lat ia na text le yo lat na mai tau ti tiro va pe ia o lai pa u li tau lo le ia mi sa me fa tau ta ya status pa wala na foi na nga lu fa ta sita to community ma vai po la se mi so so ni ta to i tau i fa ma venga i ta to ai nga ala nga le lo to ti nga ina le si lai le lo lai pa ul fa lo le au ta fa la ma sa ni le la tu i fa tau i ai fa so fa pena le ma ne lo mai ngon ta pu na e o le li ta alo lena Luciana miliona ile i sa wai meo e lo te le lo e si ina le o e foi le ate e se foi fa faingo tano so on sa wai la no ia le pusi e tangata e no fo kiki ia te le lo pe fa fe na lo tangata le ato ai o ia no fo fa ato tu te le io le afia ngo sta mo la wa e se o ma kon kala te isi tangata ia na lang longo ina ia ma te vole ato no fa nga tu lo le po fa fa vole ia i te le mi sa wa to ngo fo fa i lo le ia wa nga fo fa lo la wo lo le fita wi la na ia ai o le aso le la fa le ta lo la wo po pisa ni tanga te engela ni le tanga te le i le ia ai va ia tu la lo tu le au le tu se la lo to ta lo ia de to te le tanga te le fivia o winga na ta ona mata i tu i ta to ia ansang o le to ia se me o tango fia ne sa cha no nei vai nga yo le o le pensini ia o fo i fale o tau o loa ia wale ia se vai nga o toi pa uni vai ta o le fo na saule lusu fitu te si male lima pasene le walu i lunga le tau fale construction ile o me fa ungo januari o le mela afa pe o ele na fa tu langa se kon kala te fa mo so fale tau sanga le vai atu nei ai fa pe na sengi fa nga fa te inga on se lauli mas fu wafi e laki pa e mo se fale fa pe ai va pe o le fale na alai fa fa le la walu lunga le tau construction site ma mela o le lusu fitu te si 5% o le on se lauli mas fu e tasi se lau fitu valu wafe fitu lauli mas fu o no winga o se lau 5 wafe le la fa popo la on se lau 5 e uma la o val se lau lusu val fitu se lau 5 e pe o le tulanga na tau tale o le afo tulanga le o ye au lele o tu ta taimi sabrina fa tai fo mo la fa fo mai le neva ya so lango so nga le fa si fo mo la mo ya nem ta pu na fa tu fa sia a fo fa ngo nei tu la to ni ya so mo la nga tu va ya so fa mo va ya so ye mo ni tele la volta to au fa fo mo fa no ta no na va ya so termine ye fa to fa so fu
O le tātou porkalame whaleanganga o le ase singa le tai au. Sau nia foi le tsunga le to ina whaiwhau to ina malo no pensione Reverend Elder Risati Son Ete. El te mire i au si mai al whafonga. Fatal fatu mo lenga nga falo alo ilma malu la fa fonga ni futai ao o to sa pa ia ma fa ingta fa tele le fa le malo ma fa lenga no fa pel ma malu la tele le fa fonga fa malo so ifua a lor folau fa ta lo fo i na yo tanto te mamtina mat tua i lo lanto puno no wai fa i vota po inga yo status a lo le fa to fa ta lo fo le malu fa to tolia Fatavanga singase ma lo le on sai mai se nisi o ngutia fo i whanoanga ia mai se me wha pole nai tātou ia ma lo lava le whapalpale tātou wha tua pēr ma tāu fi mau i le mai o tātou talitanunga i le tua o lo nā lofa ma lo nā ngalelei i tautolu i nai o tātou ma whitianga ma foa mai lo na manuia ma lo na file mu hao siu fonga le le lo mua i Wellingtone malana porkalame masania ia so for it tasi ole ase singa ngase mal sfultor sfulu il sfumaltasi il taiao le ole a tanto tapo yatu le tua wa fa pelavo na lofa mai le tua ile lanolangi wa ya mai ele na tali e to tasi na ile fano se tasi e fatu tua ya te ia mawa ile ola fa vau se tanto titano le tua lofa muti vale le temale alo malengang paia mato fala talata tapo yatu ila ufio le neitao ai pangale o mato tangatang sala mato timnau mielo au mai e toto lua lo mato vai falenganga mato tapo yetua ila ufio ile nganga malefa maon mato vaf time of vi lo swafo no lo wolofo silsili ese mo mato we tau siam tau fi mo winai lo mato wola yo awangale mai malutia mato mai popo nga le neyola e wila vai na fe ngai pe mato male la langi ato ma fianga el covid fluivo lo pisipea ai faf tai e te leo tu la fo ina i mato lo e ngalue pea e ala i tau mwhainga o sama vavao ma vai la au o lo awala mai ai lo walofa so sane ma lo mana wha malo lo ma matou whaafitai o no le tele o manuia o lo matou maua pēr ma wha au ngā e alai me tausi ai matou le tino so i fua manuia fo i ma le malosi o manuia fo i o le mawhau tofusi ai matou e alai le lo to mai manga wa ese na ia matou o nei nai isi o matou uso atangata aftai mo le atamai whafo mai mo le poto mo le matalasi ma tata ese whao ngā ina le lei mo le manuia lau tele aftai mo au nanga o whatinoina o fisa mtanga luenga o malo mai se foi whalampa tonga o ngā tai nane lotu mai kalesia o au naina le manuia o tangata iso se tu whaftai mo whai o malo tu la fono o whaia mo le nofo le lei le ola saunga le mo tangata mato whaftai o mea lofo le nganga tu sipa ia mau fionga
o fama mawinai ave masulu yo matou vai ma malmalama yo matou wala o le ola tatalo e pe ona ya o mai ma le ava noa o matou mau e fesota iai malo fio i lo matou wala fatu tua fa tai sili o nolo walo pele o lona liutinu tangata lana ngā luenga wa atoa mo le whaola tanga o le larolangi au fiai mai matou e ala i le salamo ma le fatu tua tu mau i lau fio lo viinga whaafitai le whamanu ma le whane tanga nei e o i le whawa vaulava. Amen. Tātou pesi. Faitauina o le tuspaia o le evangelia mareko e lona matapue ono o te faitauina ma le faiuputolu sefulu ma le lua faagata mai le faiuputolu sefulu ma le fā afoga maia o afioga paia nei e le atua ona latou atu ai lea ua nao i latou i le va'a i le mea tufua aua vai atu le motou tagata ua latou o totele fo'i ua ilo'o ia na latou taufutuli atu ai lea mai ai uma ua ui auta ua muamua ia te latou maliwatu Yesu ona silafia le motou tagata e totele ona mutimuti vale ai lea o lona alofa ia te latou auā o faapei mamoe latou e le aiso latou leoleo
na o tule o ia te lanto I me tele a manu I tele mai le tua le tanto whaitau tanto whalongolongo ia na fiong pa ia te ia le vi inga whavau a mausi matua te nai manatu le nei tai au mai le tusin whaitauina ma rekom ta pueono I lona whai puetolu sifulu ma le wha ona si le fia le moto tangata to tele ona muti vale ai lea o lona lofa ia te latou wa tali manu ia mai le so matala ia latou ngaluenga na uina toi latou le li wa ia si le fia foi o tau on faisina mapsanga to file mu mo I latou se me tu fua se mapuane te isi mai fe au tele sa ngapa ti ai lona so man tuna tu atili ai le winga lo latou vala wina ma se fasinga malosi le tino ai fa pe foi ma fau e mesio latou nganga o le ana fitala I tua Yesu mo ia te latou ina o maia tau lava I tātou si metu fua si tau mapuane te isi o le ana latou tu vātua I loa le metu fua mo le fia maua si mapsanga au whalwe lave o le mwhai o ta ofi tangata mai le nau pe o tangata I le fia mafuta a tili mai Yesu o le tutumu o latou talinga I whalongo o le mali lia foi o latou mata e vai o le uma le fia vai o le o latou ui auta le to tele a muamu atu le metu fua nei lo Yesu ma so fa mel matua o si le fia le motu tangata to tele ona muti vale ai lea o lona lofa ia te latou o sila alofa a Yesu I le moto tangata o tau muli pe ia teia. O le alofa muti vale o fa Samoa nai le upu fa petania o compassion. O fa nga ina le nei upu o le compassion I le au fa evangelia fa pitoa lava mo na o Yesu le fa nga ina le upu le alofa muti vale I tono tu singa le au fa evangelia na o Yesu lava o lo fa matala ina iona la ngona. O le fa matala ina leo se la ngona o tia lo loto I le tinga ma le matui o le alofa I stangata. Ai mai se lava I tala fa mo mawina I ana ngā luenga alofa o ana ngā luenga sosani o ana ngā luenga fa ola fa malo lo pupo ngā ma maftianga o tangata. Tangata ma mai ngā singase ese o le fa pula ina o ta waso e na ulu tinaina I te moni tangata fa no ma le loto nuti moia tangata fia ai tangata fia ola tangata o tu la foina le tau mate o I la tau maia sa tau muli pe ia Yesu e maisia le na aso le sila le li ia te la tau o muti vale ai lo na lofa tato I lo mai fo I nei tala le se senga o le alofa muti vale o Yesu I tangata. Ma le fia on so I na ufale ve lave tangata I ante latou. O le se ama noa latou te malolo ai o na ua muri au loa pea le moto tangata I le li. O le ngona masani fa tangata lea I tu langa fa pea. O le te o tangata ma tuli ese. O le fia ma le whangau le malia ona ole mose malolonga ona lo vai ma mana mia salato malolonga mo state ole se senga le o sila Yesu le moto tangata ma le vai on so na vai ai la to le moto tangata pe mai o sila Yesu ona sila pe o mamoe o le isolato tai o le fai le loto you te on family ina la ngona o tangata o le wala tau muli a Yesu e leo noa. Al sila le a Yesu o le alofa muti vale. Momo o le alofa muti vale o le winga pa ia fa le tua. O le moli mautino le ana tusi pa ia I le tua. O manino le whenga ingi tuai. I le wawhenga o le tua malona nu na lato osi whenga inga. Ti ngau na lato soli whenga inga so. Ai sa muti vale pelo na alofa. Sa ono sa ia ma whampale pale pe le tua o lato vai vainga ma lato soli ngā whenga inga. Le lofa le nā lo tau tala iei saia I le wheumia inga le tua malona nu.
Fai mai sa ia ua uvala au le li ia te oe. Pe o le ava o la foina. O whano nolo na loto. Au le lofa tele lava o te wha poto ina mai ai oe. Au le lofa e wha vau o te lofa atua ia te oe. Fitalai mai ai le li. O le na whata wina oe. A wae ma vai atu o atu maunga. A o lo ua lofa. E le ma vai atu lava lea na ia te oe. Le lofa muti vale le nao le atua. Le ana liu tino tangata ia Yesu Keriso. Mai lo manino il so i fuo Yesu. Iana ngā ruenga mana wa onga. Sa tau sina ai tangata ia te ia. Ile mana o le alofa tau muli ma le alofa muti vale. Le alofa mawhanwhana ma le whamaoni. O le alofa moni whale atua. Sa vema mapusanga o tangata e to tele. Na whaima vai fo yo la to whawita auli. Sa vea foina ma malua papa sul whai e tangata e to tele. I lona saunga le mu. A wā o le alofa e moni ma whamaoni. O le alofa e ngalue mo le manuia. Sa whamalo si ai lima o vai. Tuli vai o ngangase o i lato. Na whātua tua ma talitonu. Le alofa muti vale. Le au pele. Ma malu le whafonga e meise le auso. Whengai ma maftianga. I ngasi. Whanonoanga. Ma tau iwinga ese o whawhita auli. Whanei on po. Ai meise lo tanto whengai pēr. Mafianga o whamai pisi le lano langi. Ma li tō tele o i lato a fia ma whainai. Tanto tau fi mau pea. I te tono neilu i tau ese. I lo tanto tele tununga mau tu. O lo soi fua le tua alofa muti vale. O lo ia si la fia mea uma o lo tupu. O lo loto iai le tua i te tono. O nei whainga tā uma. Na te ngalua ina. I lo na alofa muti vale. A wala mo lo tanto lavea ina. E manao mia lo tanto staia. Tanto ngalo lue fatasi mau au nanga uma. Usau nia e le tua, e a wala mai eilo na lofa whai wawenga, mo i tātou malela lo langi atoa. Io e tau ngatale a lofa muti vale. E le mwhai lava ona le aise tau le a lofa muti vale o le tua mo le tangata. Ai leo se tau whatau waa foi. O sinata le ato toa, o le naitua i ngā lofa, na i loa ngā lofa, whai el masiofo e seta mo on tangata. Ina wala matia le olo nunu atoa, le na ruai lumo tupu, ili taimi se o lona tau, o le oti e tusa matula fono. Fai mele na upula wiloa, wape nao na o walu tua ili tupu, o le mea ele tusa matula fono. A fai o te oti ai pea ia. Manino atili li taungu tau le alofa muti vale, ili tele o ngā Yesu. Pe yon sa ia no malama ele sili lava le alofa stasi le nei alofa ye tu na tu stasi lo nola mo ana wo o la polo ingale dei yo to fel funny pe yon no alofa tu ya to e alofa ta mali to tele le na le tua fatu tu sai paulo i lona lava o langa ma me tele na ya te mo na to mai manga vasa ya te e fai mailanda to tinonga mo tu. Ai pitai o mea umasa o ngā ia te au. O manatu o lea o ngā ia mea o keriso. O manatu ota lava ia mea. Ina iau maua keriso. Leo pele, lea e stato tali atu le nā lofa muti vale o lea tua mo oe maa umai tato. Lain fai salamo, o te avai le ipu o le ola tanga. O te vala au le suafa o le li. O te fai le tau langa o le vi inga i ante oe. O te vala o te foi swafa o le ali. Au la paulo le nei lau soe. O te aio yatu yate utou. O no le lofa muti vale o le tua. Yo tu inatu tu tino i le tua. O le tau langa ola. Ma le paia. Ma le malie. O le mea lea e te tau na utou fai. I tu mau le tua lono vi inga e whau. O no lona lofa muti vale. Amen. Tato te talo. Le tua lo fa muti vale o mato vivi im fa fteia la ufio ono lo fa muti vale lo mato moli mo in pele ono ile ngata mo mato mai se la fa na maftia mana mia lo so swani so se tu le ola so swani mai ina yamato tariatu male loto fa ftai ile ofo inato mato au ona ya toe ile lofa ila ufio ala yo mato uswanta Mato talo mo tangata maftia
tafangasngasi o le SS o le tino po le mafaufau. Ie matutua se io ina I whana witi. Ie lango maluina o lātou tonga maftia, wa malo lo iai lātou lo mana. Wa manuia ngā luenga fsosoni umo o saunia, so se mtātau so I fua malo loina. Mai se o fo mai SS ina ia maua lātou tau mwhainga, mana lātou tau mwhainga, e ala I lo awai. Wa manuia tau mwhainga o ngā uma, mo tong fitia bea, o le kovitis fluivo pisi lau. Fa fo mai ma leo whainga luenga uma, o ngā lului whātasiai. Ina ia tau fia matinea, pui malu I o ao, fa saunga le muina tangata I lo mana lofa muti wale. Tālo mo tō telo tangata whānoa noa, no e mali liu. Tā au fi mawina I lātou I o ao mawhanwhana, fa maise I o lātou whānoa noanga. E ala I lo ngang pa ia. Fa manuia ta mamti nā mātutua uma, fo ai atu ai lo manuia malo file mu. Tau ave ai o lātou mawhitianga o tino, mawhau mangang. Fa malu si ai pe I lātou. Tālo mo I lātou sai se tiel to ese, ono sori ngā tula whono, ina ia salamo wina, ma whafo wina I lātou. Mātou manatua I lātou uma o iei mana o ma whapito le tino, ma mawhau. O e longa noa, o e pōle vai, o e pipili, o mutu mai ngungu. Lātou mau le on sai le loto tele ma le file mu. Tau ave ai o lātou mawhitianga. Wa manuia foi ngā luenga fsoswani, whaia mo lātou. To tele o I lātou foi, wa fia o langa o no whala au ona SS. E saunia wala o lo fsoswani, e ala so stone whainga le leu, whaia mo I lātou. Talo mo I lātou, sa waina pe sa wanga SS 99 whanau. So swani lau fio I o lātou o langa, whai on whasalo tu ina mai ai. Alofa I le nalolangi, mawhatia uma, ma fia I taua, malo le natura pe o nai o mātou uso atoa oi tonga, ia iai lau whamanianga I ate I lātou. Ai mese o nanga fsoswani o whaia mo I lātou. Whamanuia lau I kāle sia kirisiano ao I le nalolangi, a masia le ola whātua tua o lau I kāle sia, I nei ona pō a luta wina pēa, I le la mala o wha so songo tu maanga whaale lalolangi. Wa manuia upu whai o malo, New Zealand ei, mo na manuia o tangata uma, e meise lo mātou tunu, ia mo na soi fua manuia o lau whanau, whai ngā whiwhilinga whaale malo. So swani le malo Samoa i toa pēle tai, i ona upu whai manu malo le alofa, i ona whai ngā tula whono. Wha manuia o mātou ainga, ma futa ai o mātua mwhanau, atia e ai whātupu tele ina mele lei e ala I lo so sani. Whamanuia lau whāwhonga o le nei aso, whamanuia siu whonga o le lau mua, mana tau mwhainga o ngā lātou pūlea ma teika ina, ma leo whainga luenga. Mai lātou uma o langolango ina I so se tu. Isi au mātou te talo te mā, tātou ma oe le whai ungo le nei vai aso, malo mātou malanga pēle lumanai e manu iai. Mātou ole mawala watu I le whātua tua, ma le loto whāwhitai. E ala lawa le swafo Jesu Kiriso. Amen. Tātou pese.
le to le fafte tele lo sutu fu mo le fafoina o tato sini mo le fo I sauninga a malo fafte nga lui fa manuia le tu yo to fao ia vi ai pelon swafa ia manuia fa yungol vaiaso I le lofa malanga le le tu tato fa yu il titalo tu mamaya yo matulunga malunga lo fa na popo nga tia uma I le lalolangi le lofa tu no tele o la fio le tua lo matou tama le lofa muti vale o Yesu Kristo lo matou woli ma lo matou faola le maftanga mafanfana ma le file mu ma lo lavanga pa nei se yo I le favavau lava amene ma amene. O le na ua whafonga le tunu o te tātou porkalame o le asi singa, e mana tua pēr oe, tātou umalama o lo whengai malu I tau o leo langa, e le ngata fo I mai o le tino, ia tāpina ina le sunga I le whaifi auto ina malo lo penisione, Reverend Elder Risati Sone Ete. Ia mo le 12 haftai tele lawe lau sunga I le auto ina malo lo, whamanuia atu le tua I lau sunga mo pēle malosi, le fo I manuia le whai ungo le vā yaso. Ia ngata fo I leo le whalitua, na fo alo, ia male ai ngari I whaftai tele. O le vi ingo le tua la whafonga iai, ia le whangasono I leo na I whafie fianga I wawai ai foe. A whalis fumaltasi o le tātou porkalame u whaingo ina, o le lalolangi o aso nei. Ia, tāpina ina ma whongai nātu e le fionga la wano ati ilawa. O le vi ingo le tua mai le whakasa I ulu lolo msi usenga, whetalainga le tātou li o ai e fie inu, sau. O ai le se tupe sau e ave fua le fataua. Se mel fa fong le ingo le tua.
Ia toi whatalo whatu ia mne malo tato au whafunga le ni fui vaenga o tai au. Ua sifunu malua minute te eile tu lai sifunu maltasi. Ia au leo watapina mai fui ile afol sifunu tasi ia tato purkalame o le lalolangi o aso nei whatau taia lea. Ia ele fionga ia la wano ati lawa. Pa malo atu lau whafunga anga fui ile tautua le sifunga lau mua. Ia le nei tai au malo le. Tawatai malo ne ngā lulu e nei aso malo fuli tapuai. Na yu tatou tamama tina mātutua lea lo whapea ona tapuai mai tutonu maota malawa. Whapea whea ona whafungafunga mai nungal tatou ala leo. Tasi ono te simal tasi whamo. Malo le tapuai. To i mai foile muni panga o whea ngai foile atuno. Whea au matiu te le nei aso le ngatai leo nei whanau tutonu a onga. Ia ono aluifo lava inungo tatou penga te whailangi ma tatou wala ata fo inungo o news. Ia tumutumu fo ero tumutumu e tai pale mene ia whapea fo ili te wha moe moe te anga e tai i se taimio nei a ouli anga i la fiafi. Ia mana ia fautuanga e whafautuanga atu e tuu le ta awale pe paka i le train station. Ia e pe le pasipo le train. Ia ona matuai polo ka lava wala i tai Wellington nei la waenga la e tutu e malato fua. Atalo si ele o angi e se fua Samoa. Ia wha malo atu. Tatun foi lea foi wa tapena foi ele au ngā sese ia wale ngā sese ina mea tau mawha ia pole. Tamaftanga foi ana o tatou mātutua. Ia waswa malo stino le auli. Ia nenga tai lea fai malo longa tu foi lea o le au whainga luenga. Ia pe atali tu lai sifunu male lua. Ia ai wha malo atu foi nei tatou woia lo mafuta mai nungo le tatou Facebook. Ma le tatou YouTube live. Ia wana ingalo ia manatua ia e omi tatou whamaumumuna. Ia e te subscribe mai ai le tatou YouTube channel. Pauli nao lau lango. Ia i le tatou tautua. Ia watu whawhiwhianga so i whiwhiloi. Ia awale whanofine mua i fo i whiau mtiutio nei aso. Whawhiwhianga mai whawhetai matala le lei. Ma whawhiwhianga o si ola vai o leo vaenga lea lesa. Nei ali ia le naman malo fo i. Ia i le star search. I le peseta i tō lua fe malefitu i Samoa. Whafonga mai. Tele ita wimaina e afisi ita nei ma e samai nangalo mea umole ne la nulangi ayo lo vai sa o sa ili se elo famoni ele itali mai loi mata malingi mafutanga se malonganga etele ila uwai ma o muli atu ilo matai Yesu o te tau tino o te mawhai o te vai ai e musu mai lo tatau mawhai Yesu o ia o te malosi ai tulai mai o si o uola vai e sauna lehu i a o lo matai o te malu ai i whaingata e o mai so mai le samio fita le ai maso fefe yona tinga ola na tausima o te mautino te olai ola na tausima o te mautino te olai
vai fai ngata le ola na nei maona bua punga ai o te tu ma apa tu ya Yesu be angi mai afa ule nei la lola ngi maona tinga Yesu o te maua le file mu Jula imai o sia uola mai mai e saunga le mu I a o lo matai o te malua I fai ngata e o mai so mai le sami o fita le ai maso Fefe yona tinga Ola na tau si mai O te mauti no te olai O si o uola vai vai E saunga le mui a aolo matai O te maluai I whai ngata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe yona tinga Ola na tau si mai O te mauti no te olai Ola na tau si mai O te mauti no te olai Ola na tau si mai O te mauti no te olai Samoa se I tau tona o loufa avae Muna o ia e tali mai o upuanga Uanga o ia e tali mai o whaingata Uanga o ia e tali mai o upuanga Toiwa malo atu I o le tautua maasani al siufonga lau mua I Wellington I rona ofisa fasalau I Poirua nei. Ai mana e o le tala lea fatoa tasiri tu la talona tu ina I lunga o upenga tawhailangi fwy a le tio New Zealand. Mana e fwy o te iloa. Le ato a te le la tau ia whaingaruenga e fia tala lea la avatu. Ua le vavai atu pe o lena o whaamaunia mai e le tatou whainga maa lo I nei New Zealand. O le aso momo a perila lea e toi si e lunga ia le tutongi a mata o I tutongi minimum wage. Mana tua lea sa luas full ta la lea sa si iti ai. Ia lea la wha upopo ai le ta la luas full sene. Ia nona winga o le tata o le tutongi a mata le la a mata atu le luas full ta si ta la luas full sene le I tu la. Wha maunia mai la lea ia a mata tia a perila la so mua. Ai mo la tau ia e training minimum wage ia la tau ia pe e fata itai whai la tau training ngan wenga. Ia le sa sfulu ono ta la na a mata I le tu la. Ia le wasi ia tu le sfulu ono ta la iwa sfulu ono sene I le tu la. Mana ia tele o te iloa ia to tele malo tato tunu ua fia fo I le tala ua mai. Ono na winga le sa wai I o tangata le whainga luenga fast fulu I tu la I le vai aso. Ia lea la a mawala na extra fast fulu walu ta la I le vai aso. Mai le si tanga fau le la si iti ai nei ia a perila. Mana ia tele mana ia nei whaamanuianga ia ai mai se lava nei taimi o tato iai nei I vai taimi o tato o le wha mai. Ai awa leo Samoa le Omicron ia te lofoi. O aso I elu mana I nei o le asisi e lava ilunga ia le whainu mera o tangata whaamau ni el virusi pe o nafile sa ta o e savilina tolu se lau mon tupu ia te le loa ai
ai mana ia pe long pui li pe tatou atu ia to anga pe tatou e fai tatou tests fai tatou su e ngole ole virusi pe fa pe wa fa longo ina fo ia a ngol fulu ia fa malolu at fo ia te lo fo ia taitalinga fo tau fa funga anga ia mal tau fa funga mai fo ia tau tua longo at pe fai tatou tests ia tu ia nai tatou fa na witi lima sultasi tau sanga mana tu le booster ia le watu mai lalo le tolu masina talona umalo tu ilona lua ia na nga va alo le failo lau booster pol tu ilona tolu tele va inga foi le mfaiona e su atwai ile mana o mia se appointment fa tita inga pe o tatou i poirua ia le mfaiona e su atu i talane o le wins le orator na ina talane o le wins mfaiona fa tino ina lo tui Famalo atu nai to sala shusta le mafuta mai Ashburton. Ewa nei tato woi mafuta mai Palmerston North malo li fuanga. Lo fatu whenga i sila, fatalo fatu fo i tato woi le mafuta mai Perth. Ia nau fale tolu. Alo fatu ia wa aloa le mafuta mai Brisbane, Australia. Malo lava le mafuta mai, fafutai le mafuta mai. Ai le whangaloina i pia nei tato Tamama tina matutua leo lo mafuta mai lungo tatou ala leo tasi ono te simal tasi fa mo le alofa le atua ia e te whafonga mai ai i whaatunga i ampespisenga nei tai au. Tua yo atu ile la no langi ato
Sama bele valero, sama mai mele ke wado, javali e pola mauro wutu, sue mai se vai ma mauro, dele masani tanona etu, na olen suleto na ulu, sue mai ni ulu mai se ulu. So sala ma sei lai mele ke dia io e le ala tele. No pasa la ele a la televisión con agua tan malepe. Cuando podía solo pa de la neoleta mamá y meleque. Oh, mano falla tu o de más tele que you la vale tu sabeme. Dia y lo hay nga es sola, sola no puoi sa tabuara. Se va a la talata y le fai toto a ole a sala savali vali solo y le ala e o se tiene male taula a te le lo hay na lava e mamá lo tu malo a la paga so sala malo se le mele que dia y o le a la tele no po solo le a la televisión. Ia toi whamalo atu I ona lewo o tat whamalo lua tu lava le tatou pesina I ona lewo o fo I le taimi o le tatou por kalame o le lalo langi o aso nei whatau tai ale le fionga I ala wano ati lawa o si mai ale whaafonga. Ia, o te whaatalofa ma whaafeila I atu I le momalu tele o le tātou tunu ma le au whaafonga. O lona rua le nei o whaapoponga o le polokalame le nei, le tautua le si ufonga le laumua, ua whaaingoina o le lalolangi o aso nei. O se polokalame e oto ina atuai I anisi o mea tutupu I le aitu ma le aitu o le lalolangi. Ia walawa le silofia o le momalu o le au whaafonga. Ai maise o tātou tamāmati nā mātua o lofa peo na taputapo I mai I tonu o maota malawa ia o te ronei ia po o so se te whālawa o le kelope o maua maiai ia le tātou whaasaraunga. Ia ai usi mai pea le whaafonga. E pei ona tā ua I le tātou polokalame mua I le vai asa o mawai. E matua tele mānoa noa ai ia swinga ma le mau whaafi tāuli o whengai ma le lalolangi I le nei vai tau o le tātou soifuanga. E le ngata I le whaamai tele po o le whaamai oti o le koviti, lea ua savalia nei le tolu o tausanga o tau sa ili I sona fufo. Ia ai o lo whapena fo I ona tele isi mau vevesi ma whetaua inga I le vāo mālo I nisi tū langi o le kelope e sea o na tātou maua iai I ani whaamtalanga. O le fo I ua tātou mauti noa. O lo tū mau pea o na whai vaenga ia pe vaelua ina le lalolangi I le vaenga o tunuu ma whai ngā mālo sa o loto e pūlea I tali tonunga wha a demokrasi ma le vaenga o tunuu ma mālo e pūlea I filosofia ma whainga wha komunisi. E pei ona silofia
O tunuu demokrasi, ia masani o na ave ia le whaupunga o tunuu po o malo si sifo le West, e ta iai le malo tele o le United States o Amerika, ma e au fiai ia tunuu e pei o Peretania, si Amani, Falani, Initia, Sepania, Italia. Whapele tele o isi fo ia tunuu e au fiai ia pani ma Australia, ai moise o tātou i New Zealand hei. Ai o tunuu komunisi po o le waenga lea o tunuu o le lalolangi e ta ua o tunuu o sasae po o le East, e pei o Lucia ma le tele o malo i Europa sa au whaatasi ai, a o leio ina tūlai mai le malo saina i le tūlanga malo si o lona tamau ainga, a to ai malona malo si anga whaafita fita, e pei ona iai i le taimi nei. O le tātou tana la a matai i le tātou Paul Kalame i le nei tai ao, o le vai asa umu vai, le ana sai ni ai alo ia e tai o malo komunisi au pito te tele ma malo nosi o le lalolangi, le malo lea o Rusia ma le malo saina, ia se whengainga e ngaru lue ma tutu whaatasi ai la ua, e whaasanga i le mea ua whaamatalaina ia malo o winga fia pule o Amerika. O le nei whengai ngalo ia i le vāo malo i lua, sa sainia i le ai o Beijing, le lau mua saina, i le taimi leana asia tu iai le Palestine Lucia le vai aso taluai, mo le te talaina alo ia o ta alonga Olimpeka o le tau malulu, le Winter Olympics, le o lo whaanga solo i nei saina i le taimi nei. O se whaasile si langa whalawa i tele tu whaatasi mai le Palestine Lucia, le lii o Vladimir Putin, whaapele Palestine o le malo saina o Xi Jinping, o nisi o mata upu o le a tutu whaatasi ai saina Malusia, e tusa o le la marienga o sainia nei. E au fiai, ia le taua leo lo tupu i le tonu o le atunuu o le Ukraine. Ai whapena fo i le malimata upu e a fiai ma le atunuu o Taiwan. Mo le silofia, o le whawhitauli o lo tula mai i le Ukraine, o se taua lea i le wā o na ia lava tangata, civil war. E mahafua, ona o se vaianga de te e i le tūmaloa ta ua o Donbass, i sa sae o le atunuu, o loo tau whaasanga i le whainga malo ma le pulenga o loo i le laumua o Kiev. O na o la tau manao e tū maoti i la tau mai pulenga a le malo le Ukraine. Ua walu tau sanga talu o na vevesi le vaenga o le atunuu, mai tu sa mo le lua afe le a whai o le fita Lucia. O loo feso soani i le vaenga au te e le nei. O le vaenga te e whaaigoina o le Donetsk People's Republic e langolongoina malosi ma fesoa son i aile malo Lucia i ala tu te e whaasanga i le whainga malo le Ukraine. E le ngata ina awinane i aile Lucia ni mea tau. Ai whapefoi ma se vaenga o le na fita fesoa son i ai. O le ala lea o le whaatalo sangaina e le malo le Ukraine o se fesoa soani ma se lango ale malo Amerika, ma malo i sifo. Ia maise ia le whaalapo tonga fo i le nei, mo le puipuinga o tunu ua le vasa a te lani i mātū, le ta ua o le NATO, o le North Atlantic Treaty Organization. O le tasi lea vaenga o loo te malosi i ailusia, o na tau mawhainga a Amerika ma malo i sifo, e whaofi ia le Ukraine i do tonu ina ia avea masui a wai o le whengainga le nei o le NATO. Ma o le ala lea o le wha umi ma wha feu o le mata upu ona o le whinaunga a Lucia e te tau ia Amerika ma na au ona la taua mana ia ina mana onga tau i le puipuinga ma le saunga le mu o Lucia. Ai le ngata i le nā ua umi se taimi talu o na lauane e Lucia
le si lia i le se lauafe o lana fita i ona tua oi ma le Ukraine. O le whaupunga lo ia mai le malo Lucia. O ia fita o lo whaia ma a waila tau i ni whaata i ta inga wha militeli. Ia ai pitai o lo o te malosi i lea tulanga ia le malo Amerika ma na au ia tunu i sifo. E manatu le United States of America o ia tulanga o se vaenga lea o tapenanga ma sao niuninga le malo Rusia mo sana o sofa inga e whaasanga i le atunu ule nei o le Ukraine. Ia mai pei o na whaafonga fo i ripoti a wala mai whaasera launga mai atunu i whafo. Ua tele ia fe upua inga o whaia i le vao malo e lua o na o le mata upu lava le nei ia Ukraine. O lea ele i lewa atu nei talu o na whaatonuina le Palestine Amerika o Joe Biden, le awina atu o ni fita whaapitoa le United States i atunuu e pei o Siamani, o Polani, ma Romania, e sa uni ai mo le taimi e ono whaiaise o so whainga ale malo Rusia a nga iane i le Ukraine. Ai o le mataupu e winga ia Taiwan e pei o nā fia le walienga le nei. Ia e le o se mea fau a wai ui ina ua tele tausanga talu o na iai le whainga malo tu maoti a Taiwan ma ua mana ia e Amerika ma le tele o isi malo ma tunu o le lolangi. Ai o lo o tu mau pea o na finau le malo saina. E whapea o Taiwan e le o se atunu u tu maoti, ai o se vaenga o saina. O le whenga inga whaulai pei o na sei ni ai le vai aso daluai e tai o Lucia, ma le malo saina, ua whamautui na ia tili, le ese o manatu ma talitanunga, a toa mai tu e tutu ma au iai, ia malo au pito ma lolosi nei e tolu o le lalolangi, o Lucia, saina ma Amerika. E pei ua toi oa i aso o le fe matea i o malo i le vai tau lea sa whaingoina o le taimi o le Cold War. O le au ili linga la o le whenga inga whaule nei i le vāo saina ma Lucia e pei ona ta ua. Ua uma o na whaasara lawina alo ia i tonu o atunu e lua. Ia ma whaasara lau ho i le laulangi a toa i tulanga masani ai maise o lunga o veso o ta inga te le vavave. E nisi o whaamtalanga whaasanga ia Amerika ma atunu i sisifo ua whaia e malone e lua na ta ua ai le matua te o saina malusia ia tunuu e ai ia fua i mata upu whaaloto i whale o isi malo o le lololangi. O se whaupunga e whaanganga tonu ia Amerika ma tunuu i sifo, ma o la tau manatu e tu sai o le whaafitauli le Ukraine a toa ma isi mata upu e pei o Taiwan. Ai o isi vaenga o lo au fia i le malienga, e haafiai le tūlanga tau i fe whaatau inga. O mata upu tau i swinga o le tau, o le saonga le mū o le tūtau malo sianga, a toa ma le whaia o ni sa i linga e winga i le mafuanga o le whaama i COVID se fulu ma le iwa. Sa hata ua i whaasara launga al malo Lucia no la tau lango ina o le whainga whaamaya saina lea e ta ua o le One China Policy ia pe tasi lava i saina e whaamauni ai o Taiwan o se vaenga o saina ai e le o se malo tu maoti. Ua manatu nisi o le au whaito whaama ta upu tau upu whai ia maise le vāwhea loa i o malo le lolangi. O le adataua nao ngā le whea ngainga le nei mo Lucia pe a o ina whaia e Amerika ma malo i sifo
ia ni tapu po o ni sā e whaasanga ia Rusia, ona o ana ngā yo inga whaafita o lo whaia nei i lona tua oi male tunuu o le Ukraine. E mauti noa e ono feso soani le langolango atu o saina i a Rusia, i le taimi e motu si aiso tanga whaale vāo mā lo, a toa ma so tanga tau il te mao ainga, pa le tele o tunuu o le lalolangi, pe a whai e tau nuu o na lātou o so ia le Ukraine. O lo o whaiti o ina fōi i le whaasa longa tu whaatasi le nei e saina mo Lucia le malo tele o Amerika, ia ai whape fōi le malo au Sitalia ma peletania tele. Ona o le lātou whea ngainga le ta ua o le okas, le ua uma o na sainia e whausi haini wa a maulu fau mo au Sitalia ia whapea ma peletania. O Leopold Kalame le imatua i le vātu nei tānu o na whaailoa mai e tunu nei e tōlu e le o au fiai tātou i New Zealand. Le la o lo o whaitio ina mālosi foi e saina malusia i le tūlanga. E le kata i lea, a e sa toi tā uai foi i le matua te te o Rusia i le fuafuanga a le malo o Japani e whapea e whaalu i le sami le suawai o ona mai lona no fuanga niukilia e Fukushima, le ana pā ma whaalenga ina i le tausanga i lua hawhe se fumaltasi. Wa tele taimi ua whai tio ai ia Lucia ia Japani ona o lea mata upu, ona whai mai a Lucia, e matua hawha ina ma o ona ai le sami malanga tai whale, pe a tau nuu ia lea fuafuanga ale malo o Japani. I le hao te lenga la, o le whenga inga ma le malienga fau i le vāo saina ma Lucia pei on tala no ia i le tātou Paul Kalame i le neitu la. E ma whai ona whaapea wāloa i ai le mea ua lewa ona sila fia le laulangi. E tutusa ia langona ma manatu o tai o malo nei e lua i Moscow ma Beijing. E mai o le awhaso soani leisi i le tasi i taimi e whina wai ia pe tau ai fo'i ma malo i sifo o le laulangi. O le popolenga tele la ua iai i tai o le laulangi i le nei taimi. Talua i se la pata inga na tu ina mai talua i nei e le Palestine o Lucia o Putin e pei ona lipotia mai le aso lua. Le ana i ta ua manino ai e whapea. E mauti noa lava e tupu se taua e whaonga ai mea tau ni ukilia. Pe a whai o le a avele Ukraine ma sui a wai o le whengainga po o le whaalapo tonga a le NATO. Sa ta ua fo i Putin i lea whaasa launga, le au noa o se amana ia e mālo i sifo o atunga lunga o lona mālo i mata upu tau le pui puinga. Na whaia le nei whaasi silanga a le taitai o Rusia, a e le ilewa talu o na uma ia ni ala talanoanga alo ia ma le Palestine o le mālo falani o le li o Emmanuel Macron, lea sa asiasi atu ia i Moscow, i le whamoe e tausa ili se tūlanga e masuinga mālie ai, le e se senga o manatu o sa sa e masifo ona o le mata upua a fia ai le Ukraine. Sa mawhaina fo i le taitai o Lucia, o le teimi lava e ave ai le Ukraine masui a wai o le NATO, o le a whapeloa o na tau malo Europa ma le malo o Rusia. Sa ia whaadia fo'i o loo i loa le leie Rusia, a tonu e le lavaro na malosi whaafita fita e whaafitau iai le malosi o vaenga au a tunuu ma malo o le whaalawo tonga le nei o le NATO. Ai o lana lopata inga, ia aua na ingalo o Rusia o leisia tunuu malosi leo le laulangi i hao penga whaaniu kilia. Mai o le mea mauti noa, e le ai se tasi ono malo i se taua e whaao ngai nai mea tau e vela, male a asa
e pei o pomu wha New Kilia. E tele i tu la o whaia tala noa ngalo ia le vā o Putin ma Macron o Falani, mai na ta ua mulimuri ane e le Palestine Lucia sa te le lava leo ngā o ia tala noanga. Sa whaina mai fo e Putin o Rusia ua sili atu nei le tolu se fulu teu sanga o tau mo whaipea e whailo atu i maa lo sifo ina ia aua le whaalau tele ina atu i atu nuu i se sae ia le whaala popotonga le nei o le NATO. Ai peitai o le ua mauti noa e le o amana ia ina e atu nuu i se sifo ia mana onga o le malo o Lucia. Ua tele ia maasina talu o na awina ane Lucia le tusa o le se lau tolu se fulma le 5 afe o lana fita ma upenga e au fiai ia tane tau ma whanua ma mea tau whaaton tonu i ona tua oi ma le Ukraine. Lea na mafuai la pata inga mai Washington i le tāpena pena leo Lucia mol seos fo inga a ngai ia Ukraine. Ai ole mea tātou te tārusia ia mawhai o na maua wawe se whe malama inga i le vāo le United States o Amerika ma na au, ma Lucia ma na au e tusa o le mata opule nei i le Ukraine. Au o le mea bauti noa o le taimi e pāpā ai pulu ma mea tau malolosi wha New Kilia. Ua mauti noa le liu wefu o mea uma ma lo tātou lalolangi e pei ona iei nei. O leisi e tātou tala i le tātou porkalame i le neifo i tai ao. O se lipoti mai le United States o Amerika i le vai aso na mawai atu nei, na whaino mai ai, ua maua e tangata su e mai Australia i lalo o le Sami, ia le tino malepe o le vaa o le Endeavour. O le vaa le nei o le Endeavour, o le vaa o le li vaa ta uta ua o Peltania o Kapiteni Cookie, po Captain James Cook, pe ona sila fiai le tutele. Pe tai o le neilipoti, e le o fia iai tangata su e o Amerika, ona o latu dao fia whapea, wa vave tele Australia, ma lona whaailoa ina whala wai tele o le neimata upu, ai le se i whaatari le titi mo ni whaamao ninga se tele. O le lipoti la na whaalia mai ia e whapea, o le tino malepe o le waa, o loo tanu mia i le one ma le palapala, i le vaenga o loo ta oto ai, i le Sami, i le ngata i fale o le motu o Rhode Island, i mātu i se sae o Amerika. Nā whaalia e le li maulu sa fiai i le sa ilinga o le waa, e whapea whainga tālawa o nei loa, i a vaenga o te toi o le nei waa, a ua na o se vaenga tele o lilo fia i maa ma one o le alijitai. Peitai, ua mausa li le manatu o le vaenga su e au Australia sa whea ngai ma le sa ilinga, o le mea na ngoto iai le waa o le Endeavour, e whapea o lea ua lātou maua, ia le waa le nei o le li kapteni o Captain Cook. Ua lua tau sanga o whaia suenga o le mea tonu na ngoto ai le nei waa o le Endeavour. Ia mai mo le silofia ta ua tele le waa lea e le ngata mo Australia, ia ai whapea ma New Zealand nei. Ona o whaamau maunga o le tala whaasolopito o lo ta wai o le Endeavour po le waa le nei, sa whaonga ina e Kapiteni Cookie e malanga mo le tustusia e ma le whaatulanga ina le lei o whaafanua o New Zealand a toa. E le ngata i whaafanua o New Zealand
Ia ai whapea i fo i ma whaafanua o le talawhatai sa sae o Ausitalia i le wai taimi tua mai o le tausanga e awhi fitu se lau. O le sia tātou tala, o le atunu o Denmark i Europa, a tonu o se atunu uinga e se lea maana ia fo i tu la fono mo le pui pui o le saunga le mua tangata i lunga o ona au wala te tele. O tangata uma e au fiai si te seni o Denmark, ia whaapea mai e ase siatu po o tulisi, a fai e maua e leo o alu le mawhau ia le taamale, ia po o se wila afi e ti ai. E mawhai o na whao ma awe wha malosi e leo lea ta vale ia po o le wila afi foi. O na tui nā tuloa lea e wha tau i le wha tau tui po o le auction. E au noa lava manila pata inga ia manisi ia la sanga e foi e iai. O le tala sao lea a e awe ta vale so o na whai ma ave ta vale le ma fau i lunga o le tele i Denmark. O le mea le nai o iai oe. E le ngata ina molia oe leo. Ai ave wha maalosi i lau ta vale po le wila afi o na whaia le iai o le wha tautui. O mati o le tausanga talumai lua afe lua fultasi na pasi ai le tu la fono le nei le malo Denmark. Ina ia tau wha iti ai ia winga ma mionga ma tautia tangata i lungo au wala de tele i taamale a toa i fo i mau wila afi. O le urua i ono masina talmo no pasia le tu la fono sa wha ma wina ila fa inga i lima se lau se fulu o taamale ma wila afi na taofi ma wha atau tui e leo. A o le teimi nei ia pe tusa ma le taitonu taamale ma wila o lo wha malo sia o na whao ia ma wha atau tui i le aso e tasi. O le mea silio na matautia, e tusa pe le o lou ingoa lae lai sene ai le ta vale po se wilafi e le aloa i lava le tu la fono. E ave lava ma whaatau i le whaatau tui po le auction ia mea tō tino. E le ta ua fo i po ai ona le ta vale po le wila. E o e tusa fo i po se wilafi po se ta vale o lo rent. E whao lava ma whaatau nuu i ai le tu la fono a lea fo i ma lo. A taunu o se tūlanga ma tautia lea, ia mai fōringa le lei, ia mo le au la vale e mai se anunga o le tele, ai pei o le anganga au tū, ma le wha moe moe le tūla whono a Denmark, o le maru pui puia, o le soifua ma le saonga le mū, o e umai whe mala ngai i lunga o na le tele. Ia le maro lau whaafonga i le nei tū la, o le tātou teimi fo i whaatulungaina, ia umanatu o le a whaapau mai i le nei whaawoponga o le tātou Paul Kalame i le nei fo i tae au. Ia i le whaamau moe maurunga, ia o le atu e whailau fo i le vai aso, mori atu i ailau tau soifua mo le mātou wola i le anga le leo le tātou tapa au i le langi. Ai o loto, ia tau ina manuia lava ia le alo atu i le whae unga le vai aso, whaaftai atu le whaafonga mai, ia whaaftai fo i le tuafina ia ana whaasolo, lo so sori mai ia tātou msini o al tātou ngā luenga i nei whaapoponga o le lalulangi o asa nei. A o le teimi nei, ia whaasau i fuia.
Pofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Toi whaatalo whaatol whaapopongo talafo ma le si ufongo le lau mua mo le nei vahenga o le awa ule. E ono mo mia ni tau sanga o lumanai le whaio le tui whaapopo po le booster mo le COVID-19 fulwiva. E pui pui a itangata mai le virusi e tu saimas whaalinga le li polo fesa mo whaama epipisi Michael Baker. E mawhaiona whaia le tuilo na tolu, pea mai ale tolu maasina, talo na uma le tuilo na lua le whaisa i totono New Zealand. Peitai, a whaiena unau ina ia malu pui pui a pea, mai le virusi au le itau nu isi vaenga fau le wha mai, e fōlinga mai mo umia lava le tui wha popo, e taipe o le tui pui pui a wha al tau sanga le fulu, o le taimi nei, e mo umia ni tui pui pui e tau wha i umai ni vaenga, po ni swinga fau le virusi, ma a tono e mo umia le whai o le booster, i tau sanga te itasi, pe fai soo, pe ona sauno peika, pe amale 5% o tangata New Zealand, wa mai ona whai le tui wha popo, ma uauna ina leli polofisa tangata uma uanga wa ele tui wha popo, ina ia whai le taimi nei, o le amatoa pepisi le Omicron i New Zealand, mai te tau iona whai le tui wha popo, ina ia yaini si fita tau wha popo i te tono le tino le tangata, e tau wha sanga i le virusi, pe ona ta uele li i polofisa. Ua yaini usila i se taimi tāua te le whai e se whai unga tāla whianga i le lumana i o le whaonganga o tino i tupe, mai tāua te le whaatupu manatu, ma whauni me to tia fo mo se lumana i le lei, e to saimala saunanga le kovana le whaltupe wha leo leo a New Zealand, Adrian Orr. I se whanotanga se au whaine vesi Wellington i le vai sonei, e te tauna filifili le tunuu, pe whaapewheo na matua whaongai na te tauli te konolosi, e whaangai o ia i whainga whaona pōnei, tupe whale tupe tu tonu, au whaawa waiona whaamautinoa, e tū maupeo na mawhaiona whaongai na le tino i tupe. Po ole cash, mo ilato o loo mo omiaina, ai au na whaafotuni me tutia fōu, e lango i nei se polokala me whaingo fie, ma tāla whianga i ona whaongai na tino i tupe, po ole cash, wa matona whaangai o il whaltupe le tāpinanga o ngā luenga, mo le Central Bank Digital Currency, ma o loo whaongai nei mawhina ngā lo whaalia o le atuna o lau tele, e le tasi se tau sangai whaatino i lea fuafuanga, mai le i whaia fo i se whaiunga le taimi nei, po le ale whaingo le Central Bank Digital Currency, e tala whianga i le leimoni o sila, e tāpuni e lea sofito o Martin Finangalo whaalia o lea tunu o, e ua tauli maina le tusa maliselau iwa sifulonisi Finangalo, e winga i le mata upo. Ua whaasilsila le matanga luenga le soifua malolo i nā tonga le siiti e le tolus fultasi o le whai numero tangata fōu. Ua awhia le COVID-19 fuluiva i le asoa na nafi, ma ua whaamauni a fo i e whaapea, o le vaenga o le virusi le ua vavio na pipisi, o le Omicron, o le asolua Februari le ana mua awhia i tonga le whaamai, ma ua atoa na ia le to onus fululima o tangata, o le ua awhia le whaamai le atunu. Na tā ua le pāle mi o tonga, e ui o tangata na ia mai se au ainga e tasi peita i ole popo lenga. O le ono to atele ato i lātou e leo mawhaiona ta usao, no fuanga sa iai, o le whewa i o tangata e au fie kalapu i e tau mawhaile ava, o whainga tātele ai mo le saifua malolo ina, o na tuli loa tangata sala talata i e wa a fie le whaamai, i o mali taimi nei, o tonga tapu le sa i e umatangata na a fie le virusi, peita i o ananafi e au fie i tangata mai le moto o vavau. O li potia le tūlanga whainga tāo le whianga iai o le polokalame o le whaanono fo esea i ainga i le whaamai. O na iei nisi o ainga i ono whaanono fo esea i a lātou lava ta avale, whaapea mā lātou whale ta avale. O le tumutumu o totono o whale o ainga, e whainga tāi o nā o ngālea polokalame. Ma ua tā ue whaala potopotonga whiso soani, e matua vave mo umia ina lava ni whale, e mawhai o na vave whaanono fo esea i tangata. Ua whaapopo ina le numero o tangata o lo whaanono fo esea i o lātou ainga i au kilani. Pe tusa mal to olua fe 5 selau, sa whaanono fo esea i o lātou ainga i le asonga fua, ai ua silia nei male tolu afe i le vai aso nei. O le aso tofia to tolu afe selau tolu sfultasi, o lo whaanono fo esea i o lātou ainga, na tā ue Dr. Anthony Jordan. O lo mawhai lava na ngā whatia le whai numero o lo i eil taimi nei, e a lātou au whai ngā luenga o lo iai peitai, e ono mo mia lava whalital malo i se taimi.
E fo ini whaafitau leo whiangai ma le South Seas i le tūtumo whale o ainga. Pe ona ta ua le News Hub. Ma le popolenga tele leo i la tolo ta imua le ngā luenga. A wale wa ainga o le polo kalame o lo ufa anuno fo esea i ainga. Ona o le tūtumo whale e mawhai o nā tili pipisi ele wha amai. Ma tili whiangai e fo itangata matulanga whainga tā. E to tolu se lau male ono tangata whauna whaamaoni ale COVID-19 fulwiva, pe ona whailoina ele asoana nafi, mai te tono New Zealand, e au fiele to alua se lau se fuluwono i au kilani. O le whaino meripita maa walunga leo whaamawina on tangata whau e whaamaoni ele vairusi, ile aso e tasi, maolo o au fiele to tolu, ile Hutt Valley male to tolu pulenga whaafalama e Wellingtone, ma podi rua, e to osfululua tangata o lo tau fia i whalema e ona o le vairusi, peita ai le se tasi o i potu mo ngā sanga se tinga ina i le atunuu. Wātoane i le to osfulu walu a whiwhasela wono sfulu o tangata o lo a fia le COVID-19 sfuluiva mai te tono le atunuu. E to o lima sfulu ono a whelua se lau lima fitu. Tangata na whaiola atou tui pui puilo na tolu i le asalulu to a fit se lau valu sfulu lua na whaiola atou tui mua mua. Ma le to afe lima se lau ono valu o tui lo na lua. Whaatasi ma le afe iwa se lau fast food tasi. O tamaiti mai le lima tau sanga nga ilis food tasi na whaiola atou tui pui pui. Ita alonga, wa ngā tu Sunny Bill Williams i se isi la asanga o lana ta alonga fusu. Ma so na loto mausali ina ua ngā lulu e whaatasi ma le siampini o lalangi Tyson Fury. Sa ta pena Sunny Bill mo le isian fusuanga leo le aftawia ma Barry Hall o se tasi sa ta alo le AFL ma sa nga i Peritania e toisi tiel tulanga o ana to le ninga. O lana malanga i fafo sam whaiona mau i sef ta inga malana wo Joseph Parker ma sa mawai ma le avanoa e ngā lulu e whaatasi ma Fury na ta ue Sunny Bill o Fury o se tangata lelei tele ma sa ia talia lelei o ia o na nā teiloa e wō lelei ma Parker o le asalua sfultolo mati e whaiele whaipele ngā Williams ma Hall ma ua valua na fusu anga wha Apollo Fesa e lei se whaia ina. O lo tūlanga mo mole li ta Apollo New Zealand Ryan Fox i le vaenga amatol ta aminsanga pitola tamai a le European Tour i le United Arab Emirates na ta oe Fox sa whainga tale vai as talwai o na ole ti ngā olona papatua a e safso son tele lana fō mai le ua te le se suinga mo ta aminsanga i le vai sonei. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. E whaamalo le tātua tunu i na waulia mai le whaai ungo nei fo i vaiaso e mai o se whao popongo tātua telefone Samoa. Le aso ana nafi na whaatau tei ai toi sau ninga o le fionga wa ai mawhasolia ai o ai nuu papu vai lupe wa ai. Le ana ave ai lana fionga le tamaita i pāle mia fia mena o mi mata awha e tala ina se mōri mau le mālo e whaatatau te soi whanga au auna ma le tautua a lea fo i te mali o lea tunu i le Parlemene o Samoa. Sau nōle te maita i Parlemia, o loo whaamawine i tala anga le Parlemene, Samoa i tō fia lea fionga i a mawha so lia lea so lua se fulma le lua a perila, e le tausanga ea feiva se lauiva se fulma le tasi i le paia inga lona se fulma le tasi o le Parlemene. O le sui fai pule o le tu malo wha ala fanga o whalea lupo, i le mai ai o le whainga palo ta tele a lea tunu i le nā tausanga. O se tausanga whaangalunga tailu tātou tala wha solopito, o lo lea fia i o Samoa ia wha fuli whao e lua, o lea wha ofa i lea whiwa se lauiva se fulu, ma vale lia i lea whiwa se lauiva se fulu maltasi. Na matua wha alea ngai nai lea tunu atoa i le matautia o nei a wha so, ma elwai tau fo i lea naurua i ulu whale a isolia i le Parlemene. Mai lana launga wha tau pou na wha matala le fionga te mai tai pāle mia le aso lusa whamale whao iuni a whiwa se lauiva se whamale tasi. Sa ia matua wha ma mawhai le mana ongo lona i tu malo whale a lupo. I le antina e ina leo le waitau mawha mama o le whale mai a wala ngā lue e le tise a ti na e tu risi o tari ngalu ma lai wa alele ma le soi fua le lei o tangato le tu malo. Sau no fia me e le alo fole sau noa ngā solia i le toe wha manatu le pāle mia ma le kāpe neta le nā waitau.
O whale a lupo le tasi leo nuu na matua maa fatia ia whao ofa mawalelia, mai au o na toi ave ia le wha mua. Na toi whiriwhilia le whionga solia i le pāia inga na sasoo ai i le awhi fisalawiwa se fulmaleono, i le lua awhi malitasi, mai lona i tū malo le wha ala le whanga la wawhale a lupo. O le tausanga lea, na whiriwhilia ai solia le tofinga minista o le wha masinonga, mai le tausanga lea awhi fisalawiwa se fulmaleono, ma le awhi fisalawiwa se fulmalefitu. O na toi whiriwhilia le avea ma minista o le wha atoanga, mai le awhi fisalawiwa se fulmalevalu, e wantu i le lua fe maletasi. Mai le paia inga lona se fulma le wha le pale mene lua fe maleono. Sa whiriwhilia mai eile a fionga va ai i le tofi whaipule o le tu malo vaisinga no numero mua i le aso se fulma le tolu a perila lua fe maleono. E le nā paia inga sa tofi e va ai komiti wha pale mene. E ao fie ma le komiti o tupe, komiti o whainga palota, komiti o tūlanga tāua loa, maalo ia mo le maota, whaatase ma le komiti o asosi whaapale mene. O wholofola le whionga le minista o le matanga luenga o leo, whale pui ma leo la toi fuata ina, le whionga whawalo le whau Harry Schuster, wa vaava ai tutoa nei le matanga luenga le mata i tuina leo ni awala, e ti nei ai matapu nia whai tutoa, o so se i tu ai ngā whala au whaasaina o lo ofi mai tutono le atu no. O le popolengo le whionga le minista, nei whaatupula ia le aisa i Samoa. Ma o tuai se tūlanga i le mawhai o na toi whaaton folau, le si tia o le tango fio whala au whaasaina, le ua whaatau atu nei i te ngata lau teleo le atu no. Sau no le whionga whawalo, o lo whaamawina le to lua o malu le malo na mali liu, ma yosa whainga ia i la tolo tango fio whala au whaasaina. O lona winga, e lei titi le vai mamao le malo i awala SS, e ti nei ei matao fie le whaatupula i o le tango fie tangata o nei whala au whaasaina le atu no. O le ngā lulua le matanga luenga o leo ma le matanga luenga o le tiute, e le vaia le leo tua oi whaavao malo Samoa, e ao fia e le malai vaalele, o vaa le sami i le wafu whaavao malo i mtahautu, ai maise o alia whangota, lewa maita wina, o se tasi leo o wala o lo whaofi mai ei whala au whaasaina, i le vaa male motu i sa sae. Whai loe le whionga whawalo, watu i nātu fwoi se tālu sanga Samoa e tau walatu le matanga luenga le vaa i whafo, i le malo ni usila a wāne si tai whau sa songi wha au popo, mo le au na ngā leo wha au popo i le tai whau e tasi leo o lo tutoe, mo le sila fia e wha tai whau sa songi sa iei mua, o mamate tai whau e tolu. Ma totoe mai ei le tasi, mai ua le ngā whatia sia tai whau, o na ia tau aveina ngā ruenga mamana onga, o le mata i tui nau whala au whaasai nei tua oi mai sia tunu. Wa ngai nei so esu engal matanga ruenga o leo, e sa i dia lantolo ta i mua i nei whainga whaasoli tu la whono, ma mauai se le ni palpalai tau se ai ainga, i ni whainga e le tusa malo o le tu la whono. Wa whailo manino le whionga le minista o nanga le company va a Samoa, le Samoa Shipping Services, ia olo a 450 va ai. E tolu se lau lima se furu saile Samoa o lo ngā lulue le teimile nei lungo va a oloa, ma va a medi atu nui fafo. O lo ua fua i le nei maasina o Februari, ma le maasina fo i a mati. Le awina tu o le isi to o lua se furu iwa fa au popo, mo isi fo i a vanoa o toe tāno sanga mai e company va a. I alo mawhanau o le tātou o tunuu. O le nau te inga maa walunga le malo ina ia whaatupula ia wanoa whai ngā ruenga fau. Mo nei a tātou tama whanau e le ngato ngā ruenga whaawai teimi. O ta alonga ai a wanoa fo i lunga o waala oloa ma waa meli. Sau no le whionga le minista. E fitu se funma le fitu ni se whanau o le atunuu. O lo iei wha moe wha wau mai le a onga wha seile University a wao Samoa le NUS. E le nei tau sanga, mao i lantou nei, o lo va ai ma mao i ele pūlenga mō nisi awano whai ngā ruenga fau. E le ngata mō sa mō nei, ai mō atu no ma mao. O lo tu mau pēr fau tuanga o le pūlenga le au nanga o va a Samoa. E na ia wha o ngā tatau ni awano whai ngā ruenga, mō alum whanau uanga va a iai, ma ia awa nei tau mawha awa mā losi, pa o le whaia leo ni winga le mi ngau,
A wā o le a le ngata ina whaamuta i a lātou wā wanoa ua maua, ai o le a tau walea toi ma le atunuu, i le vāwhia ngai ei ma nei company waa i le lalolangi. O le vai ngō whaamanu ianga mō bisinisi tū maoti, bisinisi whaipaanga, mai le tala whaatatau au tū o le tupe lua whelua tasi lua whelua se funmale lua. Wāanga wa ai whaala pōpitonga e whā, i le se leni e lua se funmua whetā la, le ua vai ne te lima whetā la i whaala pōpitonga, a tangata whainga luenga nei e toa whā. E au fia ili whono wau a tangata whainga luenga i Samoa, po le Samoa Workers Congress, whaalapo ptongo le au tau si soifua Samoa, whaalapo ptongo tangata whainga luenga le malo, ma whaalapo ptonga o tangata whainga luenga i lunga o whaa. O ia whaamanu ianga tau se leni, e mō ngā luenga wha ofisa ma isi por kalame tau wāti nae a nei whaalapo ptonga. O le atoango nei wha moe ina ia mawhai e nei whaalapo ptonga, o na se itia lo lātou au wai, ma le whaailoa i noa lātou sini au tui vaenga ese, e ala mai iai fesos wani. E iai le talitonunga le awhionga le minista i a le atinoo. E umi lava se teimi e whaatino ai tau mawhainga, ina ia toi tau whaafoi le tamau ainga le tūlanga le lei tau wāti nae, le sa iai mua a o le tupu mai le whaamai le lololangi. Sau no le atinoo, o le mele tāua te leailo tātou ngā lulue whaatasi, a wale a ngai lumo le tātou ngā luenga māti nae whaatino. Ma of soso ani uma wa whaamatu e le malo e tālo sanga ia whaalapo pitonga, ai maise o bisinisi tū maoti, e ta wale tū langa panga tia wa iei le antunuu, ma lona ta mau ainga ona o le whaama i o le COVID se furuiva. O le sole whaalau i loa mai iei le whaai unga le kāpeneta, leo no toi whaau popo leo le polo ingo whaavilave tup whaafosei lona tūlanga sama pol vanga luolo iei le teimile nei, pele ai foi. Peitai ono le tūlanga e leo to iai seisi o whaau popo, e le to tolus formalitasi wā afia ma o loo wa aia le leile teimile nei, e whaau no toi foi e tuaisa mo e le vaenga mua po le lanu mea mata, o le vaenga o puipuinga o ana polo ingo le COVID-19 furuiva. Ai o le ata lia telefou se whai unga mai le kāpeneta lea so, mo lea wha moe. O talafobia mai Samoa, manuia le whai unga le vaiaso, whasoi foia. Ia toi whamalo atu na o mai ale toi whapopongo tatou talafou mai Samoa i whapena i tatou talafou i New Zealand nei. Whamalo atu ai lau whafunga anga e si whaatea mua atu lava nisi o whasisilanga nei. Sauni fosau peni o na leana peo di whasisilanga nena watu sunga i atu fui le tae au. Ia i le ngaluenga awanoa whai ngaluenga i o taki. Ai mua atu i whasisilanga lea. Pasisilang taua o le amatalia o ngā tuspa ia ale ia malamalama a Kape Bible College. I le aso sifunu ma le wha Februari o le aso ngafua lea a sau nei. I le itu la o le afa leono i le afiafi. Tua atusi e wha iai o le numera 4 Gordon Street i Avalon i Lower Hutt. Whawhetai sa inia e le Reverend Dr. Benjamina Williams po le whaao o a onga tuspa ia ale ia malamalama a Kape Bible College. Ai aini au fisili whafsota ele numera lea o le o lua fitu, lua tasi o tolu valu. O lua fitu, lua tasi o tolu valu. Ma le stato whasisilanga lea o le vaitau o le pikina o le blackberry ia po le berry le pikina i o taki, o le kampani a le Western Harvest i o taki o lo mana o mia ni tangata whaingaluenga i pikina le blackberry. Mawal ta avale lo e ta avale mwhaiona e ona e vaimalanga i o taki, mai porua i o taki, e le leile totongi. E mana o mia i a le i titi fo le tasi le tui pui, lona winga i a le tasi i a lua o tui pui, a ia iailo tui pui o koviti. Whaamole whaafso o tae le ofisa i le numera o ono, tolu ono wha, 5 o tolu o. O ono, tolu ono wha, 5 o tolu o.
Pe o lesi telefoni lea o le o lua tasi, o lua valu, fitu tolu, o iwa tolu. O lua tasi, o lua valu, fitu tolu, o iwa tolu. Ma le isi numera lea o le o lua tasi, lua lua valu lua, valu o ono. O lua tasi, lua lua valu o ono. Whaafitai, ia mana ia manuia tau ngā peri ia le aso atai au, mana ia whaina ia manoa ia mawai fo inisi whaasini ngā seileni. Ia whai ungo ne vai aso, ia whaafifiang sui whiwhiloi, ia alo o tatou mafutai pea ile tautua si fonga lau mua, manatua nei whatoa whamai a ina le tautua ile itulai 5 ile afiafi. Le kolisia le fifi ma le pese le ele ua le malie i vai. my
ia e whātutu atu tō o manatu. Pesena ia mai la fio anga falla tai ia e fa mai malo ai fo ila fa funga anga ile ni fo i vainga o tatu tautua. E leva vai atu fo i talala tamai e valo ia lau va ai tau. Pe o le afiafi o le aso ia lea e pe ia inisi o le vaenga o pitonu o New Zealand ia o le a o mai fo ia le a fale o Dovi. Ia le fa pesa le wapa sia mai ia New Caledonia ma Vanuatu le na afia i la matanga o vai aso nei ia pe le aso le valo ia ia e ono o mai ai inisio vaenga o New Zealand i le auli nei ia o le fa mai o le afia na nei polpoa na nei ia le o le valo ia timu mafa i Taranaki ia o le itui matu motuika o oro whenua ka piti o Marlborough ia matato i Wellington ia ma le aile o Wairarapa ma lolosi sa vili le valo ia le ngata ile o timunga mana ia fo i vatu fo i fa manatu ia malo tato atu no ia fa pefo i lai ia
items ia po o la pisi ia po a lava ia vaenga fuilia e te silafia e ono a fia ia soifua la tunu fuilia ave te savili. Ia lenga tailea ia po taalo me taalo fuia tamaiti mafali fafu. Ia mana ia amatalon tapina pena pe ave tu utua le shed le tu le fale ia pe ave foi tutonu. Awa tele yo ulunga foi le matou fa itu pe a malosi tele savili. Tele o vaenga fuilia tele na ta ia te o atau ta avale se tu lo. Nga tele o la pisi fuia bins la popo avoia le pe o bin recycle. Tamalana e sawal savili ave uma ia e tate vai mai lumo lo tafale o pai atua ia. O lo vo mai le leo le talongi la pisi alisi a inga. Ia mana ia le feu fai loa mai ia. Tato matahala i fo ile vaenga. A wale nga taina la vevia i ta vale ia. Ai te ila wala watoe la via ila wasi tangato le ainga fo ile i fafo pea malolosi mai savili mana tua i loa ia. Ia fafo i Samoa i aso. E loa le to ina maloma toe Samoa e loa le fa ilonga fo i e po fa ilonga fo i pe ia la fa pe me se lo matua. Ia pese a fala la hangi mai ananga taile pe a hangi tua o loa vai le Samoa. E le fa ilo fo i Samoa e popoto i male ata mamai ona i tato matua. Ia so ia ona halo le sto ina ia ua e lunga le lungo apol fale ia pe tau. Ta pena foi lea ia wa pe male pawa ia wai atua aluto ina ia mautino wa ia moli sela moli kalsinia po moli foi ia le pamu ta penanga foi ia aso ia aso nei ia ni foi atunu o tatunu no fo mau wa ia o se ase moni la vai pe tai vai aso masina ia ma pe male pawa ia o te loa ile pe mospo atoa a matou ia tatou ni po rua ia le ngā solo le leila wal whaingol tatou pawa a ia. Ia ai vats whawhiwhianga so i whiwhiloi ia mau fo inisi o tala e longolongo pue li i tatou atunu ia na longolongo atu fo i lea i tulai tasi o tatou pulkalami maasani o le ina i lawa tina. Misi do kisua ma le pese whaamalo Samoa whaamalo atua i tatou au whafonga i le nevaenga o le awaoli. Samoa, ua o wilo, wala wilo, lo wingoa. Ila none, male masa atoa. Ilo wano, fafua lea. Lea i se popole. Lea umai fai mufia, ile fa mole mole. Tau fima, lo pale Samoa.
whawhiwhianga ia mai le susunga ia taulanga tangaloa ma le pese whaiva o le launiu. Ia toi whamaloa toi lau whafonga le ni fui vainga o le tato por kalame o toi sfurfitu minuti o Natale o le itulai tasi. Pe o le nao vatuana le la le sao talanoa tfoi ana le la i le tala fia le wa mai nei i le malo. Ia polisi si tanga fou ia o tutongi foi lea tangata ia i tutongi maulalo. Po le minimum wage le whaupo le tala luas fulu sene. Ia ona mawaile o le luas fulu tasi tala luas fulu sene le itu la. Ia mo la tau ia tutongi maulalo. Ia matalia la i le asomo mo apirila. Pio le vai atu sau noanga a le minister foi lea le nafa ma le vaingo o tutono o whalwhainga luenga i pomata upu i tutono o whalwhainga luenga. Le ia Michael Wood, ia leana ia ta uai. Pea ma le toa tolu se lau wafe ia leo whainga o tangata whainga luenga. Leo le a mautinoa leo le a maua le afsosoani tele. Ia ono i la tau i toa tele ona a fia la tonga luenga, pea a fia la tau i tu la ia mai le wha mai, mani COVID-19. Malana wha maninonga menga mata upu lea. Mo le tangata lea nanga lue le fast fulu i tu la vai aso. Ia leo le a pe mawalan wha silinga fast fulu walu tala i le vai aso. Te lea a tau le fast food tala i aso nei ia te lea fsosoani a. Ia pe tu sale ma le lua afe 5 se lau tala i le tausanga. Fasilinga lea i lunga tola na tongi masani. Mana ia le vaenga lea ia ona nei foi vai taimi ia ua tato wa le istangata wa tato a fia umalawa i le COVID-19. Ia vai le alu alunga o le tau al penisini. Mana ia foi whamana tuatu pe on sau no foi le a fionga le lipu le afamsanga na le la pokala me masavelina. I le tau o li siti foi le te alu ai le whamelau whaatau po le New World ia po le Pack and Save. A mai lea mai lau li siti lua li siti a mai ai. Sawela ma li siti na mai le discount ia po le whaamama foi le avenga i le pese fulu pasene, po le fulu pasene na tu si mai lunga po le ono pasene, wha pasene. E ave ese mai ai i le tau al penisini pa ea le whaonga ia vouchers, petrol vouchers ia po li siti na. Awa leile pamu le Pack and Save, tato foi po rua, ia leile pamu le Pack and Save le tawhatawhane o le Chemist Warehouse. Ia emana ia tau le whaonga ai ia li siti na. Mawai fui ia wha pes fulu sene ave ese mai i le tau al penisini, i le atala, ma le atala, pe ono sene. E umai folava wa te le ia te le whaamama avenga, pe te le foi sosoani e mawai. Le ngata foi le i la toa tere foi tato i e whaonga aina le card foi le al AA. Le mwhai le te le pampensini mwhai ona e alu whaonga ai le card na pe a whapea e fast fulu pe tolus fulu anga ilunga ia le utuina o lau ta avale penisini. Awa tango lai whaaputua la ia le tupena i sefe ai. E te toa lua toi toi utu lau ta avale le i se aso. Ai pe tutongi lau 5 fulta la. E te ala tule whaonga au points iana sefe mai le card lea. E umai fo pe se fulu ta la ia lau tu pe sefe mai ai. Pe au tu ia lau ta avale. Mane ia watu whafa manatu awane i manatu mai fo i il tato atu no. I nai mea laiti ia ona watangata la valta wal soi fuanga ia tatou. Tau al penisini ia le wato watolu ta la lava ia le pe iona whaamaunia mai i nisi o pamu i au kilani la watolu ta la i le penisini iwa 5. Tatou i Wellingtone ia po rua o te iloa. I le pamu o le waitomo le i taftafane o le chipmunks ia le aluanga o i taua. O te iloa i nafo i le waitomo na e tau ngofia mai. Mo i le tau ngofia e pe e pa u te isi lava mai pe a whātusa le i tau pampensini. Ia, e nei porua ia tātou lava i e porua. Ia ai wato i sfutolo minute o Natale o li tu lai tasi watu pia tātou whaafifianga so i whiwhiloi. O au le nei whaafifianga mai a Peter S.J. DeMarco usi mai whaafonga. Yes.
ia wha mangalo mai ia wha o ngā oi i hanga ngaluenga ia mo whaka penga penga pera sing
fai pe au le fai ngalo tu. Ia e tu mausu mai le ami o tonu. Tau mamau masiva ma pale apa. Ina de ia pau o tuai i le angasala. Na olo masusu mai fami fongi isu. Ai leilo o le masusu o le aitu. Tau nu mai o sui lau bangai. No mo mukuka. E karpatu ai. Na ole happy. Party every time. Ha ha ha. Ole ke mai. Walu fasawai. Ele imalsani ai. Upo silo matua masito e aina. Sunga ie lupa mai le ainga. Sa ili le lei sau fai moi ponga. Se tamano fa mau le lei ai le se opa. Na ulo masusu mai tari tani iyo. A ole pusi ai moa si awa mio. Tau nu mai. O sui lau bangai. No mo mukuka. E karpatu ai. Na ole happy. Party every time. Ha ha ha. Ole ke mai. Walu fasawai. Ele imalsani ai. Ona i do putau mamba e sito e aina. Sunga toanga e whalongolongo musika. Papel ko mai ni am city. Tau mai mani DVD. O tu peonga e alui le whatau pese. Toanga e alui vai i a Mikaele. Tau nu mai. Tau lo se i vai. No mo mukuka. Sa e whatu ai. Alua siva. Siva every time. Ha ha ha. Ole ke mai. Walu pese sawai. Famasani ai. Tau nu mai. Tau lo se i vai. No mo mukuka. Sa e whatu ai. Alua siva. Siva every time. Ha ha ha. Ole ke mai. Walu pese sawai. Famasani ai.
Manu atu I le li'i. O mea o mafoi o I te tonu ia te au. Ia wha manu I lona swafa pa ia. Whatalo whatu I le pa ia ma le mamalu le au whaafonga I le nei tū la talo wha lawa. Nei fo I o maile ina I laua tina. Ia e wha tautua atu ma whaafia atu I lau whaafonga anga Samoa. Ia e pei lawa ona masani ai. Ia di tatou tala amata. Ia ona whaasolo atu aile o tatou polkalame. Ia e fia fo o lea wa whailua ima. Ane ton o loo whaafoina le masini o loo whaasalalau atoia tatou porkalame nei aso. O le tatou tala a mata lai whapea. Mai Afrika se ia o atu I le Westminster Abbey Hall. O le nei tala na tūsia ai le ia o ila sefulu o mati I le tausanga e afe fit se lau fast fulu iwa. Na ave ai whaapango tāpo longa se tamaititi mai Afrika o lona ingo o James Somerset. Whato a valu o na tausanga. E ese lona ingo na wha ingo a ye o na mātua I le taimi na whanau mai ai le larolangi. A o lea ua sui le ingoa, ma tuina I nei I se ana o se waa e ta ua o le Guinea Man. O le waa whaatau polonga mai Peritania. Ma ua tu taula I le matawhanga I le tu se sifo o Afrika. Wa le ilopa o Nigeria, Angola po o West Sierra Leone. E leilo e se tasi po o whea tonu lea e tu taula I le waa le nei. O le maa e masalo o waa ingoa o le Viliamu e kapiteni e Robert Simmons. Po le waa fo I e tau o le Susan mai Liverpool. E leilo e se tasi po ai le ingoa si tamaititi. Po ai fo ilo na tina a o ai so na tamaa. Wa tātou leilo fo I pena au mai wha anga oi le nei tamaititi. Pe whea fo I ona o mai ilunga le waa. A whai o se tasi o tamaiti pe se 10 miliona po o se 10 tasi miliona na au mai whaanga oi e tangata whaatau polonga mai Afrika ma au mai I lunga o le vasa atalani. E tautala oia I le ngangana Bantu mai tino le ititi lava. E tele mea tātou te leilo e winga I le nei tamaititi e pei ona tātou leiloa po o ai Sharp, po o ai fo I Mansfield te ie whaia nei ngā luenga sawa o le tapu e o nai tamaiti ma te neiti Afrika pei ni manu ma ave whaatau atu whaapolonga isi a inga papalangi. Ai o tātou mauti noa na malolo ina le lei, o le manongi e le malolo ina le lei, le manongi o le waa. O le manongi le o le waa na langona ai e Cloda, le whaafau. Sa masani o na sasa o lauda le ngol tamaititi, pe a le mana oi ai. Na fuafoe o lauda le oso ese ma le waa ma puna I le sambi ina I sawai. Na oifo ia te ia le manatu e sili pe ana pule ilo na ola. E tele tangata Afrika na mali liwi lea lava awala o le pule I le ola, ma o lato tino e na tongi lava I le sami, pe a mali liu.
Ina ua atu le vaa ile nuu o Barbados, na o mai I lunga le au fai te whaatoanga. Le au fai o loa ma tangata mau mea papalangi, e ilo le uta le vaa, ini o loa o iai. A umaloa o na ave loa leo nai tangata Afrika nei ile lotoa, o se tasi o le au whaatau oa, wa ilo ma mata iai e pei o ni whainga o ni mamoi. E pei lava o le whainga o manu se tulou le whaafonga anga Samoa, le whainga o nei tangata. A taina le tali palau o le taimila whaasahawina mai eile nei tamaititi mai mea masani o na tutupu I tū. A le au whaatau polonga, o mamai, mai eini me whaale tonu ngai o lātou tino po o mawhauwhau. Aina iloa muli ane mea na tutupu ile nei tamaititi I lunga o le vaa. Ma le ala na ave ai o ia ma mea tō tino o le whaatau polonga o Charles Stewart. O Loda, I Koano. Na ia tu sia se tala whaasolo pito o lona o langa, mai whaapea le tala na whanau I Gini. I le tausanga e afe fit se lau whaalima, whātausanga talu o na whanau mai Somerset. O ia manai o na uso e to o lima na saunga le mō mai a o la iti. Ma se tasi aso au sa vali atu I le matawhanga. Na te I eile nei tamaititi ua pue o ia masiona tu fafine, e ni tamalo loa ma se fafine. Ua papuni o la ngutu e ala li saisaina I ie, ma ave I la ua I le vau matua. Ina ua uma ona tu ese ina I la ua masiona tu fafine, na whaapea ona saisai o la ngutu tu laulau whaafonga anga, mai na whaatau watu I la ua I tangata whaatau polonga. Na matua whaanoa noa o lauda, ma sa le fia ai ini aso se tele. I le isi fitu masina muli ane, na whaapea ona amatu o lauda I le whaatau polonga, ma pasi atu I le isi whaatau polonga. Na manatu o lauda I le aso na pu ai oia ole a ai e tangata papai. Ina ua avatu oia I le vaa walato ilo, ma omi lo na manava, pe mata o lea, le ale mea e mawhai ai o na tamoe. O whai whaato anga pālangi ua piki mai le polonga tangata ia, ina ua watu ma wa ai I tamaiti ua watu e whaatau whaapolonga. Ua pei lava o le whaatau wina o māmoe, ai le o ni tangata. O le mori maula nisi ali e matua a whaina lava I lātou, I le taime whai ai whaataunga nei. Na whaapea nā foi o na ti ngā ina ai James Somerset, le tama lea tātou te talanoa I ai. I le aso mō au kuso, na whaatawina atuaisi tama o lauda I a Stewart, o se alisi kotilani, e luas fulfao na tausanga e nofo I Virginia, o lana pisinisi o le whaatau watu, o le rum, suka, o le tapaa, ma le tele o nisi o loa tahua. Whaapea fo I mapolonga. A o au ina le tutongi ina o aita lafu mai nisi o tangata whaatau, mai Engelani, e no nofo I no mamahu. O inei na o ai Somerset I le sami o tangata polonga mai Afrika. Pe wha I le se furu polonga na ia ai I ai, e o atu uma I le o ngā tatonu o le Century I Virginia. Na malia le tauina e Somerset o le ingoa o Siona Tamā, o nisi taimi o Somerset, o nisi taimi o Somerset, ai ula wala ina tele nei mau ingoa na wha ingoa inai o ia. Masalo po le ingoa na wha ingoa inai o ia ele au whaatau polonga o Afrika. Aina ia maua lava le ingoa kerisiano o James. Masalo pena ia maua le ingoa le taimina ave ai o ia iloni tona I le tausanga e afe fitse lau o noiva. Awa ai ele tusi na maua ia Nathaniel Coffin, Stewart's Boston Custom Deputy. Masalo na whaato a manatua o ia I le taimi muli ane I le aso se furulu o Februari, afe fitse lau fitu tasi, ina ua papatiso ina o ia I St. Andrews. O lo ia ile maa wha manatu I tawhatafa o le malu I Holborn Circus na design e Christopher Len, e sui ia ile malu na mui le afitele, o lo wha matala I nai Somerset. I api ua wha mauina I lea malu, o lo tusi ai wha apea. O se ali iuli, pe tusa ma le tolu se fulu o na tausanga. Wa avele nei tala mala I tātou te mala malama ai, I whainga matautia tangata papae, na whaia I nai tangata Afrika, I nao na pō.
O leo I Afrika o tangata mau o papa e mai Peritania mai sinu umalolosi o le lalolangi. Tapu e mai nai tangata Afrika. O na abele I o lato nuu. Wa whaata watu nai nei tangata pei ni mea ola se itu lou. Ma malo le au whaafonga. Ina ia mawaya lato tupe. Amu ia Samoa le iyo ia ni tūlanga whaapea. E matautia le Samoa le au papa I nai tangata uli. E ese le matautia o nei whainga whaapau. O whea au mai ai. A le mea te ofo ai. O le tangata pae. O tangata papae e malama le lei I le atua. Ai walato manatu o nai tangata uli. E le o ni tangata. Wa pei e tūlanga tutusa ma mea ola. Tu laula whaafonga anga Samoa. E matautia whai ngā papalangi mau oa ma le tele o tupe. A tonu o ni tangata e leo I ni lotu. Ai whaafetai fo I nisi o papalangi Kerisiano a wā ale mafua anga lea no ai I Afrika nisi o nai papalangi Kerisiano o na ole lavea ina o tangata uli mai le sa wā le isi au papai. Tangata e pei o tā vita Livingstone le ta iala. Na avea ma misionari I Afrika le tamaitai Kerisiano o Mary Seleisa. Le tupu tamaitai pae na alu fo I ngalue wha misionari I Afrika. Ia lea fo ina malanga atu ai le susunga a fereti tutuila ma le falitua I aso sifina. Ine tausanga wa vai se tasi o nuu o Afrika e tala ia ile tala le lei I le atua. E le ngata I Afrika ai onisi lava nuu o le lalolangi na o atu ia ile au tala ia le atua e tala ia ile tala le lei. O te manatua fo I Albert Schweitzer o se tasi fo I o li I taua I le lalolangi na alu fo I ngalua I Afrika ina ia lavea ina tangata uli mai winga sa wao tangata papai ia ai whaafonga mai peselea se I vai ai foi.
tu whaafonga mai si fonga maali o tia maa o lo usu ina atu le pese i le polonga. O le polonga la lea se ele o se polonga pe o le polonga lea na ufa amatala ina atu. Ai polonga ele alofa i le tamaitai. O to inga polonga la ia. E tate alofa ia i awa e mau le taimi usu wai pese. Ia aina pawa o leo langa. Ua tawai atu ma le popole i le tūlanga wai ai nei le malo. I le te o nisi o tangata lau tele, mai le whaatonunga mai si pale mia. Ina ia pui tangata mai le wha mai. Ai mai se lava le wha noa noa ona le ali i le whai le tofi whai au Māori. E le fia i le tui. A le fia la i le tui. Ai tatai umātua i tangata o lo fia i tui. Ia ai o le tatano i le atua. Ina ia whaasina tonu nei tangata i tūlanga e maua ai le file mu. Ai le o le vevesi. O fia whaifa sa tala Prince Harry malona tamaya Prince Charles. Whai tau atu fo i tūlanga i aile nei ai ngā tupu. Pa tātou wa ai atu nei i le whaafiu a Prince Harry lea ua whai nei i lona tamā. O mana o atu sa lesa sion tamā fia whailoa i le whanau a Harry ma siona to o lua whaafa fo ia nā mio o Megan. Ai te mai e Harry le mana o e au maila no whanau e whailoa i malona tamā. Ua tātou mana tuai pe mata lava o te loto e Harry mea alona tamā na whai sio Latina ma siona uso o Charles. Ia Princess Diana. Ia na oni nai masal salonga. Ai le loa po le ale mea moni, po le mea le nā pele ai. Ai whamai le tala. Ua matua fuli lama Harry e whaali lona le fia i a sa lesa ma Camilla. E whai o le au maia i ai o le la whanau wa o la oi Amerika a o la tauilu i Britania. Ai ua matua whaali lama e Harry le ai o se toi fia mafuta i le a i ngā tupu. Tā lo whai masala wa toi mawhau sa lesa i ana fo ia mi o na whai le tina o na itama. Leanga ia Princess Diana o no o silo o matua lea la tena nofo Camilla. Wa whanau noa atili ai sa lesa. Awa o le alewa ai i le tama o Archie le atali i le o Harry ma le teine o Lilibet. Na whanau lava i le USA ta wha na soifua i le USA ta mai tia. Ia taatia ia le ai ngā tupu e whaitalia la tau ma la tau wanga. E le ai lava se tātou whi au i ai. Ai na alifia tala noa ai fo i anga le ai ngā tupu ia. Ai mai se lava o nofo Harry i le afa mea uli. Ia e wha mea uli fo ia mi o ngā Megan. Ia wha fonga mai le pesele ai babai atoi foi. I
se tali Tina ea O e langona mai ita Ta fia fo'i Hatui le ainga Anga fo I leva ai O fa ato sina mai Tale I oe Fia fo I atu I ate oe E sua malie I la utofo Ai le suia I lo uloto Fia fo I atu E le mawhai Ona onofo O anitu pe mani o ataua Oi se isi lava lau whanua Ai le mawhai ua sili lava le aina moni mamatua Tele me manai au le olana nei Le ai lava o se lelei O fia fia na winga e se malasi Ai le suia ai se tali Tina ea O e langona mai ita Ta fia fo'i Hatui le ainga Ta fia fo'i Hatui le ainga E fia va'ai Hatui You're falling You're falling Tō whaafonga I si fonga maalia le puni ala waa. Tina ea. E halua lua pese, ai ese ale mānei o le pese lea. Tātou te toi mawhau o mai lava inai o tātou tina. Tina o loo so I fua mai le nei taimi. Ia mai nai tina fo I wa fo I atu I le manuia e whaavavau. A ona I tala mai Amerika le nei fo I vai taimi o Biden. Na o tala no atu I Amerika se tasia o tuangane o loo au mauai. Ia wā o ia lea, e ta te I lava I le lewa o le pō, ua mamoe tangata e ta tangi I telefoni. E lena awa o e whaia ia nā meo nea, ia. E vidi solo lava I ona tua whawhine ma o nauso o lo I New Zealand nei Samoa. A tala noa la, ia e tala noa lava I le mahalo o Amerika, o whai atu, ma nea si tau perestene, ai tali mai. A ma ia, vai atu lau whaafonga anga Samoa o le whaavalivalea o lea perestene, o whai atu. Ea, o le lei o sta mahalo e le matou wa ai atu. Mai le lei Biden e Kerisiano e na te iloa le atua. Ai whai mai, se matua asili mamawa atua I lava Trump. Ia wa ai I mea lai tutupo mai no uye masani o na vave e fisosoani Amerika. Ia la wa leva o na fia maua mai e nai no ni fisosoani. A o lea lava ile ialu ni fisosoani Amerika. O le tamalo e pe ngalo mea o matua. A whai mai se tala e toi titiane ua ngalo ana tala ia na whai mai. Ma leisi mea o Trump e tele ana tupe, e mawhai o na whaatau no o ai lava ia me tau o na whaatau no o whai atu. Oi, a o whea lai ave i tupe ale malo, ai o le nai whai I tupe a Trump. Ai whai mai, o ia le ai, e le whape au mai ana tupe ai au wala I whai ngofi ai, o na maua se tupe pe ai ni whaala vela ve tutupu.
o le whaalawelawe whina wa tātou I nei ma mea o lo tātou wa aia to ele TV. Ai o la tau lai nofo I Amerika. Ia ai tārusia, ia si o tātou malo, ia wawe ona malolo le au whatupu whaalawelawe lea nā lo atu le solo ana nafi. I tātou malo I nei New Zealand. A whai o le whaiwhi au Maori lea na te whaatupuina le manatu lea ua iei nei. Le whai o tui. Ta whewhe wa ta walea o mai le au tā lai ke riso le nei ta malo whaale tonu. Pe a whai sa ola o mate. Ia, ona paua winga o nei aso. E ese lava fo I ese lava tangata e tofu ama le mea tali tonu iai. E tātou tālo sia. Ia whaia sei unga e manu ie ai tangata o New Zealand nei. E wa si o tātou atu no I Samoa. Ia asi nei atu no anga le lei I a tātou o lea tumui I tangata ese ese. Ia e whaafonga mai lo I si I le tātou pese lea. Samoa, olo tu sia sentinale le silo na tawi penina ole ingalo le tama o ya ole ole aina o sia lango sua e taula wai se mafutana Ile
Ia le nā, o le tina, ele o se polonga i le ainga, ia a ia whaafonga, whaanonga o tau tama i le whauwhautua a tina, ia e manui ai se ainga. Ia e whaafonga mai nisi o tangata na tau tauan soifua mai le nei masina o Februari. O ina tauna soifua mai le masina o Februari la sfululua o le afe Valuselau le 5 o Charles Darwin. A sfululu fo i o Februari le afe Valuselau le iwa Abraham Lincoln le lo ia le statesman o ia le presidente lo na sfulu ono Amerika na tangata valeina le tausanga e afe Valuselau ono 5 o na o le tau fia e Abraham Lincoln o le whaapolonga ina o tangata le taimi lea o tele le whaapolonga o nei tangata mai i Afrika. Ta lo fai o tangata a lo fangia tele o na olona nau nau e whaasa o loto tangata polonga. Aina masalomia o le mafua anga lea na maliu fasia ai o na o iai tangata o Amerika e le mana o tu le whaatauina o tangata Afrika e whaima polonga a wa e taungo fie ma avatu e whaapolonga e lato ainga. Sfuluano o Februari afe Valuselau Valuiva soifua mai Elizabeth Olsen o le tamaita i sauiata te whanga i Amerika. Lua sfululu o Februari le afe Fitselau tolu lua na soifua mai leli o George Washington masalo po o ia leo o le Palestine momoa o Amerika pea ia tanga iane o ia ima. Lua fulfa Februari o Charles o le Holy Roman Emperor. Ia Prince Andrew, Duke of York, o le lona lua o alo o le tupu tamaitai o le sapeta, le ana whaipoipa ma Farrah Ferguson, mai to lua le la whanau, Princess Eugene, ma Princess Beatrice, ia o se tasi fo o tamaitai, na soifua mai i le masina o Februari le asalufu ono. Na whaipoipa o le afe visalau valu ono, ai te ai le afe visalau iwa ono, o lona winga, tasi se furutau sanga na nonofu ai, ma le ali i foi leo Prince Andrew, lea fo'i o loo sa uni nei le whaamasinonga, o na o le teine whaato asful fitau sanga le taimi lea, a o le leile War Prince Andrew ma le tamaloa mau o le na mafuai o na stoli tula fono le Perenise, i fesa o ta inga ma le teine, o loo whaafiti nei lava wa o le taimi lea whaato asful fitau sanga, o loo whaatani nei le whaamasinonga, talo whai le tupu tamaitai, o se tupu tamaitai na tau le leia i le mano Peritania, ona ole mamalo ma le whaamao ni ole nei tupu tamaitai o Elisabeta. Ai wa vea winga o le whanau, ai maise lona alo le nei o Prince Andrew, po o Pelenise Anelu, wa tau vale aile ai ngā tupu. Ia o mea lava e tupu leo langa nei, e a isi e whaia ea, ai matua ese lava mea e whaia isi. Mana tua fo ile ali o Prince Charles, leo matua lea fo ina whaipoipo ma Diana, ai o loo na nā lava i tua si ana loo matua o Camilla, le ana mafua ai foi ia e masa salo al tele o tangata pe na plan fo ia Charles ia le mali o Diana ia a wautou si la fia lava tala e winga fo i le tu ia e whaafonga mai o le lo ia tu fue po na ilo ia tu atu fo i le sunga tu fue ta tu le pese lea Samoa e mitiai o se tatala pa amanuia lo waso fana wagulia e oni awa mani pelina e usitai uasilena e manuia i lola e oli ai mafia fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Mapana Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina in tele oaso wa o safia in male pia e ya so wa uria so e ya tau tola
ya mua mua pe ale atua Whakaara tu tau rohu maosi Tau tua male wha maoni O mai tātou whiwhia No aso whana mua auia Tātou vivi I mawhanga awhetai I lea tua ua auia mai Sofana wauya Tato vivi mapanga petai Ile atua wauya mai Oh my tato vivi Oh sofana wauya Tato vivi mapanga petai Ile atua wauya mai Nei al pese o tau o mana soifua mai ele nei masina o Februari. Ia al pese nā mo o tau. E fo inisi no matou ainga ia ole tau whaatu I rangi ingelese ole aso iwa o Februari. Ia masi o nā tali o nā tapuitea. Ia ole aso lua fulfa o Februari. Ia ma o tau o mana o tau soifua mai ai. Ia le nā ua ma nei al pese lea na ta atu wha amanuia le atua. Ia o tau asa soifua. Ia ma ia wha ngā pea lo tau soifua. E au nai I le atua e ala I ngā luenga le lei ua wala au inai o tau. Ia mana I fo le tātou tala le la whai atu o le tala I a pene huro bo Ben Hur. A tonu to tele ni se le au whaafonga wala tau sila fia le tala I le mako ilo na whale analu e sa ili Yesu. Ai taunu uatu o maliwi Yesu I lunga o le sa tauru. Na alu whato aso I fua Yesu a ale level su enga lea. O le nei foi tala sa whaatino ina lea o ngā sau Wellingtone po le tausanga e awhi se lau fitu walu ma o te manatua o nisi o lātou ua awea nei mwhaife au ma whale tua o whaife au ma o nisi fo I o ngā luenga o loo ngā lue nei o loo ngā lue lei. O le ale mwhai ona o whaalawina atu ingoa I te iwa ngalo seisi o na whaapea fo I lea e wa aile loo matua wa ngalo I a te ia au a la fo o ta o maina o pai ma la whai. O le vaenga mo moa la o le tala lea o le whailoa I o le ipopoto I to o tolu. The meeting of the three wise men. O le whailoa I ngā māko I to tolu. Le lasa I whamatala atu ni le tala. Whamaile ia I le au vai o le vaitawhi o ia poka. O lo sopo atu ai le tangata malanga e anga I atu I lau whanua o le toafa o Arapi. E fōlinga mai o le neia li ua whasfulu lima nei o na tausanga. O lana so e sae fōlinga mai sa matua lanu uliuli. O lea ua fōlinga mai ua filongia I le lanu e pei o se kiona. Ma o loo whaapea o na pa'au ifo I lona fatafata I a lona laulu. O na fonga ua pei e lanu ena e pei o se kofe ua filongia I se sua vinis. Ma ua whaapea o na lilo atu I le solo solo lau tele mumu. Ma o loo lilo atu ai nisi vaenga o na fonga. O loo whai lava ma te panga I tua I lunga lana vai. Ma ua ilo atu ai ni mata le lanu uli. Ma ua whai maala ua atili ai le mata ngofie o na fonga. O loo whapea o na vaai atu I le taai ane o lona tino I tu a inga la e masa ni ei tangata mai le tu I sasai. Pei tai o le fua o na la e whai ngata o na whaamatalaina o na olo o nofo I lalo o le whale ie ma o loo ti e lana ka mela pai. Ina ua pasia ele I whai malanga le tua oi o le ele pe kala le amoni ana mua. O le taimi lea o le tae au pō. A le I o mai o ia wailo atu le la o loo whaapea o na whaapulupuluina e fulufulu mamoi. O loo whaapea na o na si o mia le toafa atoa ma o lona I tūtau matau uwa ai maunga o ia pela. Peitai, e ui nei mea uma o loo si o mia ai o ia e le o I loa lava e le o I lalo I fo le fale ie le o lilo lava I lalo I fo le fale ie lana mea mata se mea I tasi.
E le ai fo se whailonga o lo o iei loa se mea. O na mata e fōlinga mai o whaisa na miti. E pei o se savali ali tangata o lo mamau se mea o lo wha moe moe iai. E wha apea fo i winga o lana solo whanua o lo taitai. E fōlinga mai e tutusa le leianga ali tangata ma le solo whanua o lo ia taitai. E vai atu i le wha pele pele i lana solo whanua. E mili mili le tino o le wha alata i le taimi e malo o lo ai. Ma avea fo i whapea foi ona whaainu le solo whanua i le taimo e inu ai foi o ia. Wa ilua tu i la talu ona malanga mai, e le aise malo o longa, pe iu ese, e le aise malo o lo, pe ui ese mai le ala. E fōlinga mai wa leo la le leila au ma mea tuto, o leo neone wa pei o lo o to ai lunga, mai whaalonga ina le leo pei ni mea o nuti i taimi uma, e la ai le tangata. Wa leilo atu lea enga o ia pela, o sea enga ia ina le toafa. E lei foi se whailonga o tua o i o le whanua. O le paolo lea sailo atu wahanga i nei i le tu i mātu, mai fōlinga mai o ni tu unga ia o lo o whaim, ma mea o lo o si o miai o ia. Wa leilo atu ni tua oi, o le aise whailonga mai e malo lo, o le ngai o inga ar tangata whai malanga, wa fōlinga mai wa whaasolo ina ese lava. Wa o nei i le awa uli, wa vaia le ese o a mionga le kamela, wa pule lava ia ilana mea ua whai. Ma ua tū nei, wa whaalongoina le leo e pei e tangi, pe e oi foi. Ma matua ese lava lea leo. O le whaalinga lea mai le kamela, wa ma mawhala na uta o lo o ave. Ma ua whaali mai wa mana o nei e malo lo. Wa ala nei le matai pei sa moe. Wa fe ilunga pupuni o le whale ie sa malo lo ai. Wa tilo tilo o le susulu o le la. Wa ia wa ai atu i le isi tu, toi te panga i le isi tu. Wa matua mata i le leili tūlanga o lo ia i le aso. Ma wa ai solo i tūlangi ese ese, pe mata o le ale tūlanga o le ai ai fuafuanga o le whainga malanga. Ina wia mautinoa le tūlanga o le aso ma le tonu e te tau o na whai. Ina ua mautonu le ali i whai malanga i le tūlanga. Na whaapea o na matua wha ato atoa lana mānawa ma whaapea ifo. Wa iai. Ini nai minute ani. Wa tu wane o na lima ilo na fata. Wa puno wane lo na ao ma whaapea loa o na tatalo le mu. Ia tonu wa tau mate mai nisi o tau wa almoa ko ilo na whale ana alu atu sa ili Yesu. Ai alu atu. Ai whetau i male whaasata roina Yesu. O le tangata le nei o pene hurupa o Ben Hur. O seli itino le lei e le umi tele. Ai o se tangata i loa atu le tele o le malosi ma se mana o lo iai. Wa tatala esele ia siliva o lo fusi ai lo nao, wa whaapena o na tala luma o lo na ofutele. Wa selu la ulu matu esese mau ia sa whaapea o na ufiufi ai lo na fatafata ma lo nao. Wa iloa le iatu o na fōlinga, oni fōlinga e ena, ai malosi fo ile lanu ena e toi titi pe o se koko Samoa. Wa vaia fōlinga o pei o Farao. Ma fōlinga o au ngā tua a o ma vai atu ma le tu a inga o le Ptolemies. Ai mai se fo ile tu a inga o Misraim. E pei lava o nei loa ile whaasolonga a Farao. Ia tama matupo ai kupito. Ai ole mea o sili o na mātawina nei o se tangata e malanga to atasi. A ole nei to awhai tumu i manu fe ai. O Leopards, Liona, ai mai se fo i o tangata fe ai. Ai va ai alo na le fefe. E pei e fōlinga mai o lo iai se leo lilo o le ali ile nei o pene huropa o Ben Hur. Wala ngona e le ali i malanga le pepe o na lima o na i umi tele le mea na malanga mai ai ma ua matuala ngona le vai pei tai o milio na lima ma tatu i lalo o na vai e pei o lo o faisa na wha amalo sitino o sa vali wha ataha milo i siana au ona o se iwana uofo i lea o lana solo whanua. E pei o sana au auna le o lo sosoani i a teia. Ua tū pene huro, ma toi tau mawhai ewa ai atu pe mata e mawhai o na ielo atu se tasi i le ala mamau. Ua tu wale o na lima i papuni ai le lama i o na mata. Ua tau au tilo atu i le toafa lau tele pe mata na te ilo atu se tasi. Ina ua uma o na ia tau au tilo atu i le toafa lau tele. Ua toi tu i lala o lo na lima ma fōlinga mai ua le fia. O lo iai se mea o lo ia fia i loa. E wi lava isona le fia ai mauti noa lava e tau nuu mai le malanga i lātou o lo whaatali i ai.
Ua savali atu i le pakete vai ua au mai se momi ua fufui i le pakete ma solo mata o lana solo fanua. Ua so ai ma le tango atu ina mea ai ua saunia mo le solo fanua. Ua le ngata i lea a ua fafanga ma faaina. E fai lava nei ngā yoinga, ai o loo le mapu lava le tū mautilo, pe mata ua tali ilo atu nisi o malanga mai le tuafa. E wi lava la isona le fia i le tuai mai o ana wō, ai o loo maua lona malosi, e faatino ai nisi ngā luenga, ai le itau no mai ana wō. Walili watu pene huro, matala noa ilana sol fanua. E le leile ta ona sai, o lana tala noa ilana sol. Toi titi lava tau no mai ila tau. E wi ina tama mau ese mai lo tātou ainga, ai tau no mai lava ta wō. O tama mau ese mai lo ta ainga. O ana upu tau tū lava ia ilana sol fanua. Ai ole popole, toi titi lava tau no mai. O la olo o tai mai ila o ita ua ili nei toafa. O lo fa pe foi ona ta ina mai i latou o upu fa mafana fana ia pene huro isiana solo fanua mo toa mana ia le fa tu ina o le la fale ie mo fola tu nisi o fana mata ngo fiele o nga tonu le fale ia a fa tali isi makoi i le tau no mai o sa hauni mea uma o sa vali atu pene huro i fafo o toi au tilo atu pe mata o tali tau no mai isi ala o toi tu ma va ai ai va ai atu loa pe i fōlinga mai, o i loa atu le pefu o lo alua i le ana. O i loa o tangata ia o lo o mai. Ma sa vali atu ma au mai nisi ia se tolu, o ia i e ufi ai a ao malo o lo whaatali. O le au whai o ia i loa ai, le au whai o i latou, o le amalanga mai. O sa hauni mea uma, o laa mai i fafo, o i loa atu i le itu i sa sae le pefu e pei o lo alua e lunga. Ua tū pene huro pei ua mau na vai ele o na mata ua le emo. Ua whaalango atu pei e whetolofia eni mea ilo na tino. Pei ua pai mai se mea le masania ile nā tura o mea. Ua ilo atu ua whaatele ina le pefu lea o lo alua e le ala. Ua whaasolo ina lau telea e pei o se alofi lima. Ele ei ume aiva ai atu e fōlinga mai o se kāmela. Ua va ai atu e pei o se manu o lo ta mo e sao ani. O le tele o nisi mea e pei o ni mea i le aini ola. O li liwa tu pene huro i lana kāmela o musu iai. O tama mau ese mai lo tā ainga. O le tama, o oe le tama tutu umai matangi sawa. O lo tama mau ese mai le ainga o ana tala lava ia. Ai o lo whaatasi mai le atua mai tā ua. Ia lava tā on sai. E o mai lava tā, e maua mai lava tā tau. O lea lava i musu ia pene huro i lana sol fanua. O lea lava o lo ina i tā ua. O lo whaapena fo i ona i i mai i tātou, i lātou, o lea o le a o saunia ni le tau no mai mo i lātou, se tau mawhatanga, o sauni unia nei e pene huro le tau mawhatanga, wala au mai le i e lino ma i e ila te waile maota, ma i e whelanu lanuai, e tolu e whaatatau le a whai o le au malanga, o le au malanga. Wa tū pene huro e pei o stangata wa pi o na vai le e ele, o na mata ua tau la i le ala, o le atau nuu mai ai le au malanga. Wa whaalonga atu ua pei ua mongea o na tina, ua pei ua sau se maalili. E pei ua pai mai ia se ea fōi, ia te ia. Wa whaasolo ina lapo a ele ata lea sa wa ai atu iai, o lea ua lata mai, ma ua wa ai atu nei le ata ua lapo a, ma ua ilo atu se solo whanua e maua lunga pae, ma o loo whaapea fōi ona ia tau ave mai se tanga, whai ngā malanga, o ato malanga e māsani tangata Hindustan. Na whaapea nā o na tuuane ele ei kupito na 5 ilo na whatawhata, ma te paha ei le langi. E nā o lea tua lava e sili ese, o lana tala lea. O le ofo alofa lea pene huro, ma o na mata ua whaatumuina ilo i mata, ma lona anganga ua tumu i le ofo. Lata mai le tangata ese lea na sau, ma ua tu nei ma ua fōlinga mai, ua pei whaato ahala le tangata lea na malanga mai. Ua vaai ma le ofo le kāmela, o lo ua to o tuli le fale ie, ma le tangata o lo o tu ma te talo. Ia, o nai tala la nā lea e watu, mō le au mākoi ia na malanga e su e Yesu, ma ne tua fo i pene huro, i le tala whaasolopito whaapea, e tau nuu atu loa i le taimi lea. Na oe sa ili Yesu, ina ua soifua mai Yesu, ai tau nu tonu o toa le taimi, ua tau mai Yesu le sa tau, ia o tala ai masani legend sa tangata, Kirisiano i nauna po.
Ia tu atu fo ia tu fue tama i le pese lea. Tau singa ia te a uele mawhai Ona o tau ia tu E sa sala lo ma whanawhana I taimi Uma o si o uolanga Mama e o uasili o e I penina Lua lofa na fofo ai ita Ua mawalo umalo si wangalo lofa maoni A olo
malue le au whaafonga i o fo i taimi ngā taile au nanga le ina i lau tina mo le atuai lava le whaafitai tele lava i le mamalua le au whaafonga ia e moli atu fo i alo whaanga o lea o te manatua o lo o iai nisi o lo o fia mai lava e whaafonga mai i le isi ufonga lau mua e pei o le sunga le li whaife aui ia whale ulu le toia ina ia ma le tina ia luai pou ia ma le mafutanga tina whaafitai lava elena o i lātou o lo to telefo inisi o lo moli mai ia lātou o lo whaanga i le nei i le si ufonga o lau mua ia le sunga ia tu fuema i lātou o ma lo ngā lue ia so taitasi ia whaamanuia le atua le mamalo le au whaafonga ia whaama lua tu fo i te aia ia monia e potoale tautai ai le sele atu i ama telefo i whaale e tonu ia e whaamangalo mai fo lo matua o sau fo i le matua ia ai alofa le atua i le lingi atua na whaamanuianga o tau uma na whaalonga ina asa soifua ia whaamanuia le atua mo o tau uma ia ala taimine mai se fo i le sunga le lia wa o ia tu fue ia ma le mamalu o le aunga o le au whainga luenga i le si ufonga o lau mua ia o le taimine tō whasa i fua le mamalu o le au whaafonga Ua mai au na wangaya o le lao ai Ua ta ape atu lou au ai ngana iai Ua whaate ia i le wala au Ua e thia wheiloa i mai isi au whanau Ua mātou tau pai so atu Se tina e a au upu pea e alu Doi mātai e malingi pea Lo tina pea ngaloa pea Lo faa mauni ma lea lofa faa Auro E la e o ai e whai atu sona loto Ua ai nei maloi mata maligi Talo whai ua matua o tina iti O ai atu mai e whai matautai Io lātou mana o ngā uma Samoa sani ai Loi mātai e malingi pea Lo tina pe ngaloa pea Lo wha mauni ma lea lofa whaavalea Oilea tu ai o sapaota O la wafi o e pulea lene ola Ia talia mai alo filima o le alofa Ahau e he mo hatu Iuga e le whanau. Ai whanau. Oku tau e ori ori. O Yesu Christ, ori tau tai whanau. E atu mai o sapaota. O laua fio e pule o lene iola. Ia ta Alo
ia mai alo pilima ole alo Pangalo mafau-fau atau valea Talu-talu ai oe sungan le mana mea Siau ami o malu malitau anga whau Ele mawhai o ne ngalo i luku mafau-fau
Selumana ielele ua mapuai no ocho e asiasi mai ai awa ua faisi umi o tatou vala vala ua lewa fo'i tusanga whaafatai tele ile nei lau lau wa whaava no aina i lata whailo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e whaava bau lava a inga be a tātou mafuta whaatasi via ile tama o ile langi le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa ala o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia i tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe Ni foa foana Alle sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola ulo meisa masisi almelona la oh yeah le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fau mafusia i tātou I le whela whani ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I o tātou lau whanua Le alefa e fusiai O I ta ua
Si fonga mata ko fiat sunga ya cherry tapu manaya ele le taimi ola uli le tautu al si fonga le la mua al taimi le wa yai wa fia. Sfrudi ma minute wa te nei le lua ya o te mori atu le fa taimi le fa malo le fa le tua malo no friwen ete. Tu sai ma le tato por kalamio le la utina fa menuia pele tu ya te utina fa popolo malosi fa menuia tili ya te oe fa taimi le tapenanga. Leva tele tausanga o lua tina ya fereni tato por kalamene nei la utina tumu ile o amalta ma inga male sosia ia o loo fa so ma ia ile aso feraile male aso feraile mole tole fa time le fa malo ia ta vale uma lava inungo wala fa pe fo i la to o nga lua mtiute figai mtiute mga lua nga tono fo le fainga luenga ta pena fo nei o tato tina malisi fo tato ainga pikita maiti le tu ua wa onga ia o le whaaiunga foi o le vai aso i tūte mga luenga sa whenga ia i le tō tele, ia o le au malanga, malo o le malanga manuia. O lo ua mai tauina la foi nei taimi le tupu tele i lunga o le numela o le au whai o tangata maua le wha mai ni usila o le so, whaase lau mo le tupu i la tō o le putia foi maua le wha mai tono le tātou o te no. Ia e pei lava o wala onga ena au mai o le taimi wha penei wha solo tu ia mati o le arua tua i lava le maununga o e maua le wha mai i lunga le fia sufuru afe. E le lau tātou maua i le taimi le nei, ia le mele e wha tā ua lava le whai o lo tui pui pui o le wha mai. Ai o le taimi nei o te wha tālo whātu nei tātou a inga mauolo o mau mai wha sele launga i Amerika, Cherry vaenga, maro wha tai e mesforisunga ia le sina o le soata tali whiau, ia a malo tu fo i le sunga ya fa ma vaenga sa fa i tina fo ya fengau ya isila o tu mo mo me tau tu no le tato YouTube fa pe fo i mo Facebook live le si fongo le launua malo tu fo i sunga ya Filipina Elisa la FEB ya malo te o sel ta ngolo swafa ya ma ngalo me tau tu le nei ya oli ya le filifilinga lava na musika ma na pesenga fa pe na ona fa nofo fi mali fo le nei taimi fa fi le mo fo ni lu tau o fe ngai ma o he e mes fo le nga ya tu le fa yungo le va ya so matato nga lu ma tu te fai ta lo fa tu ai tatu ai o mai Australia fa pe fo i America Samoa tu to tasi America mai sinu o la langi no mo mai fa se le longa Peta wina le taimi le tūlanga whaawopea o fiaso po loka e loli le vale o Kanata ma Amerika. Peta wina fo le poloka i le tele o nisi o ngā ruenga o whare taa vale. Ua le ai ni tō tonga o taa vale. Ia poloka i mga ruenga taa vale. O leo te mana tuana mai tātuk telefou se taimi o nei vai aso le afianga o le vā o Lucia ma Ukraine. Le ai le afianga o le tau o le pensini New Zealand. O ila tau te ilo iei. A wha peo a me tutupu i malo iei whafo e ilo na afianga i nei a tātou. Le ala iei le sao le vao Rusia ma Ukraine. I le tau o le pensini le tātou i te iei New Zealand. Ia o eina i loa i anu o lufo i whapea i eini me tutupu i le vao o loli i te tele la o loa i le vao Kanata ma Amerika i fo iso na afianga i a tātou se teimi muri ane. Na maua se hawhanau matawha soi mastasi o li ka muta i Samoa i nei vai aso na tala i e te au. Matau tia le taunga tā o mea whauwhale lau i Samoa. E le no whanongonongo ne poro kalami o tala lau rungo le vai aso tala noa toile fionga le ni pule le tau o mea whauwhale le wei le teimi ni matau tia le taunga tā. Ea, au whape ola. Tau tia le tau o leo langa u tātou iai. No vai fo nei i le au auli. E ele stasio fale in Northland. Na fai ele tau o fonga le fale lea. Pe tolu e potu moi. Tau le fale lua tesi ma le 5 ma ono tupu miliona tālani usili le tau le fale. Tua ofo tangata le fata wina le fale le tau le fale. E a fua 5 tau sanga le talu ai. E no pe 5 se lau wafe pe tolu se lau wafe le tau le fale le. Lua tesi ma le 5 miliona ma ono tupu tāla. O le tala la mai Samoa, wa tele o ngā luenga wa tutu, wa tau le mingoi, wa tau le ifo i ngā luenga fo i le lea na i kā muta la iti fo i to ia fale te tele. O no le tau o le soifuanga o me fau fale. O le whatata inga na umai o le tanga si maasa i Samoa luas fu tala. Te minei wa e maua le tanga si maasa Samoa le tolu su fitu tala, po o le fase furu tala. Ia a ta umai lola se ngā luenga lo to a inga i whaile nei vai aso po le masina fau.
Ia o le taule na o le afia ngai mautou. Ia talusia ia i stemi o iluma ia o na toi fo i lea e se tūlanga le lei mo i tātou. Ai o nei whaafifianga fi pese. Ta si fo yo alo mata mawhana o le tātou tunu o le sunga ia tenari tautua. Lua sifunu minuti au te nei ne lua. Por kana mena utole vou tātou no le whai ne whiwhinei a whale tolu mo tātou telefou o le nei awa uli. Tautua le sifonga le lau mua. Good afternoon, talo whalava. Yo, 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 yo. Na, 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 na. Ooh, coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Drink the coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make me strong like a lion. Yo! My lady told me the other day, no one can take this sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water with that raspberry. You can cook it in a pot now. You can serve it very hot now. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! My lady always tries to be sweet. Coconut makes her very nice as can be. Drink it down with a little rum. Coconut water make it a little strong down. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head. Promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. The woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. I love a little girl called Emily. She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head. Promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. And that's right, the woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. Ow! Yeah, 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 yeah. Drink that coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Coconut. Musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. La usamo le mafaina na lo atu olo wingo e pele isi o ufatu e loto alofa utawa ngafau na utufalo alo malawa nganu ele mafaina na ufana
Fianga le te mea lau, ni malisunga te o whainua, ia mele pesere nā lau Samoa. E la ia se o tātou e le alofa Samoa. Ia, whaiwhaiwa, ia, mo volo tongi niwa ia so, ia te lofo i le au lau whasoa si tātou o te no. E i tātou whasatilanga le fia whonga i nātu molo tau si le fia. Mai le whaiwhainga ruenga po le whatoanga leo le Western Harvest i Otaki. O loo matua mana o mia ni tangata whainga luenga ta wina le la au le berry ia po le blackberry le lei le totongi ia te tauna i ilo tui mua po le tuilo na lua umana whai talia oe e maua le awala te malanga toi porirua nga i Otaki o le porirua i Otaki e malanga i ta vale ia o le telefoni e te walau iai o le o lua tasi lua valu lua valu o ono. O lua tasi, lua valu o ono. Ia po le o ono, tolu ono fa, lima o tolu o. O ono, tolu ono fa, lima o tolu o. Ia po le isi telefoni leo le o lua tasi, o lua valu fitu, tolu o iwa tolu. O lua tasi, o lua valu fitu tolu o iwa tolu ia whaftai lava. Ma le foi la vinole ave yeilo a inga tai au eva i le malu le ea o Taki. Tau le la au le blackberry ia maua le tupe o tō inga. Ia la maua foi mo le exercise. Ia ma le iele na. Nei la au ni leo wha maunia mai le tātou malo o le a si i le tutongi mau lalo. Ia po le minimum wage o le la si i lunga ia a perila lea so mua tala fia la lea. Ta la luas furu sene le vanga le la si i ai. Ma o le la o atu nei le luas furu tasi lusu tasi ta la lusu sene le la iai. Ia luas furu tasi ta la luas furu sene le la si i ai. Ia tu sai ono pa sene le si tanga lea ufu nei. O mafo lo fai nei pisi nisi le mafatia i le COVID, ia le foi la toi si i lunga. Ia langa e tauna alu tangata whainga luenga, le tinga i ne whainga luenga. Tolu se la wafe tangata ni usila o le amanuia le si tanga lea, e ma whaino wha popo le fast food valu la ia i le foi le mga lau tala, fast food valu la wha popo le tongi, o le tangata e to tasi, e tolu se la wafe tangata o le amanuia ai. E iei fo le tutongi mau nalo mo la tou ia o ia wao, le au wao, tatu fo i e training. Ia sifuru ono tā la sa ia i minimum wage, le la si i lunga sifuru ono tā la iwa ono sene, sifuru ono tā la iwa ono sene. Ia whaftai. Ia, nisi nao tatou maenga fo i sili. Fia mo nisi lo sili po a ie whaftai tai. Vili sili mo le Western Harvest i Otaki. Mau mai, ia, sili ei nu mela nau a watu. Fai ia yu le sa maua tu nei le si ufonga le lau mua ia le whaasala launga. Samoa Capital Radio na maua tu i whaasala launga inu mela ina mai e tolu. Ia wanga luenga yo le tawina le blackberry. Ia whaftai ono saini ai ia le pulenga a le Western Harvest i Otaki. Le tuala tātou i le minimum wage pol tongi mai unalo a mata. Tau no o atu le aso mua perila ia ue musu i lau pule. O lewa pasia le tūla whono ni usila e si ia i lunga le tutongi i le lua tasi tā la lua tasi tā la lua sifuru sene lua tasi tā la lua sifuru sene i le i tūla ia mo le vaanga leo e koleni vole le a mata i lalo le minimum wage le la si i lunga le sifuru ono tā la i va ono sene a mai ale tātou whawhiwhianga me le sunga taulanga tangaloa o le whawhonga le sinahata pupu ia mo le sunga ia pe telo masu meo Whakiwhianga le tai au, whatonu le lua po le awa uli, si whonga le neo le na mua. Oi mo le sile fia i la tau ia whawsili mai o le company lea, o le company papalangi, e leo ni Samoa le whaia wa leo lo PFF ni sta tangata whape la tu fo i Samoa, so no whaia le Samoa le whatoanga lea lea. Whatoanga lea sa a mai mo mo fo i la tau whasalonga ni sta usanga ua tea. Ia ole au o papalangi ana le whatoanga. Ia umana avele Rachel tata ofisa tongi leila tau whasalonga. Me foi lana ai ni whasalonga fo le mātou te manatu ele tala whea ngai
te ufa se tatu tangata mātou te le whasalawina, whasalawina, na kompani leo talitonu tatu ofisa, e mawhai ona lātou whaia, ia ai o lea lawa wha upu atu, ia tāna nau mai, ia whai lawa fo i sa o lele tatu tuno, sa o lele o tō whirangalo, tele mea wha peo tupu i teimu mawai, wha polonga i stangata su e lato tupe, ia ure tupu le mea nā tau sangare nei. 2 minuti o na tāle o le tolu, tu ua o ngare whanau le tā o le tolu. Malo le famalo si.
Wa maua lau kaulo. E ke ka alo ale maua wai vai roi. Wa maua lau kaulo. Pe wa ke ai e me o pa ke e nga mai lau. Wa maua lau kaulo. Ke au e fa valvorio. Wa maua lau kaulo ko. Fechau. Wa sera o. Ko ilunga. Ai wa le ngo mai lau loku ma le kalesia. Ai alo e talo ai fa. Nena le ke tiro fa ga ai no no. O e mana mai o le ta ka ile loku ya ke o. Fechau o fa talia ya le lo tlangai. Nena ele ke kia fa valvorio. Io e che valea. Alo ke fa ku ngai ele fa ku fa penga fa paul mea. Pai lau ka loko ia maua. A maua ia ngale le lola ia o wa ila was kulimi. Wa lo. Ya wa fascina we. De ai eso so mai lo mai ia pai lau ka loko. Thank you for and your friends. You're welcome. Pai lau ka loko. Fechau we. Fechau. Te feiai. E que a voto quiere matanga. Ai vai roto tomalo. E vai roto to tire ai foi. Aba ke kangi. Se ya vere ore tani oro no tu. Ah, fechau. E cerealo fo, ya, oi. Ku la moringa o moringa. Oro morina, sonoro toma mai e faiera me to roto. Ya ku la moringa, ku va pe, e sa le fai la caro. E lo fa pe. E lo fa pe. E lo fa, lo sono un malona, fai la me to roto, va tu lo so funo so. Ma so fai pure ma so. Soli. E che noi ai fai au bella. E ieri lo sono va che ti hai fatto per fare il fisiao. E che cerealo fo e lo sangue. E che cani, che cani so che cani so. E le ore tani oro no tu. Tenga ku elong. Oro mo tre pia oro no tu. Oro mo tre pia lo awai. Lo awai pia lo wa. Ua. Oro wale pia lo fata. Wa me lo fa. Oro fata le pia lo so lo. Fai lo caulo. So lo me fai lo caulo. Fechau. Que wale fa so no lo suna so ito. Fai lo caulo. Awan ko kan fai lo caulo. Well, you go back to Australia. You stay with me. I'll take you home. Well, tulaya ke mua ona kaelo favetai. Matuale angane me fai. Favetai anale ma wato tele tu mumai. Favetai, I don't know what to want. Favetai, oh, I matai. Favetai, I will favor my email. Favetai, tenero peta si tu pemo maya. Favetai, si afana ora tiro mai. Favetai, inai ora tu mai. Favetai, tiro maya. Wa na kwalo. Favetai, ele. Favetai, ele vai puer até tiro mais. Favetai, vai to vou fatar mais. Favetai, o vete chau. Favetai.
o tale ro po a bela fa fa o tau sau foi vai fa de to o mai fa e fa qua a comba fa ngai ta mai ti o mo mai fa ala fa ro na fio va fa e me to a to vai fa o o mala ko lo ya le le fa ta wi la su ngal to ina tu se fa i wai le sa ngin pere vai ka uau e vai ka ki a kongo ya fio mo ya la fio ngal ki a kongo se o ki a kongo ere vai se awa ko ki a kongo so mai ka fol moringa ole a tātou whaitau whatasi. I li pongai o me moni, lona whai upu e tasi, e whangata mai le whai upu mua. A maua o na tātou whaitau whea wawai lea. O ana po ia a whaavalea i la ua i lunga o le mea maua lunga. Ai toe iai le moto tangata e to. Mai atu nuku ese. Ai whaavale ai i la ua, pei i la ua na whana nau mai i vale. O oi! Ona ono sa iai le mawhau. Ao. Lea le me whatenga i lau paikau. Hey, sorry, I was born outside. Just reading the Bible for you. Oh, yeah, you understand my language? Yeah, right? Of course. You sure? Of course. Wake kosia we? Wake fatwa ke kosia yo elberea. Fight out. A ono falau ile ita ia musi. Ele ono lana whanau. Ona ono sa iai leo le whanau ia mosi. Ono sa i le whanau ia mosi. Ele o se whalalau. O le whanau. Pai. Na. Whanau. E vai a quai fa o whanau. Ona ono sai ai leo le whanau ia mose. Le whanau a mose. Ona fe ita ai leo le whenenua i se le elu. Vai on ita ai. E leo se whanau a isri elu. Oe manala. Ona tali ai leo le motu o tangata i ala ua. Ma tilo mai e pera i tu olua. O ita no fai le mātutua e valea. I nei whainga vale whapine. Ona whavalea o mai leo i la ua. O leo o kauro koa kusi. O ke le koe kilo whai ai. O a o ko bara malaba le lei uportus. Ona toto e mai ai leo le whanaunga ai kupito ia i la ua. O whavalea tele. E no fo mai la ua i funga nei. Ia pia. Awa te anu koe le huma whai karkusi. Ona whape atua i leo ia te la tau. O ni mea wala tau mia i nā la foia i le mai. Awa e mawai aso e le toi maua. Samoa, o se ato nuu mau popo, ma le fia. Samoa. E leo mākou i Samoa. O mākou o Samoa. O le Samoa e sau i meo pefunga le lele. A o nga pefu le lele, o nga sau waile o le pefu lunga pai o maka Samoa o maka. E le mai kangaka o le akumu nge ingisombo. Pa matala. Pa uma e o le upu o le afi. Pa uma e o le upu le afi le anga wala tele temi o le ba alivi. Ua toe 2 minute o na sau loa leo le afa. Awo.
Alo? Fianga o lea o uli hea me tau ne lava wingo le tau le nei tei me wha malu manu la foi. Mo lato umea lala I Neipia ia ma Hastings ia ma Wairoa ma le tuale na o wha ino atu ia fuafuanga le vaenga o whela ua inga le whaingo awala. Le iei wha moe moe poloka ili awala ili va o Wairoa ma Neipia. E au te loana te malamalama le vaenga nao le atunu o tolu sifuru walu kilomita le umi o le State Highway numele lua lea.
E ngā luenga te tele fia whaia ia i stasio vaenga i tutono la wala le tele na la vive ai ta vale. Ia fua i oia ufua fuanga o le wha iungo le vā yaso. O le ua valu ia le fiso le vā i tau o le a matu a fia lava le motu i matu nei po le tele vaenga ni usila i matangi i malo losi. Ia i le whaalea e so vai atu po ele ngo le whaale ua pasia New Caledonia ma Vanuatu. Ia le wanga i mai ni usila i le taimine o Dovi le ngo le wha. E ono a fia i tātou le tele o Timunga. Pe ono tātou i lo le West Coast Mapula. Ia ono i la tau i la lo le vaenga ta o le State of Emergency. Ia po o whaale lave ono o le si tia ele maurungo le puipuinga ma le vaenga le leo i nu. Ia ono le lo longa ma le maalosi o lolo vai na whianga iai. Le foi la valo ia tātou i whae ungo le vai aso nei. Ia o lo matele la ia valo anga i le tu i matu i sisifo. Northwest o tātou ne ni usila. Ia lo te vavai le whaafanua i nue au fia le Northwest. Ia mata marunga iau kilani. Ia te kuiti sa wele tu le New Plymouth. Whaasono mai ai Hawera. Ia pio i la veima Wellington e manu umai le pito ilunga le motu i saute. O le tu o le Northwest le tu i matu i sisifo. Ia o se tala atu nā le whae ungo le vai aso i whio. Inga wai tō telefo i lato le a whai malanga i ta alonga le whae nau. Ia mga haluenga, ma malolonga. Ia ma tā whaonga. Ia le ia le fuafua ia o fuafuanga. E to e whaasala lau atu ia le tātou whaasilisilanga le nei mai le Western Harvest i o taki. A o le i watu telefou le awhau le tonu. Nana wingala, ia tāpena nei lau peni mana pepa e wha mau. Ma o le whaasala launga muli muli fo e nāra kompani lea nei i le tātou wala leo nei le fiafi. Ia, e watu fo i ma le whaasala launga le haonga ma a onga tuspa ia le ia malamalama a kape Bible College i le taimi ala na e tasi. Wha mau ane leo nu mela wha mole lava. Ia, ule polo ina fo i lau tō mamalu. Ule mamalu le tātou. Tino, ai wha wau pēr tātou wha vivianga maha lo so le wha fo mai. E o toi li mane minute tu ua fo ia onga le whanau. Ia ista mai te tu uala tu wa onga le kuata te ai le tonu. O nisi o le lua sifuru te ai le tonu. O lo o mai tau wina Wellington le toi whiangai fo i o leo ma le pui puinga o le pārmene. Ia me sifo i la tōlo o ngā lulua i le vaenga o le tātou tunu. Ia ono lo o iai pia le au te te. O lo iai pia i la tau e whātonu ina la tau te te. O lo o mai tau wina fo i le tele o tustu singa mwhasala launga i lalolangi. Ia le tau le leia o leo ni usila i le vainga o soro te te nei. Ia o se tala fia na, le lei, very professional. Tala na o lo tu sia le tele o le au whaasala lau o langi me sifoi ni usila nei. Ia o leo ni usila, o le toa tele ia o i la tau mai le Pasifika o lo ngā lulu ai. O le amana ia fo i o tangata Pasifika tono le mutanga luanga ne leo. Ia ia ma sei o so se au nanga ia ai o le winga o le tala o le whaati nonga o le lato ngā luenga lai whai le taimi le nei o lo tau le leia ai leo ia ma le tuara le wasui leo langa le o tatou me pu e hata uma so se vaenga maua uma tanga leo o le fisili la wha mata e wha apea le leia o le whainga pe ana pe leili me pu e hata to e vili lai tua le taimi le tolu sifuru tau sanga talu ai ia po le vai tau fo le tasiva valu sifunu stai fa pena le tua le au Springboks le sau ne New Zealand na vai taimi tatele sau New Zealand taimi na tala na mai o le vevesi leo mtangata ia li tele le me po ata le taimi na al taimi nei la ia o fai te anga luenga leo ia wa sasi loa mau le le me po ata la te e lai tai ma vi fianga le taimi o le au uli tautu al si fonga le mua ia mahalo le fai o le faiva ia nei fa fianga nei vai foi
Talofa, si ufofonga o le lau mua.
Janga la pese le Pacific Love Band ia mal pese na ia apa mai io e se uso lo po maftia apatu ia so soni fo ia il fa ngolo vai aso ia pe voi se maftia lo wa inga fa malo sia tu iai apatu iai te ale tolu minuto e fitu ma ni fo li stalla le ese awala fa ia meno su nga tupe ia utato ilo awala masani sa mo ia fai su nga tupe ia waso yo konseti ia fa solo mai e pingos mai si me folo we te minne ai e ile woli i nga lulu e le seleina furu ma moi ile moto isaute e luas furu fai tu la na nga lulu e ai tamai e to fa seleina furu ma moi ele isi malo longa furu roi tu la mo malo lo to fa wa luas furu fai tu la na mata mai le ono tai au la sai umale lue la wa uli la song fua e o di ngola woli ine male fo ile loa o Braden Clifford e o Cold Wells Eru Weeds e o David Kawa fa belas fam telanga o tupe na au i le tau mafainga la woli ia e ave so soni le fa ma ile lo i Southland o le fa pe te tala i le fa unga le tau sanga nei mai o le fa mai ngol Southland Charity Hospital o le fa ile tupe na o le uli ile la tu tomo fainga le se la tolus furu wa feta la New Zealand ma le o le ave fa tau i mo me fainga le wenga fa nga e to tonu o le fa mai ya o va vai tu i pe amal se furu wa fe ma mo e se le la uli ia tonu lus furu fa tu la se fa tu la pa tu o tamai le maloso ia wanga luenga nei te punou i lalo no le malo losio nei tangata son te le oi loa le temine i pe isi sa moa e le lei ngā luenga le o le se le furu maa moe au vai ar ngā luenga le fai fo i le tau vanga le lalo langi po le tangata e vawe au i fo tatou wha maoni e le tala le tusi ia o teita ina le li a wha atu sa le maa moe wa ave se le furu e le aia ma se leo na le tau to ale mea o la e se le o le vai tau nei se le tau mawhanwhana o te tupu fo i lea. Ia o nau fiufi e leo lona tino a wale tau malulu. Ia e whai tau fia afe ma fia fo i miliona n tupe maua le furufuru le mamoe. E whai e lava mawhanwhana. Ia o se tala mana ia fo i lea tala. O le malosi o nei tama ia se lea furufuru mamoe. Na au mai ele se le ni se lau tolus furu afe. Fo a ia tu mo le whale ma i lea i Southland. I le New Zealand. Halo. La fo senga luenga le leo e faia so soni se istangata. Malo lava mo nga luenga le leo o fenga yai. Ya tonu le aga ya tatou le afo le tolu. O le fa fonga le tatou telefone tala mai Samoa. E il fa mo le tau le fa yo le fa fonga lo le tatou por kalamel au telefone. E le la fa tu teia fo le sunga ya Murray. Ia fa pe fo ya no fa solo por kalamel na e le minuti o ilumo le tatou no le fa. O ai o mana tua se pese ma sani no fa longo i ai. I le fa ungo le vai aso i Samoa. O aso la ia o whenga luenga i Samoa. Ia fia o aso for reili. Tasi le nei pese. Ta te fa longo atu o tata mai le wharekalapule i apia. A o lau fe pasi i tangata i wha tau ngala o tuli le pasi o i tua. Tuli le pasi o le va moe. Ia lai pa o malfa ili le ana fa ngoya so yo le happy hour so le I tu life me fia. Le fa ile la sei. Ta si la nei pese. Sivuru minuti o te al tonu si fora na boa.
Baby, this is serious. Serious. Are you thinking about you or us? Baby, don't say what you're about to say. No, 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 no. Look back before you leave my life. Be sure before you close that door. Before you roll those dice. Don't do what you're about to do. Our everything depends on you. Whatever it takes, I'll sacrifice. Before you roll those dice, I want you to forever your so manatu. My folks just sit up right to Mountain Island, Tapuya, the price is so high. Let's Oila usina ea, my folks Lave pese la we sei mal pese la ma fa fu tassi e fi fi al vanga le si va ori asaki aso ye pese le. Ia le alu atu lo si va le se panga to I fo lo la tambale na la atu ia to fai lo ma la panga. Te ale tolu minutes furu ma le lima. E na minute na vatu le fa sa longa company le pe no fai atu ai. Fa ma wane lo la tonu me la fa mole mole. E malie fo ia meio mask po ufi fo fonga la no papa e la mona ye tati ya isolo tangata ile ya nga. Ya ole ia esa ol foi tau foi le o la pisi ya isi o lo na isi. E stasio company ni usila le o matua o lo uru ua I le fausia o la tau pou e fa nga le foi fa to anga. Po pa povi po e fa solo ai le la o le vine le fa ile waina. Mo le tele o fa to anga ni usila. Wala to mana o mia pou ia. E wau pou la au anu pala o pou ia e whaavavau atu aina pala. Ai maua mai la e mask. Ia tati ia I solo mpai solo e tasi ale whanga ina tia I lapisi. E ole matua mana ia lava sole. Ia e na minute o na watu na telefou. E ona se e maino leo o songa mauri ma ana tautua le tunu ule wha iungo le ne yaso. Wha maunga e wha se lau ono ia I la tō maua le wha mai. I tono ni usila I laso le nei. Atalo fatu de sunga ia Savelio ia mesifo ia melia fa mona fa be sunga ia Keni ia leato ia lo mafuta mai na I fa no fatu siona inga ia ukilani ia fa pe o so naya ia ma Alice Hana ia ukilani fa pe fo ia le tina ia fea ngai to I fa sina tau vao fa te tele lava se o pepe fualo ma lo mafuta mai o to uma lava lo mo mel tau tu le temi ole awuli Ia nei musika na e toi manatua ia so ia o tau la iti. O le malia ia. A ini me tutupo le o langa le teimi nei. A e tango e whamatala I le au la iti po o lau whanau. E le tali tonu I la tau. Whatatenga o lau tala. E iei nei tamaa le umatutua le teimi nei. Sa ta alo la kapi ia so ia. A o whamatala ina nei la ilau ngā tupu langa la iti pe ina i o te I la iti. Ia o whatelo le tangatala. O le fesi ia ele ia se fesi tu sa mal fesi por numero valu por la altura e tali tonu e ala na le tali tonu wa foi leva ai le tangata le temine o matua na le tali tonu ai le a o ta italiano to vai ia soia ia
e sa o le leia o le matua a le leile la kapi, pe le leile voli, le leile pese, le leile siva, le leile tata piano, kitara. Ai o le matua de soifua. Ai fa mtalala ile unaiti mtuale talitonua. Le alai to telefoina tunu ule mai mo mai sala iti ya so ye Samoa. Ia le uma tutua de temin nei le wata ili misfulu no sfulu fitu sfulu. Ia le sa to si va o si varia saki. Tasi la le una sunga ke venise. Ia ifo tele ia tupulanga la to una la to watu ile si varia saki. Alo faccio il programma na minute. Ia o lo le no foa. Ia si tale lima ia tatu ta ape fatasi le se vai le ni. E vai mai pena al fenga luenga ia mis foi tono la ta vale. La toro la passe se le yaso ma lo lava ta pena le lo sa ia wa foia. La ua passe se o le fa un go le va yaso. Ia le ina pe o to ia la uma to te uia. Ia me mole 25 te tele le va yaso atol tatu maftanga i pa anga masani le tatu litio. Tau tua mai sa mo so ngata sesa ia so fu ma stofi. Ia mis foi. Ia le tele o temi o le vai aso tātou te mafutai. Ia si au dia fo le vai aso fo le fitu de tai au. Ia pia uma tātou wha asana launga nei le lima i le afiafi. Whaafel tai a te utou lo mafuta mai so se vai ngolo langi. Whaftai foi a te tātou pa anga le tātou le tio lo tono le usina nei. Ma lo la foi. Ia le whaafo mai. Toi wha wau tātou whaafifianga mai le RSA. Ia mise lava le siva o le asaki. Malingi po iyo na loy matcha pe ayusya. Masalo ay ona ole ona matsui tsuyo na tinga. Ua mafua ona le ay sana chala. O vai etele na ia uia masami loloto ile sa ilinga o se vai fofo molo na loto o se epele na la tamai o mo atu ile vai a oa na fi Lecho e mai e na tele ilo aina o olea e ale winga na ona tinga ile onu sai malona fiu e tutali na tele i mafino It's a for my pele ai Atu tonu olona fatu E abano ape no po ai Mama faufanga walolo pimai Emiti ipo umalava Bafa atali isitala Aoana nafi Waleto e mawalava Aoana nafi Waleto e mawalava Si fo matango fili sunga ta vita so nole ia o maliusta mo ta vita ele ngalo lo si fo matango fie
Ia, whatalo whatu nei tātou mātua, umalava lo mafuta mai tono maota o tangata mātutua. Ia o tau lava lea mafua, whao pere tau tua tiu whonga no mua, malo ta talo, malo ta puai. Tau whai whawhiawhia o tau, no tala no ato ne la i se ungali i la lore motu i sauti. Salone na whawhonga mai porkala meritai au. Valus furu iwa tau sanga le tamai, valus furu valu tina, onas furu tolu tau sanga talun whai poi porto ina malom tua. E ole mo mau al whanau, ua malius to ina le so whao whi puari le tau sanga le nei. O le to ina malom tua no whaatasi lava ia o se mafutanga ina mafan whana. To whane la whanau lua tama lua teini, ole mo le mau la le whanau teini. Ua mai lo tua, na avele le whane mai. O no whato tasi na le to ina le whane. Ia ma momo ailo na loto, ia ma maliwa ilo le asfao fi puari. O lor whanau e longo le tina ua maliu le toin. Lua so mun muriana e maliu fo isilo matua. O mafutanga e se le mafana whana. Wha malore no to tele. Na ova ai fo le me wha peisa mona tupu na maliu lo matua, maliu fo i maritoin. Ia, mo le mau le whaisa lamo le fitus furu tau sanga o le tangata. O le a e unu whale atua i ni unu i tau whita o le o langa e alai mai o le tino o mwhawhati ata mai. O na winga. O le au lia o le fitus furu tau sanga o le soifu o le tangata. O le asa uni o e te unu whale atu i lu i tau o le o langa e alai mai o le tino mati i ngā o le tino. I o le melea, maa lo le tali ti ngā maa lo le on sai. E maua fo le maa lo si o le tautua le tātou li tio nei ma manatu o na o lau tū tāpua inga nei tamam tira maa tua. Whawhetai tele lava alofa tele atu por kala me wha manu i atu wha iungo le wa yaso. Au nisi neo tātou wha sile silanga. O le ato e amataria o ngā tus pa ia. Ale korisi nei o le akap ia malamalama akape pai por college i le asonga fua asau. I le afoleono i le fiafi aso sifuru whale o februari. O le tuatusi inu me le whako in street i Avaloni i loa hat. Whawhetai sa inia le CEO o le aonga si Motu William. Whaamaunia e le whaawa o tu spaia le ia malamalama akape Bible College, Dr. Reverend Benjamin Williams. Monisio whaafsili wala au telefoni o le olua fitu, lua testasi o tolu valuvalu. Olua fitu, lua testasi o tolu valuvalu whaaftai. O le isia tātou whaasila silanga le nei, ia mai le Western Harvest i o taki, o le la aule o le Blackberry, ua mana o mia le tangata e piki ina le la au. Tele ia, lupo i le sa au e fo i le si fetalenga le tatu wali. Ua tele le saito au le isi au whainga aluenga. Ua tele le Blackberry au le inisi e tau wina. E le tau fua la te tongi oi ae la tu e tau. Ia e maua le au ala malanga atua i poli rua i o taki. Ia e la fuefa mai ofa atimu e whao ngape atimu. A whapia umalo tui mua mua poli rua maua le avanoa. Ai le leina e fisili pe inu mela nei pe a vili iai. O lua tasi, lua valu o ono. O lua tasi, lua valu o ono. Ia, o le sinu mela o le ofisa la lea o le o ono, tolu ono fa, lima o tolu o. O ono, tolu ono fa, lima o tolu o. Ia, o le sinu mela o le o lua tasi, o lua valu fitu, tolu o iwa tolu. O lua tasi, o lua valu fitu, tolu o iwa tolu whaftai lava. Watalo whatafoi nei tātou o ie mafuta mai Newcastle i Australia sunga ia Fellorin i seu. Ia masewale sunga ia lafu fola saitu. Ia malo antele riva. Sao le leia. Na wadu sa moe le luafe. O luafe sulima e le stau sanga na ualu. Whaftai e le li mo mātou i ni usila. Pe e whai ngofia na o i Samoa masewale vangale i Australia. Ata te alofa si vangale i Amerika, Alaska, i whaingata mo uto ono le mamao a. Lalai, e watu alta avale le awala le mo tala noa tua mana i ute ila itia ila awala. Ai whaalongo foi pe to yalu Samoa, mo levana ele to yalu Samoa. Ai whaalongo tala noa ngal tupulanga la iti ila Samoa, e se ai ato inga tala noa, e se ato inga tala e fau lau whaalongo i ato inga upu e whaonga tama i. E te wa iti no tangata mtua... tu lo wala nga na fo le nga na fa tu bulang talo e o le ma yo le tino upo tau tala pe o tala rembo ma ano fo le ole tu sa ye le titi ma le fo tino ma upo tau tala ole ala la wa tu ta va le la wala va tu la kole ni fo le si le ina au ta fo la wala wa sa mo
wa soia e se ase ata to vai tangata koleni ai le te mine wel te mine sa mo te le tangata koleni fa malostino wa fu le wa o te le tau mafa o la fa to la utala sol ma na ye fa malostino si usola ai o so mertala le fa le titi le tono ta vale mai ta malam tu ale masa a se vai ta mala o ula ne wo fa to la le ngolo tala mai ta mala le ai se o for ko nginga la to la ka pie manu minumi le se vai masa al ta mala wo wata o le loto ma fo fo ngol tangata le fa yele tala o lo wingo la tala o stamane ko le niane o le wono fo fa le titi le matu ila loa e asu vai stam lua o ye ta to ni ngala to lo kapi wa fa lo le ma fo ngol tamani ni e zama hala watu a tala no mai tamo ye so le fatu le lai tia upo tau tala ye ya ele ya tala tatu tali ai suga tele riva ya tasilia le se vai masa sa mo ya so ya o le pesele la tatu na so le tatu telefo no vai le tala no mai e si tama le suga fa na che Rome grade o fia ya le pesele fa lave la ele o ia le usu le pesele terminate o la e usu e ia isi pesi ale la tai na tu ele o ia la le usu le pesele terminate tu sanga te siva valus furu valu no ia va ai isi tangata mua ta use homeless i Samoa o le tala la sunga che Rome grade po fa na wa lo fa le tama lo mo muli va ai po fe no foi e no foi tu on fa ai sai se pupu va na no foi e wa lo fa le tama lo ya lu lo fa tu le pese la le o le la ai usu ina sunga sa ve el Harrington le ve le pese la le o moti no le termine le pese fa na che Rome grade o le termine la ya o le mon mau sa mo ya nei tanga tala e ala na homeless pelisi me no foi e ma fu ma ya o wa fianga o le ma fu fau au sa mo le ya ele isi tanga tai motiva fa sa ma ya te was se ya pa talo fatu i na yuso ye ma fu tama foi vai tele le time su fanga ya mo to tele tatu tu fe ma fu tama ya share tu tatu Facebook le ta pena mai tatu por clame ia ole au televo ole ngol pesen fa ngo ye fa na Rome grade o lo utau au e te mapua ia lo fa ngo ina i le usoe ia smel fa fonga
se tasi le faina e maso e sai o lava lava e le taina puno masomali le se ue fai mai le uso e sauia o le vai le ai te tau faina papu mai le pauno e whaamalu lea maela ina ia whaamali e ina pau se mea ua o maua ina whaalango lango mai i lo tau au e te mapua le uso e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina mapuma e le paolo le whaamalu lea ua e la ina ia whaamali e ina pau o se mea ua o maua ina whaalango lango mai i lo utau au e te mapua whaalango lango mai i lo utau au e te mapua tu sai mali mali mau whana na Jerome Gray o iana whatua pese le tausanga te si iwa valu sifuru mali valu le vatele la le pese e pio na e whafonga mai nei ai se uso e sauia o le ata whato whama vai nei minuto i luma o le o mai le whatovi le anga i mai ni usila le teminei ia o lo na winga o lo na toi malosi a le sa wai le valo ia ono te teleiti munga i le tui mātu i sisifo ni usila. Fua i eo tā penanga o le whai ungo le whai yaso. A e sila fia e nefu le sami pe sou au le alus whaiva. E ia le fua i tau e māsani e lau tau tai e Samoa. E tasi asi aso a wha, a e tele aso wha ngota. Ia o le tau tai matapoto le vaia e vai atu lor ngata i whale wasoua. Ia malo lo le lei, se ia ulia fo i le isi aso. Ia nan whapena atu, ia mese la foi, ia i lato umalava o le ata pena se whaiva, mai se foi o ni wha moenga o le wha unga o le nei foi vai aso. Ma lo lava, o le wha unga o le vai aso fau le aso whareile o le ata tala ni supa laka pi Pasifika, le ua uma au e ono, 5 au ni usila mana au le mona Pasifika, le au poto i la lo le moto i saute, po Queenstown, ia wata pena ngol ta longa lea, fōringa mai, e ta tala le mona Pasifika ma le blues i ta longa. Ta minusanga. O malia la u feitau atu i le i tonga lea ta alo i le au le Queensland Reds. Sta maleo taniela tupo. Ia o lau umana o foi stasi o nanga taniela tupo. O si koa uma e te skoa i Suparakapi. E 5 se lau ta alai fo i le matu tautua. E ave le whaputu na tupele ave i tonga. Ia la lau a maile ia le afu. I le ave a ista maleo tonga leo taniela tupo. Whamone mole. E aua le puea ia se ia lusa o e skoa. Wa le tele ona skoa, o le tele foi na le tupe ave i tonga. Le maari e foi. Mai whamone mole, ia la ua mona whai tangata i mai. Show me the money. I told him, please don't tackle me. Ia, whawhonga mai la ua mona Pasifika mtua pu e ata ni e la tupo. Ia una iau lenga skoa. O le ipoti mai tonga le teminei i mea alofa fo i le ave le tsunami. O tele le mea alofa o taunu, o le whawhitauli lau tupu i tonga, e le ingi masini fo i o ni forklift. E le ingi masini na le lifi e lunga o loa na lau leo na ave le tufa ma vai. E lo na winga o le fuela asa uni se isi e whaise mea alofa e lau e ni forklift i tonga. So soani e tau lau e le tele o loa lai tono containers. O le whawhitai e nei tangata tonga, i tele o tangata Samoa i le alolofa, ia maa lo lava le alolofa malanga le lei. Ia le fwoi tau fwoi le tātou tunu, ia oe nei a utai au. Ia le lopea o fwoi le teime mawhitia i Samoa, ia le watu tātou ta meleni mai tonga, wa tonga le lei tele le meleni. Ia e whawhonga mai a tātou telefon ne fiafi, tā pena mai tātou por kalame, e le au telefon.
Toi whaatalo whaatol whapoponga talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa ule. E ono mo mia ini tau sanga o lumanai le whaio le tui whaapopo po le booster mo le COVID-19 e pui ai tangata mai le vairusi e tu saimas whaalinga le li polo fisa mo whaama epipisi Michael Baker. E mawhaiona whaia le tui lo na tolu pe a mai ale tolu masina talo na uma le tui lo na lua le whaisa i totono New Zealand. Peitai a whaia nau ina ia malu pui a pea mai le vairusi au le itau nui si vaenga fau le wha mai, e fōlinga mai e mo mia lava le tui wha popo, e taipe o le tui pui a wha al tau sanga le fulu. O le taimi nei, e mo mia ni tui pui e tau wha i umai ni vaenga, po ni swinga fau le vairusi, ma a tono e mo mia le whai o le pusta, i tau sanga te itasi, pe whai soo, pe ona sauno peika, pe amale 5% o tangata New Zealand, wa mai ona whai le tui wha popo, ma uauna ina leli polofisa tangata uma uanga wa le tui wha popo, ina ia whai le taimi nei, o le amatua pepisi le Omicron i New Zealand, mai te tau ina whai le tui wha popo, ina ia iaini si fita tau wha popo i te tono le tino le tangata, e tau wha sanga i le vairusi, pe ona ta uele li i polofisa. Ua iaini usila i se taimi tā ua tele whai e se whai unga tāla whianga i le lumana i o le whaonganga o tino i tupe, mai tā ua tele le whaatupu manatu, ma whauni me to tia fo mo se lumana i le lei, e tu saimele saunanga le kovana le whaltupe wha leo a New Zealand, Adrian Orr. I se whanutanga se au whaine vesi Wellington i le vai sonei, e te tauna filifili le tunu o, pe whaapewheona matua whaongaina te tauli te konolosi, e whaangai o ia i whainga whaona pōnei, tupe whale tupe tu tonu, au whaawa waiona whaamauti noa, e tō maupeona ma whaiona whaongaina le tino i tupe. Po ole cash, mo i lātou olo o mo o miaina, ai aona whaafotuni me tutia fōu, e lango i nei se polokala me whaingo fie, ma tāla whianga i ona whaongaina tino i tupe, po ole cash. Wa matona whaanga i uil whaltupil tāpinanga o ngā luenga, mo le Central Bank Digital Currency, ma olo o whaongaina ma whina ngalo whaalia o lea tunu o lau tele. Ele tasi se tau sanga i whaatino i lea fuafuanga, mai le i whaia fo i se whai ungo le taimi nei, po le ale whaingo le Central Bank Digital Currency, e tala whianga i le leimoni o sila. E tāpuni e lea sofito o Martin Finangalo whaalia o lea tunu o, e ua tauli maina le tusa maleselau iwa sifulonisi Finangalo, e winga i le mata upo. Ua whaasilsila le matanga luenga le soifua malolo i nā tonga le si iti e le tolus fultasi o lwhai numero o tangata fōu. Ua awhia le COVID-19 i vai lea soa na nafi, ma ua whaamauni a fo i e whaapea, o le vaenga o le vairusi le ua vavio na pipisi, o le Omicron, o le asalua Februari le ena mua awhia i tonga le whaamai, ma ua atoa na i le to onus fululima o tangata, o le ua awhia le whaamai le atunu. Na tā ua le pāle mia o tonga, e ui o tangata na ia mai se au ainga e tasi peita i ole popo lenga. O le ono to atele ato i lātou e leo mawhaiona ta usao, no fuanga sa iai, o le whewa i o tangata e au whiei kalapu i e tau mawhaile ava, o whainga tātele ai mole saifua malolo ina, o na tuli loa tangata sala talata i e wa a fiele wha mai, e o maili taimi nei, o tonga tapu le sa i uma tangata na a fiele vairusi, peita i o ananafi e au whiei tangata maile motu o vavao. O li potia le tūlanga whainga tāo le whianga i aio le polokalame o le whaanono fo esea i ainga i le whaamai. O nei e nisi o ainga i ono whaanono fo esea i a lātou lava ta avale, whaapea mā lātou whale ta avale. O le tumutumu o totono o whale o ainga, e whainga tāio nā o ngālea polokalame. Ma ua tā ue whaala potopotonga wheso soani, e matoa vave mo mia ina lava ni whale, e mawhai ona vave whaanono fo esea i tangata. Ua whaapopo ina le numero o tangata o lo whaanono fo esea i o lātou ainga i au kilani. Beto samal to olua fe 5 selau, sa whaanono fo esea i o lātou ainga i le asonga fua, e ua silia nei ma le tolu afe i le vai aso nei. O le aso tofia to tolu afe selau tolu sfultasi, o lo whaanono fo esea i o lātou ainga, na ta oe Dr. Anthony Jordan. O lo mawhai lava na ngā whatia le whai numero o lo i ele taimi nei, e a lātou au whai ngā luenga o lo iai peitai, e ono mo mia lava whalital malo i se taimi. E iei fo ini whaafi tauli o whiangai ma le South Seas i le tūtumo whale o ainga. Pe ona tā ua le News Hub. Ma le popolenga tele leo i lātou lo ta imua le ngā luenga. A wale wa ainga o le polokalame o lo o whaanono fo esea i ainga. Ona o le tūtumo whale e mawhai o nā tili pipisi ele whaamai. Ma tili whiangai e fo i tangata matulanga whainga tā.
E to tolu se lau male ono tangata fau na whaamaoni ele COVID-19 fulwiva, pe ona whailoina ele asoana nafi, mai te tono New Zealand, e au fiele to alua se lau se fuluwono i au kilani. O le whaino meripita maa walunga leo whaamawina on tangata fau e whaamaoni ele virusi, ile aso e tasi, maolo o au fiele to tolu, ile Heart Valley male to tolu pulenga whaafalama e o Wellingtone, ma podi rua, e to osfululua tangata o lo tau fia i whalama e ona o le virusi, peita ai le se tasi o i potu mo ngā sanga se tinga ina ile atunuu. Wātua na ile to osfulwalu a whiwhasela ono sfulu o tangata o lo a fiele COVID sfuluiva mai te tono le atunuu. E to o lima sfulu ono a whelua se lau lima fitu. Tangata na whaiola atou tui pui puilo na tolu le asalulu to a fit se lau valu sfululua na whaiola atou tui mua mua. Ma le to afe lima se lau ono valo o tui lo na lua. Whaatasi ma le afe iwa se lau fast food tasi. O tamaiti mai le lima tau sanga nga ilis food tasi na whaiola atou tui pui pui. I taalonga, wā ngātu Sunny Bill Williams i se isi la asanga o lana taalonga fusu. Ma so na loto mausali ina wanga lulu e whaatasi ma le siampini o lalangi Tyson Fury. Sa tāpena Sunny Bill Malaysian fusuanga leo le aftawia ma Barry Hall o se tasi sa taalo le AFL ma sa nga i Peritania e toi si tiel tulanga o ana tole ninga. O lana malanga i fafo sa mwhaiona mau i se fsota inga malana wo Joseph Parker ma sa mawai maleva noa e ngā lulu e whaatasi ma Fury na tāwe Sunny Bill o Fury o se tangata lelei tele ma sa ia talia lelei o ia o na nā teiloa e wō lelei ma Parker o la salus fultolo mati e whaiele whaipele ngā Williams ma Hall ma ua valua na fusu anga whaapolo fesa e lei se whaia ina. O lo tolanga mo mole li tāpolo New Zealand Ryan Fox i le vaenga amata ta minsanga pitola tamai a le European Tour i le United Arab Emirates na ta oe Fox sa whainga tale vai as talwai o na ole ti ngā olona papatua a saf so son tele lana fo mai le o tele se suinga mo ta minsanga i le vai a sonei. Tala fawia male si ufonga le lau mua mole nei vaenga o le awauli. E whaamalo le tātua tunu ina wau le mai le whaai ungo nei fo i vaiaso e mai o se whao popongo tātua telefon me Samoa. Le asu ana nafi na whaatau tei ai toi sau ninga o le fionga wa ai mawhasolia ai o ai nuu papu vai lupe wa ai. Le ana ave ai lana fionga le tamaitai pāle mia fia mena o mi mata awha e tala ina se mōri mau le mālo e whaatatau te soi whanga au auna mal tautua a lea fo i te mali o lea tunu i le pāle mene o Samoa. Sau nō le tamaitai pāle mia, o lo whaama wine tala anga le pāle mene, Samoa i tō fia lea fionga i a mawha so lia lean so lua se fulma le lua a perila, e le tausanga ia feiva se lawiva se fulma le tasi i le paia inga lona se fulma le tasi o le pāle mene. O le sui fai pule o le tu malo wha ala whanga o whalea lupo, i le mai au le whainga pālo ta tele a lea tunu i le nā tausanga. O se tausanga whaangalunga tai lo tātou tala wha solopito, o no lea fia i o Samoa ia wha fuli whao e lua, o lea wha ofa i lea whiwa se lawiva se fulu, ma vale lia i lea whiwa se lawiva se fulu maltasi. Na matua wha alea ngai nai lea tunu atoa i le matautia o nei a wha so, ma elwa i tau fo i lea naurua i lu whale aisolia i le pāle mene. Mai lana launga wha atau pou, na wha amatala le fionga te mai tai pāle mia lea solusa whamale whao uni, a whiwa se lawiva se whamale tasi. Sa ia matua wha mamawha ile mana ongo lona i tu malo whale a lupo. I le antina e ina leo le waitau mawha mama, o le whale mai, a wala ngā lue, e le tise a ti na e tu risi, o tari ngalu, malai wa alele, male soi fua le leo tangato le tu malo. Sau no fia me, e le alo fwere sau noa ngā solia i le toe wha manatu le pāle mia ma le kāpe neta le nā waitau. O whale a lupo le tasi leo nuu na matua maa whatia ia whao ofa mawale lia, mai au o na toe ave i le wha mua. Na toe whiriwhilia le whianga solia i le pāia inga na se soo ai i le awhiwi salawiva se fulmaleono, i le lua awhe ma le tasi, mai lona i tū malo le wha ala le whanga la wau whale a lupo.
O le tausanga lea, na whiriwhiri ai so lia le tofinga minista o le whamasinonga, mai le tausanga lea a whiwasalawi vas fulmalono, ma le a whiwasalawi vas e fulmal fitu. O na toi whiriwhiria le a vea ma minista o le whaatoanga, mai le a whiwasalawi vas e fulmal valu, e wantu i le lua fe ma le tasi. Mai le paia inga lona se fulmal wha le pale me ne lua fe ma le ono, sa whiriwhiria mai eile a fionga wa ai i le tofi whaipule o le tu malo vai singa no numero mua, i le aso se fulmal tolu a perila lua fe ma le ono. I le nā paia inga sa tofi e wa ai komiti wha pale mene, e ao fie ma le komiti o tupe, komiti o whainga pālota, komiti o tūlanga tāua loa, ma alo ia mo le maota, whaatase ma le komiti o asosi wha pale mene. O fola le fionga le minista o le matanga luenga o leo whale pui ma leo la toi fuata ina, le fionga whawalo le Fau Harry Schuster, wa wa ai te toa nele matanga luenga le mata i tu ina leo ni awala, e ti nei ai matapu nia whai te toa, o so se i tu ai ngā whala au whaasa ina o lo ofi mai te tono le atu no. O le popolengo le fionga le minista, nei whaatu pula ia le aisa i Samoa, ma o tuai se tūlanga i le mawhai o na toi whaaton folau, le si tia o le tango fio e whala au whaasaina, le ua whaatau atu nei i te ngata lau tele o le atu no. Sau no le fionga whawalo, o lo whaamawina le to lua malu le malo na mali liu, ma yosa whainga ia i la to lo tango fio whala au whaasaina. O lona winga, e le i titi le vai mamao le malo i awala SS, e ti nei ei matao fie le whaatupula i o le tango fie tangata o nei whala au whaasaina le atu no. O le ngā lulua le matanga luenga o leo ma le matanga luenga o le tiute, i le vaaya le leo tua oi whaavao malo Samoa, e ao fia ele malai vaalele, o vaa le sami i le wafu whaavao malo i mtahautu, ai maise o alia whangota, lewa maita wina, o se tasi leo o wala o lo whaofi mai ei whala au whaasaina, i le vaa male motu i sasae. Whai loe le fionga whawalo, watu i nātu fwoi se tālu sanga Samoa e tau walatu le matanga luenga le vaa i whafo, i le malo ni usila a wāne si tai whau sa songi wha au popo, mo le au ona ngā leo wha au popo i le tai whau e tasi le o lo tutoe, mo le sila fia e wha tai whau sa songi sa iei mua, o mamate tai whau e tolu. Ma tutoe mai e le tasi, mai ua le ngā whatia e sia tai whau, o na ia tau aveina ngā luenga mamana onga, o le mata i tuina o whala au whaasai nei tua oi mai si atu no. Wa ngai nei so e suenga le matanga luenga o leo, e sa i lia i lanto lo ta i mua i nei whainga whaasoli tu la whono, ma mauai se le ni palpalai tau se ai ainga, i ni whainga e le tusa malo o le tu la whono. Wa whailo manino le whionga le minista o nanga le company va a Samoa, le Samoa Shipping Services, ia olo a 450 va ai, e tolu se lau lima se fulu saile Samoa o lo ngā lulue le teimile nei lunga o vaa o loa, ma vaa medi atu no i whafo. O lo ua fua i le nei masina o Februari, ma le masina fo i a mati, le awi nātu o le isi to o lua se fulu iwa wha au popo, mo isi fo i a wanoa o toe tāno sanga mai ia company vaa, i alo ma whanau o le tātou atu no. O le naunau te inga maa walunga le malo, ina ia whaatupula i a wanoa whai ngā luenga fau, mo nai a tātou tama whanau ele ngato ngā luenga whaawai teimi, o ta alonga ai awa noa fo i lunga o waala o loa ma waa meli. Sau noa le whionga le minista, e fitu se funmal fitu ni se whanau le atu nuu, o lo yeili wha moe wha wau mai le a onga wha seile University a wao Samoa le NUS, e le nei tau sanga, mao i lantou nei, o lo wa ai ma mao yeili pūlenga mō nisi awa no whai ngā luenga fau, e le ngata mo Samoa nei, ai mō atu nuu ma mao. O lo tu mau pea whautuanga o le pūlenga le au nanga o waa Samoa, e na ia whao ngā te tau ni awa no whai ngā ruenga mo alum whanau uanga waa iai, ma ia awa ne tau mawha awa malosi, pa o le whaia leo ni winga le mi ngau, a wā o le ale ngata ina wha mutai a lato wawa noa ua maua, ai o le ata uwa lea toi ma le atu nuu, i le wāwhia ngai e ma nei company waa i le lalolangi. O le vai ngō whaamanu ianga mō bisinisi tū mooti, bisinisi whaipaanga,
Mai le tala wha te tau au tua le tupe lua whelua tasi lua whelua se fulmane lua. Wanga wa ai wha ala popotonga e wha, e le se leni e lua se fulmua wheta la. Le ua vai ne te lima wheta la i wha ala popotonga. A tangata whai ngā luenga nei e toa wha. E au fia ele whono wau a tangata whai ngā luenga i Samoa, po le Samoa Workers Congress. Wha ala popotonga le au tau si soifua Samoa. Whaalapo pitonga tangata whainga luenga le malo, ma whaalapo pitonga o tangata whainga luenga i lunga o whaa. O ia whaamanu ianga tau se leni, e mō ngā luenga wha ofisa ma isi por kalame tau ati nae a nei whaalapo pitonga. O le atoanga o nei wha moe ina ia mawhai e nei whaalapo pitonga. O na se itia lo lato au wai, ma le whaailoa i noa lato sini au tui vaenga SS, e ala mai ai whisos wani. E iei le talitonunga le awhionga le minista ia le atino. E umi lava se teimi e whaatino ai tau mawhinga, ina ia toi tau whaafoi le tamau ainga le tūlanga le lei tau ati nae, le sa iei mua a o le tupu mai le whaamai le lolangi. Sau no le atino, o le mele tāua te leailo tātou ngā lulue whaatasi, a wale a ngai lumo le tātou ngā luenga māti nae whaatino. Ma ofisoso ani uma wa whaamatu ele malo e tālo sanga ia whaala popitonga, ai maise o bisinisi tū maoti, e ta wala i tū langa panga tia wa iei le antunuu, ma lona ta mau ainga ona ole whaama i ol COVID se furuiva. O le sole whaalau i loa mai iei le whaai unga le kāpeneta, le ono toi whaau popo leo le polo inga o whaavilave tup whaafosei lona tūlanga sama pol vanga luolo iei le teimile nei, pele ai foi. Peitai ono le tūlanga e leo to iai seisi o whaau popo, e le to tolus formaltasi wā a fia ma o loo wa aia le leile teimile nei, e whaau no toi foi a tuaisa mo e le vaenga mua po le lanu mea mata, o le vaenga o puipuinga o ana polo inga o le COVID-19 furuiva. Ai o le anta lia tera fau se whai unga mai le kāpeneta lea so, mo lea wha moe. O tala fau ia mai Samoa, manuia le whai unga le vaiaso, whasoi foia. Sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ai ngatawana se e maia ai faatapatapa ole aufia ola utamalena la uita paipa Mafailoa, o te lefa tufua o se tana, aia ona na whamala malama. Tangata masi o na paasino manga, o le ai ngataua, ana le matua moepo, malona ai ngatoa fitu o tama. Afio mai la ia o ngā whaia, ua so o tino so o papa. Ainga o tupu, ainga o papa, ainga o tawhaifa. Ala mai la ia i matau, a e sila mawhaatatau.
nobody complain. Everybody looking, nobody complain. I just wanna give it to you, don't wanna listen to you. You be shy, so you don't know what you want, girl. You to me, girl, my everything. So beautiful, you know you gotta fuck, girl. You to me, girl, my everything. And I'll be right here waiting for you, man. I'll be right here waiting for you, girl. Yeah, girl, got me singing like. I'll be right here waiting for you, girl. Let's go. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I do anything for you, your wish is my command. I would move the mountain if your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. 'Cause if it takes my heart and soul, you know I paid the price. And everything that I possess, I'd gladly sacrifice. So you to me are everything. This is song that I can sing, oh baby. Yeah, oh baby. To you I guess I'm just a clown. Yes, you are peace time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. Now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, girl, I feel some type of way right now, so I'ma go ahead and say. Ia whaatalo whātu mau wholo whātu Samoa lea tunu pele le loto malanganga le nei fo i a wuli. Ia o le asfarele nei aso se fumaratasi o le nei masino February i le tātu savalinga ma le tātu wholonga. Ia o le nei tu sanga luafe lua se furumalua i le nei masino February o tātu iai te whaatalo whātu ia mau wholo whātu le tātu tunu. Polo kalame le nei mo tupulanga talavou le ua tu amatalia i lona polo kalame mo mua nei. Ia mo le nei fu i tau sanga luafe lua se furumalua whaatalo whātu ai lo tātu tunu. Thia foi lo mo lava no mate fatasi tu mele tu fini la leia ana fa solo io si fa salau tanto le tionei guarda tu por kalam fa talo fa tu fini Fatalo fatu Maria, fatalo fatu foi le pa ia male malo tatu au fafonga ia ai mai se lavana yo tatu tupulang talavo ia le feu fata si mai tatu po kalami le nei aso ma lol soifua ma lol langi ma o ta por kalam mo ne le tu sa ia te fatalo fa ia lom pa na tupulang talavo ma na tu le tu e la tu ia o ngol ni fu tu sanga ia ale fa tu mo lava no tatu tu filo i lunga tatu por kalam Yo e mari ia o te ilo foi e lavani si alon fa na ia le i longa lavana na o atu tonu o potua onga po fale onga nei vai aso le lo pe atu ho atu vai aso fo lai holiday mode a lai e fai lava ia le me lava le holiday ia ai ma lo nga lo ma lo lava le on sa ia onga fo nei vai aso ia le o tatu tonu mai fo fai onga nei vai aso yo e ma lo atu e tatu fa nau e pe la tu le fa ta woni por kalam mo tu plan televo ai fa peta la vopo ofea na ta fa oi ia tato por kalamel nei mo tu plantelo ia leo to mo leva no tato to felo ia this program is for you our brothers and our sisters our young people of Samoa living in Wellington and ngata fo ile tato fa no lo ala papa au Aotearoa New Zealand nei we have a lot of friends from Auckland na i nei tato wo ia mafuta me kilani Lord South Island. Nea te wai lei nei tato woi mafuta mai so se atu no uilungo o tato awala tu le tato ala ato le YouTube on Facebook ia wha malo atu mātou Wellington ne ia leo a te arai tite le tu lai lim le wha leo tonu in tite le wha malo ia wha talo whatu fo ili ni vaengo le fiafi ili tapo inga leo tato tu mamatila mātutua ili wha ngalo ina tapo inga leo tato tu a sinsina wau la tau ia lo whail whaivale o tapuat matatalu ma tu foi o manuia leo tato aluga fai o fai leta usanga mleta usanga ona o te talo matua ia fa talo fa foi ya mama dad na yo tato parents e le fa ngalo ina foi la tu ona o la tu foi ngalo nga malsao e le fa fai le lina o soi fu ma le o tato fana a me se lava grandparents mo great grandparents e lucky o tamaiti e fiola mo nei time o lo va pion so i fu piola to grandparents matua ma to tinama tama matua awa ona yo tato matua ia lea tu lata la o le o ngata o ala vala o mai
ia manuia whaamanuia le atua ia o nganei aso mga duenga. Ana ia te le whangaloina sa oi mari. Ia ele whangaloina fo ia ona tofi tala lei. Ia o ona le atua sunga whaawhiringa mo lantu for the tua. Ia pe o le pito la au mama daddy o tonu la hinga al se fo fa le nganga la al fa na matalavu ia o ona la le tua fa tai fo talo fa tai fo ma fo tamari tatu por kalame o tatu ngaluenga e fa tele tatu ngaluenga e tatu te ngalu fa tasi a wala manu yo alon fa now. This program, as we said, if I tell we tell i less for really ia tata no fo initial mata pu ia ngambo tatu fa now tatu tata no fo i me e on na toe te pu e pe tatu fa now timini reminders, tips, advice that we need to give. Ai fo i mata pu o ngonga te tau tata no ai e a fi talavo po kala mena tatu tata no ai ia musika ia ma nisho mau quotes ia ma nisho interviews ia fa tata no ngai tau sanga manatu o le atele ni fa mo ngai tau sanga o le ngai mai ia pule a onga ia nisho tatu te tai tono tatu a onga isi tono Wellington ia o fa la pitonga me tata isi la tu fa tatu poklan o mai umu ia si fa tata no atu e se mea ngā mone o tātou whanau mo community. Moni le mari ia waru li lua whelua tasi ia. O matsfo ia whaafita auli o lo i tau, whaamoemoenga whelua whelua tasi, pena ausia, pele ai, ia leo tātou savalia matalia whenei tau sanga lua whelua lua. Let's start fresh, pēl upu lea. Ia au te lua mari la tā sta whawhiwhianga, tā fo e mai, tā o loa lea pola tā upu lea so. Neia, ia tui nātu pespisenga nei siwa Samoa, mai a waino le mola ai tala tu tātou por klame, talavau, ia tala isira lava o ngana pe faili nai o lewa te ali tu le fa le ofu au lava o ale tu tanga me ia tanga tu mama dad po mami mai se mami fa tanga me ia na te leo lunch box ave fufu alwa o e fa mama and put it away ba leia pespisenga nei vai ngol tatu por klame ono minuti lu te nei tu le fa tu tur si fonga lo mua por klame mo tu planga telefo sorry
Si ufonga mātungo whila nā waino le mola ai le vaenga o le awuli ina ua toi. Ia, le ua sifuru minuti le ua te lili tu lai wha tu tuara si ufonga lo mui wali. Tōna mana na pulkalame mo tu pulang televou ina nias for really. Ia te whaatalo whātua i tātu pa anga lo mwhaiona mafuta mai. Welcome back to our young people who are joining us on our program this afternoon. Tu whina ana le ase tātu quote ia e au ngai toi. Malo se tātu whanau a mese lo tua a onga Moni le mari ia o te iloa ia o tele tā quotes tau sangalo te ai pere sau noa ia o le quotes a leo e tā iluma nei o le quotes mo nai whanawa onga la mataina fu o le neia a vaiaso whale o onga. Leia. Whai mai, you learn something every day if you pay attention. Ia la tam whai wha Samoa atu. E te awa o ina ia se mea iaso ta itasi pe ea lea onga. Pe a whapea lea ia e te ave umalau attention pe ave umau lo mawhau i lea onga. Leia. Nei so mai ai mari le tā quote na. Mai le si vaenga ia that the capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. Lolo winga, e a fualala ne mo se mele tangata. Ole le fu le wha maoni le haunga. Ai ole awa oino le tangata. O se mea alofa, it's a gift. And our capacity to be able to learn something. O se mea alofa o lo walu le haunga. O le au tauina I tātou. O le wha malamlamina I tātou. I tele o mea ie. Or so sia fu le whaalalangi ni. Tūlanga o le rata mai, ma le poto, to mai isi. O le mea alofa. So if it's a gift, o lava noala, e te alu e au gina oe, o se mea alofa, you need to take up the opportunity. But the capacity to which you get back, e fuala lo whamaoni, peileo la sana no mai le amtanga. O lau tōng whaila le ke focus ma pay attention I la wa onga I le aso ma le aso. Moni le wha mai le si vaenga. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Ngai ia I or vaenga le amari. Ia le me o taimi lea o le a pol whaapungai o le awa onga, o education. Bi o ona mama tui le tau amataina mai a. Te leo fi tāwa fi tauli e te ui mai ai. Ai o le fuala o lea o lau wha maoni ma lo whina tino ui au mea onga. Le afu lea na alu taimi o e tamawhai lea onga. E suma lia la pe te be fia e fa fia ina muli Moni ma nei o le foi tau the roots of education are bitter but the fruit is sweet me foi le ia te ala mare tai au te le lopo te fialu le onga te le longona le lava e te le mana o foi le fai o me onga e me o lui tau tu fia mai tatu a te lo all that is bitterness be ona pe matui pa ona me ia muli ani ia e so malia le fua e mo mai le mo la wa onga mo la tu spasi wo fa yuina o onga ia o mo se tali manuia fu ile ia assessment ina avia po le ale o mo le po fu ile la tau file assignment but when you get the result back say excellence you passed o na la te lo al fua le so malia ia na fia fu ile ia Ta o lea wa te iloa to o tele tātou twana wa onga mari whaatutunga tai au. Yes. Ma le si mea e whaile e le mawina mo le pō no whaingo mea onga. Pela sa o le whaupunga lea. Ma le vainga muli lor ka quotes mari. Education is the key to unlocking the world. A passport to freedom. Ia vai. Ia o le onga pe o le ki lea e te tala ina ile ia wawa no ile lalulangi. Opportunities e te alo I lalulangi. Pe le whamai tu so lau tus for laule I le saolotonga. E te ola saoloto ai. Pe a maua lea o onga. Ta ua ia whanau ia tu pulang talvu o wha forma ni wanga lea uri. Mana ia o ni foi tau o le ola o ino tangata o lo walu lea onga wha mauni lea onga. E te tala ia wanoa opportunities are open to you. E te latu lea ngaluenga lesi ngaluenga. E tau whauenga. E tau whauenga luenga asia. Lea ngau leu o mana o tau ina o lo iai le tau mai lea ngā waa o le poto malama. E whaatiro inga luenga ia. Ai o le si mea mune buru siu lao le o le whai tau le a passport o tus for lau. Mana ia fo ile tus tusikal nei o le tus for lau o le mea wha tus tusa. It's a passport. O le olanga nei tere mwhaina e tutonu sisi tunu. Pea le tus for lau. E wa pena fo ila. O le sa o le tonga le tano le freedom. O le tonga fo ile le toi se me tipo le o le mautula o lumanai. Ona la o la ngaluenga le fa temi nei. Hanu le au. O la ngaluenga mama tele mole o tai au fa lau lunch. Fa tau lava onga fa tau lau stationery o lau api o lau penny o me umana. That's opportunities. O watu o matu ia toi.
whainga luenga mama dad i le aso ma le aso, tu tongi au pili a onga. Ina ia o le sa o tonga lea, e te sa o loto a pia, maa e au ngā luenga i le a onga, ia ua whamanu ina o le a onga, poto, na te tamai, ia te alo fuila e whailau a inga me o whapena, ia o la we free, Mari wau ata nei sa e lilo matua mato nuu e lanta mai whaalong tā e whaiteine a lea li i se iwani whai whafo. E lilo matua whatu mo i e vai lea ngā whilike le lima o mai teine a lea lawa le wau toi mana tua i le tātala lea passport to freedom a. Lea. Tua e te lea mea e te lea teine e te lea ngā luenga e a vea solo oe matau whaua oe Pea mawala tō mai le tatala no ai Mari. Ia, tala vau. O tō mataranga ia tatala no tō timini. Mauti no fui. Whamtalanga ia mama tēnā e whai ati a oi. Lea aso ba le aso. E le muta whamtalanga mama tēn. O tala fu ia mama tēn le tala no tu ia ati oi. Lea aso ba le aso. Yeah, I take it as advice, take it as a tip for you. It's a sanga tapu e pelo wolanga a. Meselanga iluma o lo suifuanga le ye. Mesa suifua o nga a. You know, o le olanga nei e mo mia la o tau ino i tātou. O le asoa ma le mea fua e a o ina i tātou. Tele o whamulianga le iai. Ia so mānei a taravou. Mānei a nā fwai tau mo i tātou. You learn something every day if you pay attention. E alanga le mose me o e a o lo le whaalongo. Le whai atua le whai a onga e se me le whaalongo ai. E ale tatalo la wo. E no mea le tup. Na o whai a tātou. Telefoni ia. Ia whai telefoni. O aso nei wale toi kia ia tuplang talvo i telefoni pe ave le a onga. Le pe o aso ia sa wha mamalu la wale sa a. I whai ngā telefoni. Ia sa o I distract ma. O le siwanga tau, the capacity to learn is a gift, o le mea alofa. O le mea alofa. O le o ino i tātou. Tano e tele mātua a. I si mātua e tano mai wa peo. Ana lato maua whamunianga ia o la iti. They would have taken it with, open hands. Tala vau la o le mea alofa le tātou te maua e te mini. O le mea alofa e li maua ne o tātou mātua. Tulou, whawha mo le tātou tunu. E li maua lātua wa nopo opportunities i o maua e utou. Maua tātou. So take it. Aua te manatu mai. I nei wahanga tāua mo tātou. Moni le ma aso ia sa le lava le se leni na tātou mātua. Ia mātua o tātou mātua e wha onga ia. Ai le oa sa o ai Mari ia wha onga le lewa noa. Ai Mari pe il tā upu o le aso. Mātua tāpo kalame. Tofu la tāpo kalame ma le upu fo i le pelu i tāua i fo i le tātou pulang talavou. Māne ia o le upu mo le nei aso mo talavou. Hope. Au te lo foi o upu le māne e set up ai lo tau sanga. E o se upu e te tai ei mai tu te tai e tau sanga nei. O le hope ia fa sa moi no o le fa moi por fa moi ia mo le tau sanga e to for tangata malon fa moi ma le se fa moi ngolo to mo fai e au sia a ma le to finete fa la wetele le upu le mo tatu fa no HOPE hope. Malo Mari ia sa o le o te lofo ele na whana wa onga fo ele hope. Yes. Mari e o na hopes mo ni tau sanga o au e fo i o hopes mo ni tau sanga. E la le whamtalaina po le quotes fo ilea e atiri wha matalaina le upula le hope Mari. Hope is being able to see that there is light despite all the darkness. Po le ale pongi sa o lo o langa wa peoani lu i tau o ani whawhita auli o lo o whiangai ma oe. Ia iai lava le hope. Awana ia velea ma vaenga fo ilia e to give up pe te pe o ngatai i. E iai lava le mana malama i the end of the tunnel pe o lisi fo i upulea. Ia iai lava le hope pe i lava lo wha moenga. Mane o le siwanga tā ole a mai lalo. There was never a night or a problem that could defeat sunrise or hope. E le isi whawhita ole, le isi pō a. Mane e whawingai na upo tagata na tūsia lea maupo ne whaitau. Whaatusia na pō o se ata fo le wa ai o whawhita ole. There was never a night or a problem that could defeat sunrise. E le mauna na whiompa ia le tua. E ia loi mata malingi pō a. E sautai au. Joy comes in the morning. So but there's always hope. So there's always sunrise, there's always going to be hope. But that's up to the person. And later sangai tofuata tom fa mo mo meeting. A me se lava le tele o whawhitau li lela tato whawsanga i neitau sanga o amatalia le ai me se le koviti ia po isi foifoninga wa ai o le whaamai o le ai la whawhitau li ia ai lava le hope i ai lo wha moenga
talo le ali ia ilo fa mo moenga mo ni tau sanga fa matalia so young people mana ye yo na up mo tanto ile nei tau sanga o le hope fa mo moenga po le ale lu I mai o fa fi tau le wa o nei tau sanga o lo ngona fa vai o no just want to give up ye fa mo what's the goal le ale sta du mo le me fai my fa I always think about what's the end goal, what's the end result, what's the outcome. O le tō telo tātou e wha pe ngata mai ale vai na o walo le haonga, ngata mai dei. A o le a le whamunianga po le a se tā ua o lo walo le haonga le aso ma le aso. Te wa aile tau no unga. A e ola fo ila ma e, if you live through life, if you go on this journey, always look at life with an end goal. Tau whaia te ma whau o le a le tau no unga. E tau no unga. A, pass your exams, pass your assignments, finish your school, graduate, get a good job. All these things for ile tāua tēne mo tātou whānau. E ale tau ungo mea. E umalola wa onga. What's next? So always keep in mind, always look to the end result and the end outcome. And that way there's something for you to strive for. E se me tau la yelo wa ai. Well, sao ngalo ngalue. Yeah, what are you going to get out of it? Nah. Moni ni Mary Lisi vaenga ia mana tua lava e tama maltin tu planta lavo. Mana tua ia le taimile te alai fo ai wa usulo tama malo tina e whainga wenga. 5 o'clock in the morning, your dad gets up, go to work. Rainy days au lo tamale tu ile awala fo ile au fai awala. Yes. Yeah, keep that picture in your mind. Tu ilo mafau. My dad lai timu ia ile malulu winter in New Zealand. Lai timu ia ai lai alo su emele tupe tonge la wa onga. So keep that picture in your mind and mana tua lo tinalia. Example le alo tinai, maybe cleaning somewhere. Era fale mai. Ia mana tua ia na yo matua le ele whaingo fiatu ngol tupere tonge lo pili. Mana ia o mewe talo mai tu fina ne ni vaengo leso. E tau e tatu whanau le ye mana tua le tinga ina ia ma le sacrifice le whai e tatu matua I le aso ma le aso. Can never stress that enough. They go to work in the morning. Si matua whenga luanga le po. Luanga luenga. But all of that is for you. All of that is for you. So young people, don't take that lightly. Ma le tātou upu nei aso o le wha moenga, po le wha moe hope. When you have hope, manuia o whaiva, manuia, ia nei fui tau sang, o nei ele le tāua po le sini le tau lai ei malau wa ai mai, le turi ta mo e ai te wa ai. Ia o si ana melea, make my parents proud, make my families proud. E uma whaila tau sang, e tue wa ai le savalingo le tau sang. E le whangofi, but you made it, Tāua ia la matanga le tau sanga malau tāpit pananga. Ia o wale le tau sanga o loa ngai mai, e ei whaafi tāu le peona saunori tu whenea ana, tele i o whaafi tāu ni COVID-19. Ia le wasawa nei le tau sanga ni wha mai. Ia a le wa matan wha o ngā masa whanau tonu lau. So that's a new change, a new shift now. So everything's changing right now. But when those things change, ia le tu mau pelo, lo wha moenga I le mea nai tamu whai always remember the end goal and the results. Moni le mari au te lola vai foi mai ta foi mai. Wat foi le nisi vaenga foi le so soani foi whanau. Ia wa lava fia ngai foi ma o onga ni tau sang. Ma nei foi upor pesele mai a jar for my find my way. Le ua lusi ma tolu minuto tēnei tu lai whātu tu mo ori si whonga lo mo pokalame tu pulanga telvo. Yeah. What do you see when you look at me? When you look at me, do you see possibilities? A chance of real true freedom. A world of opportunity. Give me a reason to accept your invitation. Is there room for limitation? I got to know, girl. Give me a reason. I've been here before. I can't go back no more. One thing's for sure. Let me find my way. Let me find my way. Let me find my way. Find my way to love. Let me find my way. Yeah. Let me find my way. Find a way. Yeah. Let me find my way.
show you what's inside. I might not be the man you choose to see, but I can be the man that you choose to believe. And give me a reason to accept your invitation. Is there room for limitation? I got to know, girl. Give me a reason. I've been hurt before. I can't go back no more. One thing's for sure. Let me find my way. Let me find my way to your heart. Let me find my way. Let me find my way. Let me find my way. Let me find my way to your love. Let me find my way. Yeah. Let me find my way. Find my way. Let me find my way. Find my way. Let me find my way to you, baby. Find my way. Let me find my way to your heart. Let me find my way. Let me find my way to your heart. Let me find my way. Let me find my way. Let me find my way. Let me find my way to your love. Let me find my way. Whamalo atu ni vaenga o tatou pokalame ia pokalame tupulanga talavou i le tautua le sifonga lo mua ia o le pokalame mua foi le nei tausanga le youth show i tautua le sifonga lo mua ma ngalua to lo to maltuanga ni a Mari pe lenta tatal noa ia I vaenga foi o le anga ia le ia nei whana wa onga foi le nei tausanga lua filu lua le wa matalia. Mana ia e nei tātou whautuanga ia po advice, tips, ia o nei mga tāua ia mana ia tu o tio o tawha, tu e whamanatu ia te oe e au ngā ia le wa amata tau sanga ia o onga. Ia mana ia o lei o vaenga ia tu e sa whamanatu ia te oe. Mea tauna na oe lau tāpinanga mo nei tau sanga, like we said, e alan manuia tau sanga. Manuia se whainga malanga o le tāpinanga tangata. So le leila tāpinanga teimi nei, get yourself prepared, get yourself organized. Ia, ona manuia le o lau fōlaunga man, lau tamu inga netau sang, a mese ai tātou a onga. Ma le ranga mo mole e get organized. Mai le vaianga le lalo, mai carry a homework planner at all times, entering homework, projects, tests, and assignments as soon as they are assigned, or make sure they aren't forgotten about. Mai o le tawol vanga le get organized ia polo ta pena mamau o le sivanga tawol le mai vai sau plan na fu ile ma le lo tan no ya mama dad fu ile fa tau sau kalenda a small calendar ask him mom dad can you buy me a calendar please and in that calendar it tofu wale aso ma e no fo fa ma wai assignments ia po se pepa foi le tau ona to e fa fo ile a onga se mata puna tu se tanoi basic diary basic diary tu oile le por kalame le po le assignment le tu pa pe olve as fo o va pe la solus food no fo e tu si la solus food na la assignment le tau ona tu te na te wangalo langa ole filia ole me ole kangalo o nei me ole o eso me Miss, I forgot my homework. I thought it was next week. That's what happens. It's a natural thing on natu run now tanto o le ngalo. Ai ta wala lu tapin pel mau. Ia te ai le lokalina. Ia o male aso fai matik. Ia o male aso le ia polosi ese le aso na o mo foi assist. E te lo me la ga mai. Ia pe te fia vai aso lau tapin lang. Ia pe vai nga ta wala mana so get prepared. Moni le stava inga le I Mari o le pay attention in class ia pe le sata fa soi foi le la sa lo ifo. It's important to concentrate and avoid distractions when the teacher is speaking. Practice active listening by concentrating on what's being said and taking notes in your own words. This will help make sure you hear and understand what is being taught in class. Mana ia va inga le esel taua tele o tamaiti foi le e whaingo fia lavana e se lato mawhauwhau le a onga me lai tala no mai whai a onga ina wa tango lista mititi e watu tala no atu pe tala no atu wingai se ata ti whanga na matamata i le pō ai mantua i le saula wona e su e lau suenga pea e su e ai o e lau suenga pea o le taimi suenga ta ua i or wha alongo i tono vasenga taimi le e tala no mai whai a onga taimi uma Lia e wai tu whesile tu mama dad o la se me lea mau me lea onga lia su ia
Ya ana fa batala ngol movie le na lo talo mela wo a. Ya talo pay attention in class. Va lo tolu le man le yo le au mai steer clear of distractions. No winga. Wa ai me vo au fa la la o a po ani me na fa la la atu le ha po la telefone. Yeah. Po la wo. E te va lo atu le fa la mela wo fa wo. Ya, oleh file au. Le file vasinga se le vasinga tata no la ta movie na mata. Wa la watu la fo e te lo fa la vingi la wa. Yeah. O mela na mana e tanoi. Ya, don't forget is try and minimize the distractions. Ya wa matuale sawa so mea. I fa la mai o la telefone. Ya, po sa wo fa ye text mai pa ta to ye ma tu e lu ngoni veste. Ya fa la tu la wo Yeah, text me. Mut vai se uma leila wa onga ya o tatu no la ia fa tali mai be patient, you know. O tu nga me ye mo mi ale na nga impact ela wa onga ma me fo ye o lo tapina. Ya pe fa ye to fa ya me ni fa la via. Mana ia le sivaenga Mari, make sure notes are complete. Ia ta ua ia tu sila lo me io notes pe fa pe o te me wa onga e foi ia lau ia api e tu sila le ia lalo ia notes so le mata upu ma le mata upu. These notes will also become study notes. A wai ta ua ia te mi foi le muli le wa e mo fai le revision fai to e alu mai tu e kava mai ia o mata upu po le sona foi ai le na mana ia tu singa la no notes tu foi le mana ia te malama le lo tu sia ma io la e fai la tu sia e tu la tu ele malama ia tu singa le la tu sia o ele tu sia ia bauti lo la malama le a rush a topi e to fai ia to le ya wai le sao ngalo tu show notes ya ma kwa ile loa por algo nei me fai it's real what wai le loa por le wingo le ole upulan tu sila ya por a fo le mele tan no fai ya so ma le yo na make sure your notes are complete ya ole si vai ngale ask questions if you don't understand or le fau tu ngale tal bona tu ina tu la tu sanga o marta tu ko la la tu sanga or fe awale tas fe sili i lau fai ya o la fai e te le o mala mai se Wai le fai la malama e lo fai atu ai le te lo o pe o le si bele matabule ya tatu fa now it's a natural thing for us the young people pe te matabule te fai atu lo fai o fai te fai o fa pe fai o te fai atu lo money ye pe te fai le te le ai uma mai wo ya that you know my don't you know that you should know that you should be smart me o pu fa petala wo ya tatu wo te pe vo wo e facili you're stupid money tu lo fa vo merta tu o ngalo facili that's a smart person as you when you ask when you can acknowledge it you need help ta lo la lo fa ya e le se facili vale tu lo fa vo merta tu there is no such thing as a dumb or stupid question so facili la la ir mere fi mala mai mala lo yeah si que meu e benefits ai oile facili ia ai tu ai pe ia wo fo ia lai pe a motia oi oila le facili le it's benefits ai mai i l'Italia fa ia onga mo te ro e fia fa ia onga pe facili te lo vela oila e benefits so ba ya wo ia la a bonita wa ya wo a wa motino e fa lo fa matala mai fa ia ia a mela la mala mai fa tu so yo ma pena wile ta wo always ask questions fa ta to mata te facili why le fa ta mala o ta to lo le mela fa pe ale mala e o foi me foi le so fuanga ai so yes fa so ile aso male aso ya facili a mama ta la fa ngai no le me male awa la ko fa nga ale ya era ti no voi ai te no le e mini po mini le si vai nga Maria le wo mana so no de plan le fa de planner ta se mai review notes from class every evening mana ia fiafi taitasi ia e go over the notes alo e toi fai tau notes awal taimi nei mari tona ma tanta penal tupulang talavo awan ifa tali se o ia o ke topa le wala tai no ve mai suenga ona rush no lia a taimi nei le fatwa ma tata sanga to o mi ale le taimi e te tapenai review notes every evening le sivaenga talk to teachers nena matala no toi tala noi lo fai a onga pe mana o mi se soani le se vaenga study in short bursts. Yeah, for every 30 minutes you study, take a short 10 to 15 minute break to recharge. Ta o ia vaenga le mari ia e fa pe study tools for me no te ia vea
peta is full 5 minuti ma fai lau break awai le ta ele e awane e study mai a le tau le fitu le afiafi e tau le tau le sfulu le po e umai fo e te alai fo tai au ma tua ingalo o mana o mie elo ma fau le malolo ma le o le vaenga le tano ma tu fina tau hoi le fufu le a wata mo fai vole ace a quad ke me kasi tamo fai ya a to uma me pe a fatula ya pe tino fo vai ya pe me sfulu 5 minuti ya wai o tatu le a New Zealand ya o le ingilisi o le matematika o le fasainisi ya tele o ta malea la pe se fulu minuti se fai lau ingilisi se fulu minuti fai lau maths o lau science o lau history when to foi la e fa pe na wai e no foi se me foi tasi eu mix te mi o no foi se vi ya it pushes with from my vote too long you know you get tired and you lose and you forget pe la no tu finiana e tala for the time you wangalo me mariana e te mo fai ana e no foi po ato ya wali sa nga wakalo so always do it easy and be smarter not work smarter not harder well le tau fai mal potu fai mal malam no fa vututa ia emotino ai ma na tuo me e tau fai le si vai ngata wala simplify study notes ringa o notes e fai mela o tau fai fo ile e fai titi ave ana me tau me no me nga me te loi if it tau ilo su ngale fai or something you know what you'll need again later ma reword for ile ya o lava upu fa fa ngo fie nga ngana ma le te awa taimi nei ya tasi se upu trata le lo apo le winga ya mana yet mele nei sa no ai mari fa upu ya notes fai lava ya o lava upu ma le wa fa ya lava upu e te mala mai wa e se fa ngana fa ya onga ai mana ya la rosa fa mix up Fuele ko fa liu mai ngai mala ia but it's the same thing but you just change your words lesi vai ngata wala study with a group malaya ya tartano ya wo o tu nga group la malaya tu nga wo le o le malaya foi fa o melo study with a group ya fa nga tawel ting ele vai cha mama tan I want to stay back for homework center ya ese mele want to wall homework center I la homework center go homework center go study with a group for your war let's go study for English mana vai nga dia wai mafai ona e tango test la wo fa ta inga ma mari ata visita tia mari e tali ma se ma fisiri le ya tani mai mari e sao ia notes le la tali mai se no tang le e fa ya mari se la tali le na ala ise tanga tsfana like a buddy to study with mana ia vai nga le study with a group piki a wo le a wo le piki ta ma foi na ta mai study group fa mai failo tinamlo ta mali ta tiu ai le lo lai o tu moila no le molti fa e se me la ta fa e se la me la homework center e ma tu vo la mio fa tare me mama ten ya wai tele yo tatu a ngai timi no lai fa me homework center so or fa tu nga mana e fa nga vai tu e umalo la nga e homework clubs na fa mana e tu nga e fa nga po le library tele ana fa le tu sia nga e tu ala tu fa yo me nga ma ya e fa nga ta tau timi na mana ia va no na e fisiri e fa ia onga pene na musa fisiri la tu muta mai tia na leila ai le mol time na fia fil homework club e fisiri fa ia onga le wa ma le valo fa ia onga ma le va nga ta wa na e ta mo ta to fa no ia tele yo o va nga ta wa ni o la tu ala tu fo ni tu sanga ma tu fa manatu wa tu ya oi ni sio va nga ta wa ta wa ona Tato ta pena mawai ya ma o ni me ta wa tele these are simple things e le fenga ta e le alo sau tupi me nei e fai ngo fion fatino ina o lo wanga e fisili lo fa ya it's a simple thing you can do it's an easy thing you can do and it takes a lot of courage to put your hand up Mr. or Mrs. or whoever it is and ask him can you help me I want to understand what this is ta wo yo wanga ya why you'll be benefited from that pero so no tu fini ana leave ngol la wuri oni so vanga ta way mo tato study smart not hard knowing how to study effectively is a skill that will benefit you for life developing effective study skills requires a lot of time and patience if you follow these tips you'll be on your way to discovering which type of studying works best for you to forta kata male style style if we le o fango ana me aunga
pe tangata fai ana o no fu umi ma nga la kwa pe afetula la inisi fai uma ya o sfana ya pe ese foi fai mola o latu style of study oni le ese ia tu pulang talavo ia ese foi ia o inisio fa na ia le fatu a mai Samoa pe le vai ese mai ia fa finga ta foi ngana ia te lo foi le silu tauna le lai ai mana ia study sa o ia ta pule study smart not hard study smart not hard la vata tu pul kana mis ise pese ina wa luas fu minuto tone tane lu tu lai lima to tali mai fa o tu ta pul kala me e ni si vanga ta wa ia la ta ta no ai tu fa manatu ni su fa ta o morkovic su maliva ia fa nau mauti no a le to va ai ni su swinga ni tem yue to ya to au le wa mata mai le fata usanga le wa mata mai ona fa malosia le ufi fonga ia ai me mana ia foi ia wa tatu po rua le na mai foi le case le se tas foi o onga nei ia ta wa ia tata no foi la ia ini vainga foi le I swinga foi Stone University of Victoria pe atu tali mai mari mana ia tu na tu tatu pespesenga nei mai avan ia to mai tupulanga ana tu lai mai tupulanga ana tula I maya vani tolo lima yang ta tupul klame semua fitu minuto tone on tale uli tulai lima tali tulai lima yang ta lulu lima lem fa tofa ya bo ta tofa salongan yes really ya to fine ana le to ya berta por klame ya mole fa un ta to tua me se por klame tupulang talvo de yes for really pane le la to tata noma to e au talu mai ni so fe au ta mo fa nau ele temine ko viti sumaliva le ta to fe ngai mai ta to ona lai e suinga e peona tatu tano el tembi nei lo fa malato foi lunga tatu le tio si fu lo bua ilea pa yaso maleva yaso ele yaso ele se fe au mo covid ma fe au to longo mo tatu tunu ona o le fa mai o le o pepesi nei it's a reality of life ele to yesi tangata vuile o pole to mala le tula fa mai le o pesi tembi nei ma le wa mai fo nei Wellington le sortu fine ana le sa fa mawina fase lau fase furma le ono tato cases fo internal community
Le numera mari mai ana nafi le sa tolu se lau mon tupu ia le wa fa se lau fa ono. Ia o te lo fo ia nai fa nau fo ia le wa mata le na mata la sfur fitu o Januari. A sfur fitu o Januari le fa nga tui mo fa nau lima tau sanga ngai sutas tau sanga. Mon. Tu te fa la ia nai tatu alum fa nau ia nga va ai ia i tui ia po tui COVID. Ai pe le watai luma ia a unga fo i o le COVID sfuru iwa mari o le fo i sawa i. Maua se tamaititi, if children do catch COVID, afape mau se tamaititi I le COVID. Yeah. E aile, for ilea, they mostly have mild symptoms, be no symptoms at all. Yeah. E ile vaenga e mwhaiona le ai mani symptoms e whaaninga e tamaititi. Ia pe ia maa fo ile ia ni aunga e whaailo e tamaititi. Mare. Pela nai na ia symptoms o COVID so iwa mari. Ia, o le si vaenga tā wale iei, o le sneezing, o pe tasile o aunga, po le mafatua, tulolo vama mo le tātu tunu, o running nose. A veolo a whaina, ia, o whonga tulou, o wisu tulou. If it's running nose, papa more flu, tulanga fo ile masani ak temi fo ile o malulu. Yeah. One e fo ile fa pe flu no mo temi nei. Ia e alo eva ai wa aunga nei o fa mai le COVID or sneezing and running nose. So young people, if you are experiencing some symptoms like that means you possibly may have COVID-19. Moni, le si vaenga a new or worsening cough. Ia pe mau se tale se tulo ia ai pus tale fo ile fatoa e le ma e pe wo pe ile fale le pe le improve mai ai pe e a tiliana tale I si aso. Mane vaenga na e siaki fo mai pe file test. Ia, o le si vaenga o lo fa I tulo le fa I le wo. You've got a sore throat. That's one of the symptoms. Ai fa lo ino wo ti te le lo fa I. Well, I'm fine total. Yeah, or receive vaanga na tauna mata itu. That's another symptom of COVID-19. Mana a fever of at least 38 degrees Celsius. Yeah, pele titi for le tolu valu tikiri le monungo le fever. Mana ia le fai a mama tera wa o isi taimi e fever ala le pot. E tami titi. Ai leo ilo e tinama tama. Mana ia ave siaki. Shortness of breath. Lesi symptom le polisi a unga leo le fa mai. Mokulo manava to load for mertatu to ina na motu shortness of breath wale lavale le manava por oxeni le tonu so if I got one it's mate tu I follow ina lo you can hardly breathe, that means that is a symptom. So if I got one at lo si tangata matua bisa tatu fa no or talk to your teacher follow ina lo vaanga na tano sa lo fa ya un tembiana a white fatan. Manaya, temporary loss of smell or altered sense of taste. Ia pe wa le manongi ia wai ai atu pe tau mawhatu wa le manongi sau ai. Pa wa e le whanongoina fo se manongi o mea ai. O le si vaenga tāwana e mataitu ai fo in tatu mātuana I tatu alum whanau. Yeah, male, diarrhea is another form of symptoms. Le si vaenga o leo headache. Po ti ngalo ulu. Vaenga tāwana tatu mataitu ai. Ti ngalo lo ulu headache. Yeah, don't just take it as a normal headache or migraines, whatever it is. Just get tested or check if that's a symptom that you got for COVID-19. Muscle pain or body aches. Ia whanoina fo ile tinga o tino tinga tino. Mai tau pe a mama there just in case. Yes. Nausea or vomiting. To load for mertatu to do. Ya lo ngona fo ile wo tino tau fia puai to load for mai. Ya vanga tau e te mate tu you possibly may have COVID-19 symptoms. Or if the best idea is to get tested or talk to your parents, talk to your teacher straight away. They will know what to do. Ma tua to foil to lalo tanto por kalame. A fai ta lo tu se sta solo walo po fa now. I vanga pe o le se vanga a we fo le fa tu ho pe o le flu masani. O te fa pe o le fever it will go down. Le ai temi nel fa mal covid sumriva wa le to ele me vo le tanto vo le mato ma tu longa le it's just going to pass by. I tatu zero lo olana infect ma tatu fa na le po came into contact of FEB on temi ne wo pesit fa ma e te lo la tsavale to fa le lo ala let's say fe lo e fa ma ina ba nga ta one ave fa tatu test fa tatu sia ke tatu fa na ai o a nei. What's the best course of action to fini anla mo tulang mapia?
o whai ar tui. Whai tui a whanau. That's the simple and most effective way le la atu nā tu e whautuanga mo tātou tunu mō tātou whanau. Le ua tala lava noa, pēno e sau no le aso suma fitu Januari le asa. Whaatulanga ina wale mālo. E anga ilo whanau i le waola 5 tausanga le suma tasi. E whai la tu tui mō mua. Ai e ala tō hui le o lo māsalo mia hui le au ngāo le. O le tui ma le saunga le mumo tātou whanau. Moni lei, nei tato whanau ia tu planta vo le was full valu tau sanga i lunga a whapea o umal tolu maa sina talua na mai au na whailo tuilo na lua ia lewa ea nga waa ia mō lau booster ia po tuilo na tolu e wha maa losi a tile le pui pui ngā o e mai le wha mai o tato mari nei Wellington le wheo lolo cases o le Hutt Valley le fitu cases i le aso ia o tato le aluanga i ka piti la vei tato por ruma Wellington pe e wha tato cases Yeah, vanga tauan lai tau tato mati tu anga ilo fetato tu. Parents, yeah, o tu alalo. O te loa tai talinga fo I mari tato. Yeah, ai lema whaiona tu o il tato. E long puali il tato tau tua. O le tu langa vo ile le yaso. O le lo tato ya e mere pokalame tu plon telvo. Alo fetau vo ile tu anga e mere pokalame telvo. Alo fanga solo pokalame malu. Mo fanga lau tato tuia mo whanau. Ia malam foi tātou mātua e le o le toinga e le tutusa le tui le whai e tātou mātutua. Sumar waluanga i luka. Ma le tui le whaunga e tātou whanau. Lima tau sanga sumar tasi. I le tutusan mālosi. I le tutusan mālosi. I level down le mālosi fu le o le tui le mo tātou whanau. E pei al panado, a tinga lo utu lo ia ese le dose e tau ave le tata matua ia ese le tata matua pe fa tata matua le fatos a perdo le aso ia lua vo le fa ngale lua ia pe fai tu la fa tu fa ngale si lua ia o fa na pe tasi ia pe afa ia pe va pe taso e ele tu la vo le e fu le saunga le mo tele tatu fa na lo mo fa la tu tui mana ese tempo na mai ni so fa na la ti o mo vai la tutu ia fa ftai le wa ga la tu le hauma ia lo ise pui nga mai fa mai nei e pe la ta o tu la morta tu tu fa mole tu la lo pokala me tu pulang salvo I lunga tu tu si fo lo mo ia fa mole ave ta tu fa na e fa ta tu tu aisia lo tu la tu la oka e la ta ro tu fine ana e le ta tu kolisi le por nei le sa ta ia pena fa maloloina ni so a o tulanga la le fa maina sia tu la tu au o te rolen tata la le o ngai le aso no so ai ia na mai foi le fotuanga pule o ngai fa na wa o ngai ia tu atu pe fa na wa o ngai ile o nga ia te loa te foi nei matua pe o langona le fefe to e watu nei fa na ia manatua mari fa manato tu mala tu no o si fonga la mua ia mai la to information po la to fa maunga foi mai le malo ia mai foi nei tato scientist le masanya no mai vai ngale fa matala ia vai la au itu no tui ni te wa ita mai si ata ia fa pe mai po fa nei no ia mai ni ai le o tele foto nga ia tau no longa tu no tatu litiu mai o fa maunga foi mai information tu na tu information mai le malo ata te ngala ia le Ministry of Health e volu pens fa langin na www.covid19.govt.nz ori tu launa e tā ua nga I tātou mo whamtalanga tu sa mo whamtalanga e wha moe moina tu e to foi le a nga le tātou Facebook page le ala Positively Pacific Moni Positively Pacific here o si tasina I tu lau Facebook page ia o lo ngā lue mai le CCDHP ma pule nga whawhale mai le Hutt Valley ia maroa rapa o nā le au mai umai information Pacifica Mal tato scientist foi le masanyo na ai lungo news sia fiafi o Professor Lacrosse ia mai o le Millikan Institute ia tama ia musi fonga lo mole o mai information ia share to foi fa liwa te la fionga le pule ile tele o taimi awala to te vita mai te fa pio for mai information that's the truth Pai tu pui ia amatali e foi anga venga am tuesday ia onga foi nei fa nam nei tau sanga ba la ia ta se atu le university tato I Wellington Victoria University ia o lo fa ngalo per temi nei se fuanga le tato university e le mo mai se fuanga mole to atu le try one no la so valu o February nei fa unga lima sina e to ele try Mr. 1 mole university temi nei le red o lo tala pela unga ia pe I va nga yo vaccine pass ta ua tele ta pena I tato fa nau
mesi tātou ia langa ia tulu university tau sanga nei. E la vaccine pass wina ia tau na umautu uma e lua. Ia na mola ia la vaccine pass. E lisi vanga tāua na you can upload your vaccine pass onto the school university system. Te la tuala ia onga scan in. Ia ala ua verify o la uma failo vaccine pass. Ia mai fai ngofia le lo anga itu tonu. Nisi wa onga lam fai na fai tonu online. Ia. Nisi wa inga lem fai it's tāua lo scan for le New Zealand COVID Tracer app. Yes. Ia tilo Bluetooth. Ia o fai a onga ma tamiti a onga fa onga lau ID for le te swipe in, to swipe out type at we say my building. Ia ma tau sisi le mita foi le tasi le mita physical distance to tonu o fale a onga. Ma leia, o le sifanga tau wan fa onga tātou masks ia o iei tonu le a onga, so se no foanga tonu le a onga pol potu a onga, pol cafeteria, pol fartusi, o fia lava ili university tau sangandi, ta ua i olo matik tulvanga le, you need to have a mask. A fai fo i olo langona ina, o e wha mai mai, amal mole. Don't come into the school premises if you are feeling unwell, if you're sick, and study remotely. Fai melau mea ila wa o ngai il fali. Ia ai toi loa e tele ni soma talanga lam fai ona mo mai le. Le tameta ia tapu vea ia ma le tatu veste ia le uso foi a fali ngale o tama lato team Pacifica. Ia em fai ona fiso ta ia iso se teimi lava. Mo le fiso soani ai i le teimi nei ona o le tulanga o COVID. A mesi tatu university. Ia mesi lava. Ese a university to fine ana. Is it Mass University lato ia lo Canterbury Motagu. E fasili mai wa i tatu fa na ia nei Wellington la o ngai lo. Ia ona le University of Victoria. Ia olo tono tātou lau mua nei ma o iei mero i le tātou le tio peo le wha tāu watu langa o wha manatu mo whi au ia mai le tātou universite mo le tātou mo tunu ia ono le tātou taimi to fine ana le uta toru minuta on tāleo li tuna lima ua tele fo i nei a whi au ese o ta mo whai level nei aso e deliver mo le tātou tunu pe tu watu o tafa a mesi tātou whanau tips to stay focused and prepared for studying this year. We talked about hope, we talked about COVID-19 and now what we need to be mindful of. There's no ifs or buts. It's encouraged that we get our kids protected. Amataweta po kala mele ato atu planta lavo ia lewa telefoia me tuton ato wala atu pona le tatu savalinga ni tau sanga. Nei ole ata na ole ato ole ato pona ato ya ole ato sa mo fo ile ole ato na tu uma ya me alofani le ngai e te mo mi estem ona to alu le tono lo ato ya to langa mai nei me hope mo le foi tato e tato e to fota e tato mo le ato la le te le lo ato e tu oi foi ia nyata ia me fo e mau i le aso mo ato te mine u matua tumu ani wana tau si a te lo talavo u masu tau sangani wa tele me nga mo ia tu fine ana ona lo te lo minuto tato por kalame ia ona tau lunga le tato tu la lim faftai mala faftai ia mo le tanga faftai ni tato a fonga foi si fonga la mua le nei aso ia mai la vela songa fua se pa ia mai foi le nei fiafi faftai le mafuta mai ia fa mangalo foi le tau tua pe o ia se leo le tatama li ila fa fonga anga ia fa mangalo mal tau tua ma tu te matua tu lava ina ia ai manu ia tele lava ia tu tem faiva fe aunga wenga tutoi ia fa pe foi fa ungol vai aso ia mai la fionga le li pule ia fam sanga ia malana fa ngal wenga ia ma tu te fa tofa so fu mo le nei taimi.